Ile suafa malo Yesu Keriso lo tātou li malo tātou whaola. Mātou te whiawhia John Folofa whantala whātu Sāmoa. Ilo malei fo mai whanunga fōra nei tai au wa tātou lia mai. Lea so lua se furumana tolu ra nei māsino Februari. Ina nei tu sanga lua fe lua se furumana ono. Ma ora tau tōne si ufonga lo mui Wellington le Sāmoa Capital Radio toi a matalila na tau tua. Ina nei vai a so fōu wa tātou lia mai. La tātou momoe le tui le tātou sauni ngā lotu whale ainga. Te alei nei fo le tautua le siu fonga lo mua i le nei tau. O te te iei tātou i talo. O le vingo le tua whaafitai i le tua. Te te liu mai ona o te te i le tātou i talo. Se o tātou I fō matatalo I le tua. Le tua lo mātou ta mā lofa I le langi. Mātou te vi ia ma whamanuina lo suafa pa ia I le nei tai au fōu.
Whaafitai ta mai lo walofa tu noa ma lo wanga le lei. O e toe whawhanguina mai ai lo mātou wola le nei aso. Whaafitai mo le mea alofa le ola. Whaafitai ta ma mo le malama mo le nei tae au fau. Whaafitai mo le mana vaola lo i o tono o mātou mama. E moni lava le tu maulu o lofa e whaavavau. O toi whailoa i lo watu nuu o au tangata le tu e lunga o pēu ngalu le ea. E le tautua le siu fonga lau mua wa amante le nei fo i vai aso. Mātou te vi ia oe ma whamanuina oe le tua e totasi. Wa oe le tua e te whaia me sili mo i mātou. O mātou whaafitai le tua i le nei tai ao. O nau whamunianga fuor tino lo mātou te ma. O whamunianga o mātou vai tono o mātou ainga. Tono o mātou e kale si o whaala putonga e meisi le nei atunu. Le tua whaafitai lo fua i fua mai mo i mātou. Lau tau singa i le mawai mo i mātou le tua. Lau wha malo longa o lau wha sa lo tonga. Me uma we tāpina ina mo i mātou o lau wha nau le tua. Whaafitai. Mātou whaafitai lau upu fola. Lau o fionga pa ia le tusi pa ia o whaile masuli o mātou vai. Ao se malama i o mātou wala le tua. Mātou whaafitai ono lo wanganga pa ia o lo taitolo ina i mātou. Wha maa whanawhana i mātou ma whailo mai le upu moni mo i mātou. Ai sili le mātou whaafitai ta mai le mawhai ono mātou whaangaloina. O mātou whaafitai ono lo walo pelo i Yesu Kariso. O lena maliu lunga le sātou. Ni e tongi o leina ai o mātou si se mo mātou whaalito. Whaafitai ta mālofa. Whaafitai whamanuia mai mo i mātou o lau whanau. Whaafitai le tua mo mea umalawa. O e whaia mo i mātou. Ai le tua le nei tae au mātou te whātu e seantu i o mātou wang salau. O i mātou lava o mātou tau tino se whanau o le foto le anga mase. Mātou te wha le tonu. Mātou te anga sala. Mātou te le ato toi le telo taimi le tua. E ati lau sila whanga i o mātou tangata le tua. O mātou si sei mawhauwhaunga o upu o mātou tala o ngā luenga o mātou lima. Ta malo whai e wha mangalo ia i mātou. Ta talo fufulu e seina o mātou loto ele lea ma wha mamai o mātou tangata. E ale le toto pa ia o lo walo pelo Yesu. Ta mā whe so soani mai a mātou sawa vali le amio tonu. Ma le upu moni mai la wafio. Le tua mātou te tu inatu le yaso yo awalofa. Le tua mātou te talo i e teite ina o mātou la sanga uma. I e wha malama mai yo mātou mafofau. Ma i e wha malo si o mātou loto le tua. Mātou te talo i e pui mātou mai mala. O wha mai o wha lave ono iai lo mātou tama. E mātou te talo. Pui mai mātou mai tofu tofonga mai leia le thili le tua. O fiufi mātou i lo mana ma lo puinga pa ia lo mātou tama. Mātou te tala nei tau i e lo wanga le whamanuia si o mātou atunu. I nei o mātou ainga o wompa anga si ufonga lo mui Wellington nei le tua. Mātou mana tua i lau whainga luenga pa ia le tua o lo whawhale malu i le whata whaiteulanga. Tala i nei lo fina ngalo le tua. Whaupenga ina pei lātou wā o lātou whaiva wā lau upu fola le tua. E manu malo ina ni nganga mo oe malo malo. Mātou manatura nei tae au tu a sino te mamati nā mātou tu o lo watunu. Whaavitai le tua i o lātou seifua o mātou te talo. Pa ifo pa iane o au wha malo lo whaafeiloa i o lātou mana onga i le tae au nei le tua. I luanga le leo mātou mātou tua. Whaafua lolo lātou seifua. Fia au auna pē i atoe. Mai se ai ne nau pēa lo mātou tama. I le mafutanga ma whanau ma a inga le tua.
Mātou stalo mana tua yalo whanau o lo wātu nu tā pena fo i mua o ongo le nei fo i vayasu a matalia. Le tua, se teimura nei tai au te tala fo i potu a onga le tua ulu fale i lato. Sausawina makawa i lato i le mano lo tino ma lo tatu te maa va manuia i whanau o lo wātu nu. Manu i o lato la sanga i ngā o onga lo mātu te maa. I ta alonga o Fea Lava University te maa. Fea lava o iai ngā luenga le tua alon whanau o lo atinu. Ia au whamunianga lo mātu te mā. O mātu te tala nei tae au te tala whai to o whamunianga. Masaunia mea umai mana o mia mo i mātou i nei aso le tua. Ta mai te sila fio mātu mana o ngā mātu tele i o le atu i lau fio. Hai mātu te talo sa ngātu mana loto wha maoni. Ia e saunia. Mo i mātou, mea mo mia i mātou le tinu. Ha ia wha sili ai, mea wha lea nganga o mātou mo mia. Le tua vea i mātou ma, mo li mau o lawa fio i le nei aso. Mātou wha alia ai lo walofa, o lo o sa i o lo file mu o le loto ma lalo ma leanga le lei tangata umalawa. Ia vea i mātou ma malama, ma simo le lalo langi le nei aso e peo na iei lo finanga. Whaftai mo lo walo pelo Yesu Keriso o lo mātou whaola. Ona o ia o mātou mauai le wha mangalonga ma le wha moe moe. Mātou te tui nātu ai le vi inga o le wha manu ma le wha nene tanga ia te oe totasi. Nei māso umo lo mātou ola. Le tua wha tasi mai mo i mātou le nei aso se yo o ina pō. Alo vi inga e tu maule ia te oe. Mātou te talo nei mea umai ala le suawa mana o Yesu Keriso lo mātou li ima lo mātou whaola. Amene, ma amene. Tangata tau e o Yesu, ua e vai sea. Sea se mea ua whewheri, i le au tau le nā. Pina mawha amalo si ai, e le tu mau le pō. Ma ai o la alua e o le whetu o le ia whaatua pe i le ua lofa mai. Ma whai le leila taua nei i a manu malo ai. Wala ta mai le file mu e sui ai le tau. E sui fo i le pōmisa i le whetu
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Tonua le toi tau silingia po ai. Awa wa to toi fala le matanga. O le fesili. E ai e se tasi e mawhai o na ia wha umi o nas. Nof! O Sāmoa whaingata, e leto e popo ai sa utala. Tulou.
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bambao. Su fongalo mua. Atau le tayao. Yo la proclama le atau le tau te folofa fa talavantu le tapu i malu le tantu tunu nei foi tau le aso fu o tantu dia mai ya lam tango nei vai aso fo ya o tantu dia mai le aso lu se fulu mali tolu yo le masino February ya ele tantu fologo nei foi te sanga lua fe lua se fulu mali ya malo te wata i malo fulu mali le tantu tunu ia fia te folofa fa talavantu nei tau ilo mali fo mai pa ia lau whainga luenga tofi le tua lo whawhala le malu i lea whātua whaitaulanga ma lea whātua whaitaulanga whaitai tunga wāle tau suino ni pawai o leola sui fōwhale a nganga o tātou tangata mālo sui fōmanuera nei tae au tua asina sino te mamtina mātua lo tātou tunu a talo whātua lo tātou por klami mālo lo talo mālo lo pōle whala mo ula muli la tāpu ia fwoi whaima matiutia lo tātou tunu i le haso ma le haso tupulanga talo vau along whanau le mālo sio lea tunu ya leu tapena foi moa ongol ni foi yaso ya o tatu yai ya ale ala uso le tatu tunu ki tiuti o fi au mga luenga ya ol ni foi yaso fua ma lol folo manuia ya ma lol te wata i ni tae au le aso fua tatu yai la au tau ona le mara me tau finga hoi valu leu tatu fi noai te teimi mawhata se as foi male to fa ya mayava ya polisunga ya ile mi foi tae au i tunga atasi ya tatu mafuta foi tatu tatanoa ya wale tatu proclame ole ato tae au ole nei foi yaso fua mana ia like love share tatu Facebook subscribe foi tatu YouTube ia patalo foi ya tau tole fa longo mai lungo tatu tasi ono tesi matasi fa mo malungo le tatu website www.samoacapitalradio.co.nz ya tatu mafuta foi nei yaso fua ile tatu tu mana unanga ya alisi fongo lo mo fa talo fa tu le talo sunga fa uduri pole yata le mafuta mai ya fa talo fo ia ile
Hionga ya pali, sunga ya pali sina leo. E me session tu a tala watu le sunga ya Teresia Cristino le mafuta mai I lungo le tatu tu nei tau. Ia fa tala watu foi I le fatu ya vesi Maria le luto I lolo ma lolo sifu manuia I le nei tau la sunga fua. La tatu tan me fa solo talo le tai swing on tupe avano fa mniango aso fu ma se fa na wolo anga mai. Tatu fa longo foi le mena tupu le ya so tala fa so pito la langi tali to le valu. Tatu telefon me tala mai Sāmoa. Tau tuma le sifonga la mua ni tā good morning. Tā lofa lava. Whakawhianga mai le sunga ya Rachel. Ya. Rachel leala ya uloto. Ya man whakawhianga. Tau tai mai. Ma le sunga ya Toi Leo. Sirena e Simon Tafa. Oh
So if I tell a le table tau, se venga le talo tau fa pe fo le talo tai wa fu fa le yas. Ko fu la mtako le va yas o tatu le mai. Ile lo fa malanga le o le tua. La so fo nei tatu le mo Wellington va lo il official va e tau langi le tau ne yaso sul matu o fide la. Ya tatu fa vai fo il matu la le yaso. Fu la mtako le va yaso. Apena fo le aso tau la so lua va lo i fo sul matu o fide la. Ya itato I Wellington fuole ma walunga luas full tikerile o lo fa mawina se forma lima ilona mawlalo la so tao si tiele tasi ya lo su tasi tikerile fuole e mawlunga ya se forma tasi non fuole e mawlalo mo la so tao ya itato lo mo Wellington se venga na telengo tero New Zealand le ya so kaitai e po to lunga mo tu nei ya langi lele tau fa solo mai nei o ki lani surumatu o file la pina fo I Hamilton tau ranga Rotorua New Plymouth taupo Napier ya na ole ata sama o le la leo te wawai e toi lunga o le met service I le nei tau o lono winga surumatu o file la langi lele tau ya mo vaianga na ole ata no tatu se atu le motu I saute ni le Sony Blenheim surumatu I fo la o te vai atu au leo te leka na leo te nuru nei aso sulu matu ko fila in the Sony Blenheim Christchurch Timaru se wa nai te niden o lo o te uruna I wanga le teimi o tai au no vai ina matu last teimi o leo woli a solo atu leo fiafia na nei au in Chicago lama Stewart Island o le mai tau atu ia o lo o hawa fa malu foi wingo le tau tu unu foi timunga le nei aso mo tau ina ile pito I lalo le motu I saute in Chicago ya to olu ti munga le aso ya fa malu foi winga o tau mo o tau au te lenga na te New Zealand tu lango tau le aso fua patata la fatu se tanto tu I Sāmoa o winga o le tau o se vaenga pe ma le e o o to I sauti sifo Sāmoa pata se ya o timu ya fia ila tu I ni so taimi fautuanga ma lapata inga mo timu ma mafa o lo fa malusia pe mo lau funu uma lua fautuanga mo longa o lo fa malusia pe mo vai tafe manofuanga mo le lalo e a fiang ku fi tolu fautuanga mo savili manalosi o lo fa malusia pe mo vai nga uma o Sāmoa le so e pe ona yele report el official vai tau mai mulu ile tai au nei talo tau mo polu ma sava ile nei aso e te ulu vava solo I timu mai mafa ai pupu fa pe na wila ma fai tini e fa tau savili taimi o timunga ia le na Sāmoa le nei aso e te ulu vava solo I timu mai mafa ai pupu fa pe na wila ma fai tili e fa tau savili I taimi o timunga le tala na tau si o tātou tunu I Sāmoa ile nei tai au Tato se mai ngā te whale Wellington le nei tai au Wellington o le ua pere tai Wellington ne whatu a sua il awhali tulai se fulu le tai au nei ia ona toi pele le toi se fumaltasi minute le tulai lima le fiafia na nei whatu a toi sua lea ile toi fitu minute le tulai se fumaltasi I le poa na nei ngā te whale o Manapori Rua ia o lo o suartai le teimi nei Patu a pele a foli tu lai valu tai au nei. A foli tu lai valu pele tai nei a tātou Manapori Rua. Sura tai le toi se fulma valu minute li tu lai tolu le au uri nei. Ia ona toi pele le toi se fulma minute I li tu lai iwa I le poa na nei. Tala na tai tau tua nara saunga le mu. Mai se lava I o ngā sami ia ma vai le nei aso. Awa ni ngalo o faola. A ta awa e tātou o faola. Ia awa ni ngalo tulanga na. Mai se ia o se awala ofisio te inga pēr whai tu wā atu. Ia I lo fo ila inga te teimi tau te tu wā atu ai. Ma le teimi tau te fuafua te te liu mai ai. Ia tau tua nā lava saunga le mu ma fuafua o mau fuafua ka whai. I tu langa o le tau, ma tu langa o le tai. I le aso ma le aso. Tato se mai le tala o tupe le tai ao. Tasi le tala New Zealand ma wele valu sur tolu sene au si talia. Valu sur tolu sene au si talia. Malo le tala New Zealand malo tele. O Amerika le nei aso 5 sene mawai 5 sene mo Sāmoa lawa i le nei aso tasi le tala New Zealand ma wele tala 5 sene e pe o rei wha maumau ngan whala tupe le ANZ o lo awina tuai tātou tala tupe le tai au ma le tai au
ia ua nei ngalo mo oe tautua le DJ Sala mai le Click X ia ma le Vodafone o le mai cash al Vodafone i Samoa ia manisi o unanga malia la to rates wala foi na to seleni Samoa le so ia me se lava so siaso e la foi o seleni ia peti asiasi pe oe ia tu langa fale lo e masani ai malia la to rates wala foi na o to seleni fa tailanga lei fa tailu sa me fa ni tanto no ma fiu anga i Samoa me se ona i tanto e kalisia ma lo fo to tu nei tanto ai i Samoa ia sanga fa mi pe le tua ia te to umalava me se te tua wa tanto ai nga o le avana o whapni ango asu fuma so whanau whapna to spela tatu email ia so whanau at samoacapitalradio.co.nz e mawhai ona tua isau whapni anga e tōla ulo minatu fwoi lungo le tatu i tautua ia pe whanga mai fwoi tatu Facebook po le tatu YouTube ia whai ona mole atu fwoi whapni anga ne nei tai au au le maulu nei o le fiong pa ia le tua ua tatu e fwoi nei ia so le aso luas fumalua o Februari e luas fumatolu te whaasau atu so luas tolu Februari. Mo mai le tusi fata oto le matapo lua alon fai pu fa ia mal fai pu lima. A fai te sa ili ya te ia e pe ona sa ili le a Rio. A fai te su e iai pe ona su e le ilo lilo. Ia fa mai le fai pu lima ona e la ngona i le matao ia Iova ma e mau wai le poto i le tua. Wow. Mana ia na mau mo i tātou na nei tā au. Fai mai. A fai e te sa ili a te ia o ia lea o le tua. A fai e te sa ili a te ia pe ona sa ili le a Rio. Ia a fai te su e iai pe ona su e le o loa lilo. Ona e langona i leo le matau ia ioma. Ia ma e mau ai le poto i le tua. Lono winga ia a e nau ma e sa ili pe ona e sa ili nau tupe i o a Rio me uma na te maua. A pe na foi la lau sa ili le tua. Mai leo na e langona i leo le matau ia Iova. Ma e mau ai le poto i le tua. Ia ma na ira mau nei aso sanga whamunu e pe le tua ia tautu umalama. O le talo le tātu proklame sanga turu pe le tua nisi tau sanga stele lau tau sui fua una ia ti ia. Ala mafutanga mana o tātu aingon. Pese nei, ma le sunga ia panga mali au fai valo ma le Vision Band aso whanau, manu ia te lau tu aso i fule so. Happy birthday to you all, dear Manuia. No Safana Rene, Wae Auni, Ata Sofa Afetai, Ole tu Alava Ia Bia. There to life Afetai, no Alofa Winga
Ele pea la mane yaso Oto e whaapo Ola fia fia nato Wane ngata Ilo aso whanau Lenei ua ulia mali Whaamanuia me atua ilo aso whanau Whaanga ina lo soifua ia na whea Toe whaapopo ina pea niksi aso se te Leo whaanga mo ole Ele umayo a ina pele Lea tu ai whaafetai o alofa winga se Wa e foa i mai ai nei a sote Alofa angalo ai Ngayo ato soifu Ai au malo pola Lu ai na ai mai se le tua Tato por kalame malo so fu le tenu o le asalu tolu o February o tala mena tupu la langi nei aso tato o dia. O le soto sangata si fali malima. O le aso le o lipotia e whapea na lo mi ai le tuspa ia le tau o le Kattenberg Bible. Ia e whapea lulu i tusi lea na lo mia e wha ngā to inga type foilele e typewriter foilele ta ala minoi al masini ngala wa leva te na ito inga type ia po typewriters ia te sanga ta si fali malima na lo mia ito inga tuspa ia nai de so la solus tolu February o le aso no ito sanga ta si ono valuiva ia o le pelenise o Williamu le tolu na ia whala uloa le so a vei o ia matupu e ngelani o le aso le tausanga tasi valu lima wha na whala uloa i le Orange Free State lo la taututo tasi mai pulenga ia a Peletania. E whapeala o le nuu lea i tonu Afrika i saute, po le stete lea. O le sol tausanga e tasi iwa o lima i tonu o Chicago, Illinois, a to wha ila tau tangata swafo ia Paul Harris. Mana wo fai pisi ni se to tolu. E fa pena la to felo ile asone na ua tales furulua taimi fo yo tamo ftanga o le woli. E na la to tala no ile se la to wa tamo ftanga o le woli. Ia ma fa vai na ile Rotary Club. E fa pe o le urua I kalapu le la langi o la to faine o nanga ya lo lofa ma tautua istangata. Rotary Club na fa vai le so tono Illinois Chicago. E tangata swafa ya Paul Henry. Manania na wofa I businesses to tolu. O le aso nei to sanga e tasiva o tolu na ofo ina atua I e kiupa le Guantanamo Bay ia elisi atu I le malo o Amerika. O le nofuanga leo lo ia ili falpui mtautia fo ilea na tula I mai tangata leo Barack Obama fai mai na te tapunia ia le falpui lea o Guantanamo Bay. O le sola tau sanga tasiva o tolu na lisi atua I kiupa ia Amerika lea no fuanga. O le asa noi tau sanga e tasiva lima wha o le fo mai swafa ia Dr. Jonas Salk. Tau ua tele le fo mai le ngā luenga le leisa ia whaia. E wha pe ile wha mai na e mai nawa I tau le tasiva lima sfuru e tau le polio. Al wha pupu na al wha mai. Wha mai le ma whaio na whioti ai ta maiti ia ma se taimpe no foi wheelchair se le fainto fe wa na fausia la tama loa lea ia le vaila au tong fiti ai tamaiti ma ia fa asana la wina le vaila au na langi na ia fai ai tong fiti ngal la langi na taimi fa pela
e whaitau miliona tamaiti ni whaasawina i la tawola ina ua whaia le tui pui pui o le whaamai leo le pauli o le nawa i tau. Mana tua i la mai leo Dr. Jonas Salk o le so na amata whaia ila na ngā ruenga i Pittsburgh i Pennsylvania i Amerika ma whaasara lau e laulangi a toa le tui nei. Vai tau le tasi iwa lima whae le aso lua tolu Februari ni tupuai. O le aso nei tau sanga e tasi iwa tasi ea na ngai atu ai ia fita ya Amerika mana uo taimi leo le tau o le vai whangaloa i Persia. Na ui atu lai tono Saudi Arabia ma ngai atu i tono Iraq. Papela o vaenga au mua i o lau ele wo o tono Iraq ese mai le vaenga le na whaonga ina i le fuava atau ia ma fuava lele. O le sona tau nu uai i le tausanga te si iwa tasi. O le aso nei tausanga e tasi iwa o le maunga aisa tele lawe Australia ia na tafe atu ia le aisa ma whalangai na aise nuu e tau o culture i te tono Australia. Tolu tasi la tau na afia iso i fua i le aso nei tausanga e tasi iwa. I te tono ni usila i le sol tausanga tasi iwa o wha ia e iwa se lau fast fulu hectares o ele i Southland o foina atu a Verma National Park ia po ele whaasawina na malo. Lena pasia la tu la fono tausanga tasi iwa lima lua. E ta o le tasi iwa lima lua National Parks Act. E whapela o le paka pito sili leo te le ya ni usila atoa ia po lau ele te le whaasawina leo ni usila. E matasi foina i ele te le i te tono langi ele whaasawina. O le so ia i te tonu o le South Island le uta ua neo Fiordland National Park tausanga tasi iwa o wha. Ia ma le aso nei ia o le li o tangata sua whaia Phelps o ia na se e marino foa o le kovana o Amerika Samoa le so e whapea o ia le uluai First Appointed Civil Governor o le malo Amerika Samoa. Ia tātou tala nā te mau e whapoponga te masani whaftai lava. O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo i lau se le ni le mai cash al Digicel li Samoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na o le lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le si tala ai oe. Asi le website www.clickx.com e la fo i sau top up al Digicel. E la fo i fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Samoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, lima ono tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu whawha. Sekia Digicel. Le utelu minutu tōnen talo li tu la e valu te whantalafantu ma o whalofantu li tai au ia ole asu fua lusi mo tolu o Februari lua fe lua se fulu ma le ono le upatape na mai tatu telefon ma tatu tala mai Samoa alfa asili silanga le nei hasi silanga te whamanatu atu le Pacific Outreach le si ufonga le laumua i le asu tofi lua se manono Februari lua fe luono i le Downs Art Museum fast for Lima Lines Road i Lower Hunt ma le lima i le fiafisi o atu le valu o siawa noe whenua i lau whainga luenga li jo ma le mamalo lau whaafonga ma o mātou whaalongolongo i ne o tō whinangalo whaalie winga i Paul Klame si ufongo laumua poni Paul Klame sanga whaalele a tili ai ia le tātou tautua o le a tātai fo il whailia le litio le laumua sound tali tono le a tātou whenua i ai i le aso il whaasi silanga na leiva i aso le stofi tātou whenua i ai i le lima le viafio atu le valu i nai le Downs Art Museum Fasu Lima Lines Road i Lower Hunt e wan wha mo le tātou li tio le Pacific Outreach a le siu fonga o le laumua. Le o tātonu li tu le valu si mai wha fonga o tātou telefou ma tala mai Samoa i le lei tai au. O te whiwhirawa te whatala whātalo tātou tinu ule nei fwoi whaopoponga o telefou mai Samoa o si mai elo whafonga. O pene le whainga paanga Samoa ma le malo Israelo, wale ngata i visa sa loto le whale atuai tangata Samoa i te tono le atunu. E wolato fo ina fo i mo Samoa moni ainga e se furma le lima, ni vaenga fo e whaonga ina i o tōta la fo e nga osi mai ele kesi mo kuka mga sesenga. O lef so swani le malo Israelu na ta wala mai lalo le matanga luenga
o puna o wha le nātura ma le sio manga. O le fionga le minister mtanga renga ia ale vena ale, na ia whaaftai le sui o le malo Israelu I Sāmoa, mo le neif soa ni e whaititia I kasa o ona, e maisi o le tu ititia le whaalangonga atu I kesi o lo whaatawi na mai, e nga o se lewa kesi I malo si anga whaafowina nei, e whaonga ina ia o taota malapisi la whai. Mai wonga tasi ma le whaanunango le whainga malo ina ia o atu I le lua whetol se fulmaltasi, wa o sia e le fitu se fulpasene o le atanu le whaonga ina o malo si anga whaafowina, ma tu ititia I le whaalangonga atu I vaenga whaonga ina I kasa o ona po le swau. E au fiai mafia le tise o tāwale afi maisi, mo se sio o manga saonga le mu. O se pepa mai I lumtanga rengo whaato anga mwhinga whaiva, o lato whaamawina I le telo fua whaato anga po mea mata I te tono le atanu, lea foi pei o na vaai e ta whahala I so o se awala I le atanu, whapena foi de maketi sa lolonga I sa vai ma upolo nei, ma o se tūlanga o tu ititia I le whaatau o tangata le maketi, taluai o whaatupula ia le au whai whaato anga I te tono o Sāmoa, ma ua whaongai nei lava moa la tau lava tau mawha, sa whaalangolango atua I le maketi teimi o tua nai. O lo tau la mua fo I le malo I le ngā lule whaatasi malmatanga rengo whaato anga mwhai ngā whaiva, a toai mal whaalapo tonga su enga whaasae nisi Polis Ross, male pūlenga o loa awinatu I fafo, mo whi whaatau wa inga po le Sāmoa Export Authority, e tā pena le ala fufou, e pei o nā amatalia le vai aso to na ele maketi sa vai. O lea whaama I te tā ua o le asia leo talo o lo whaatawina le maketi sa lolonga, ma oi na mai I talo I so I sei tu ainga, ma tui nā tu molfufuru mama, whaapepa ma tu eisa, e whaatalia I maketi mo whaatau inga whaavao malo, e pei o na tau la muai le pūlenga o loe awinatu I whafo. O sei tu fo I manatu le malo e sosoa ni ele au whai whaatu anga, e le taatiti o talo I maketi e le taulia, e lo lato whaatawina mai, o lato taapenai ni o lotu aisa, e awinatu I whafo mo le tupe maua si tiel ta maainga o le atanu. Sau no le fionga le pāre mia, o ta oto se isi fuafanga le malo, o le a whaatu langa le leire fonu whaavae, ina ia ese te me whaanga solo I whaato anga moitu malo te tasi, I lea whainga o le ama whai o na whaawaupea le mau o le atunu I fua o whaato anga, ma ngā whati e le whaawau ina peo fi whaatau wa inga, mō maketi whaawha malo I tausanga te tasi, e au no masea a whianga, o na ua le lava le tātou sa palai. O le vai aso nei le u whaatulanga e whaatau nui nai I a whainga pālo talaiti, mo I tū malo sa whata numer mo mua ma vaisinga no lua. Mo whaatulanga mai o le aso lulu, o le aso lea o le a whatu tei ele whainga pālo ta mua mua. Ai whata nui nei le aso whareile ele whainga pālo ta au tū. O le tū malo sa whata numer mo mua, e to lima sui tau varis tala le wa tau vama iai. O le to tasi o le to lima o le sui e mai le HRPP, au le isi to wha, o sui uma o le vang wha upo whai e le wha tua I le tua Sāmoa o watasi. Moli tu malo vaisi ngana numero lua, e na o le to lua sui tau vā na restala, o le whionga ya motua po a seve Henry Pali, o le sui o le wha tua I le tua Sāmoa o watasi, a toai ma wālasi lua pitu whanua tā fitu sele, o lo tau wā mai mo le vang wha upo whai e le HRPP. Moli tu malo sa whatatasi e valu whalepālota wa whaatulanga, a e whalepālota mo vaisingana numero lua, le ua whaatulanga e le ofiso whainga pālota le atanu. O le a whaonga ina le ofiso tinamata maita I songi mo polu, whapea foi ma le ofiso I salulonga, o ni whalepālota whaapitore mo tangato I tu malo, o lo ngā lulua I te tono motu e lua. O le mata opo le tu malo whale a le tasi, wa whaisi umi o toso ne I lumo le whaamasinonga, I le maua I lava mōri mau e to lua lo tau sa ili, le ana polo ina le whaamasinonga a maua o na tau fia le lalo le vāwa ainga leo leo. Peitai o talia ina le whaamasinonga, o le a wha o ngā lo mōri mau tus sia, e wha a wawe lo le mata opo le nei o lo tau fia pia.
Peita ina toi tu le hava no e tasi i le lohi o lo tu la e mo le fiong le sui pāre mia ia Mira Lui. Pele iai lava se isi mo le mau se tō tasi. Peita i o le vai aso nei o le a wha alia i le lohi e lumo le whaam sinonga. Wa mau le mo le mau e tō tasi. Peita i o lo tau sa i lia foi. Mai a whai e tu la i le mata opu le vai aso le nei. Ai le mau atu foi lea mo le mau. O na polo ina foi lea o lona tusi sai sai. Ai o le asa wharido le vai aso nei. O le ai loi loi loa lea mata opu. O tāla whawia mo le amatanga le nei vai aso. Anga leile tuam wha amatui e whango le a whianga iai. Whasoi fuia. Talo falava i le nei vaenga o telefou a le si ufongo le lo mua. E sili atu i le toru se lau le a whai o ainga o lo o mautu sia pēr le latu e le tise i le tonu o Wellingtone. E ui ina ua atoa le vai aso, talu o na la vea le lo mua i se a wha maru lu mai saute. Whai lo mai le kompani o le Wellington Electricity o le malolosi o matangi mai le whale nei le vai aso te luai. O mafu ai o na umi ngā ruenga i le tautu e whaalelei o mea sa whaaleanga i nai, ai moise lava i paumoli a toa mo waia e le tise. Ua tu ina atu se whaamawara longa le kompani le nei i a inga e lua se lau ono se fulu, ia o lo o pēpea le latu e le tise i te tonu o Wellington e whaape ai ma Porirua, a toa ai ma leisi fitus fulu a inga e le tonu o le Hutt Valley, ia ua a toa le leile vai aso o le aise e le tise. O le whainu mela e pei o na whaai lo mai nei, ua pa u pe a whaatusa i le fitu se lau, le a whaai o ainga sa iai i le asfarai le na te nei. Sa fola ai le kompani e le tise, le Wellington Electricity, o le au lātou fōa ia le se furu tā la, i le whaalapop tonga mo Tawaiti, le Kids Can Charitable Trust, mo ainga uma, e uma le asfarai le e le iola le lātou e le tise. Whaelo mai nei e le whaatonu o le kompani o Greg Skelton o le tūlanga matautia o le whaalenga ina o le tise on o la auna pā u iai i le taimi o le wha o le mafuanga au tū leo le whaatuwai o ia ngā luenga. Nei e tā ua, sa ia i le whaamoe maulunga e toi ola le tise mo a inga uma le Hutt Valley i le afiafi o le astonai. Na ngā lulu e pēla au whai ngā luenga le whaiunga le vai aso mai o mai i le tae au nei, pe tusa ma le fitu se fulu la whai o ainga o lo de toe, e le iola i le tise i le Hutt Valley. Mai e te tau ona toe ola, ia le paua mo i ainga i se taimi o le so. Ai o le isi lua se lau ono se fulu ainga i Wellingtone, whaape ai mo Porirua, e le tau ona toe maua le lato o le tise i le fiafi o le aso lua a tae au. O lea o whaamānia mai ia le fuafuanga le whainga mālo o lo tu nei le foe. Ina ia tu ina atu i leo le mālo si anga wha le tu la fono e turi e se ai. Ia tangata ia o lo o moe solo i polotito whale o loa ma isi whale de tele i le tonu o taulanga o New Zealand. Whaai lo mai le minister whaamisnonga ia Paul Goldsmith o le nei fuafuanga e le whaapitoa i le aitele o Aukilani. Ai o le ao fi ai te tele uma o New Zealand. Ta ua e whapea o maro si anga whaune i o la atu ina atu i leo, o le amo whai ai o na lātou ave esea, ma tuli esea mai tangata e maua o momoe polotito whale o loa i le tonu o taulanga te tele, ai whapea ai maisi tangata e whaia ni ami o ngā le tāla whea ngai ma whaatupu vevesi e ao fi ai ma talavou e ta i se furu whātau sanga le mātua. O novema o le tausanga na te nei le asa alipo tia mai ai, le iai leo se fuafuanga le whainga mālo, e wha maro si ai o na avesea mo te tuli e se mai tangata e mo moe solo i polotito whale o loa, ma isi whale i te tonu o le aitele o Aukilani. Na whaari ai le nā taimi e le pāle mia, o le ase atu le mālo e whaatino i e tūlanga,
Mai o la fa pe fo yo na fa tu lenga inai ni feso swani mo tanga te ia le ai di ainga mani fale e fa mo tu yai. Ai o le la o fa adia fa la o te le mai le minsta fa mas nonga ya Goldsmith fa pe ai ma le minsta le leo ya Mark Mitchell o le nei fa inga fo le malo e le na o kilani ai o le a fi ai mai si ai de tele uma o le tunu mai o le a fa italia fo ile leo mo fua po o le a le tu ai ngo so swani mo mia tangata e a fi ai o le nei fuafuanga o matua fai tio ina malosi e pati o le tua ngai o le pare mene o la tau whaamtalaina le fuafuanga le malo o se whainga Sāmoa ma le ino sia e whaasanga i tangata o lo o a fia ai. O le mwhaia leo e o le mwhaia leo i lalo le fuafuanga o na tu ina atu ia ni whaalinga alo ia tu sia i tangata umai le aini ainga ina ia o ese mai mano whanga ie masani o na wha mautu ma moe ai le po. E pule le leo i le umi e le tau na tu awa no ai i le tangata e a fia. Ai e mawhai o na o i le luas fuwhai tu la le umi o na te tau leo na aru ese mai le mea o loo masani o na moe ai. O le ai leo fo i le mata whaioi e wha matala ina ia u ili i nei tangata o le usita ia o se polo inga i lalo le nei whainga e mawhai o na whaasala ina isi i le salatupe o atu i le lua awhe tā la le mawalunga. O ia tūlanga uma e manatu ia vaenga wha au whai o le tua ngai o se ngai o inga o se e ai le whainga malo o ia nei New Zealand ina ia vea ma soli tu la fono ia so se tangata ua le ai se a inga ma se whale e wha mautu i ai. Peitai o loo te e na malo si le minsta wha amisnonga ia Goldsmith wha pe ai ma le whainga malo ia lea manatu o le tua ngai. O le ataunga tā le tau o pasese o pasi ma isi o wala whela o inga lau tele i le lau mua i Wellington i se teimi lata mai o le tausanga nei. O se whai unga, pase i unga whono le pūlenga whai tū malo o Wellington le Greater Wellington Regional Council i le stofi na tenei na pasi ai le si tia le i le tolu tesi ma le tasi pasene o le tau o pasese whaatulanga ina le Medlink. Mai o le a whai titia fōi mai le tolu se fulu pasene i le lua se fulu pasene i le pa u o pasese i taimi e le PCI le aso po le off-peak discount. O ia swinga e pe o na whai lo mai o le a whaatoa a mata o na wha malu pe a uma o na talia i le system a le snapper i a credit cards wha pe ma debit cards e le tongi ai pasese o te ngata malanga. O aso e lua mo le whaatino ina o le sitanga e le i whaamao nia i le teimi nei, ae na whaalia e sui o le Medlink, o le amatanga o a perila le fuafua e le tau na amatai o na talia le snapper le whaonga ina o credit ma debit cards e te tongi ai pasese, ma e ono o atu i le ono vai aso ma i le teimi o na whaatoa si iti ai lo leo pasese e pei o na pasia nei. O le winga o le si tanga o pasese, o le pasese masani mo tangata malanga mai Karori, whapea Kendala, ma Lyle Bay, e a ngai mai ai le o ngā tono o le taulanga, o le asitia mai le whanta la 5 tolu sene o lo iai le teimi nei, i le whanta la ono fitu sene, i le teimi pisi po le rush hour. Ai o pasese i teimi e le pisi ai fe malanga inga mai ia pitonu o le a sitia lea mai le toru tā la fulu fitu sene o lo iai le teimi nei i le toru tā la fitu wha sene. Ai o tangata e whao ngā ina kā te rotongi ai pasese e whao popo le isi tasi ma le awha pasene o le tau lea e whao ngā ina i a lātou cards mō ia pei meni. O le tausanga na te nei le fo ina si iti ai i le lua tesi ma le lua pasene e le Medlink i le tau o pasese o pasi i teimi pisi ai whape fōi ma le off-peak discount me mai le 5 i le 3% o le whai ua le nāo telo fau.
le nao whafunga le tunu I talafo amato le nei tai au pe ona tapinena na fionga ala wana tilau mtala mai Sāmoa le sunga ia tase Salem. Sem tu whafunga le tulai wale tau nei male tulai sifulu male lua I leo lea na nei. O lea ua se male tatu taimi se fulu 5 minuti te enei le valu toi whamalom toi whatalawhatu nei taimi le tai au tatu wa tunu e maisi nei whanau o lea ua tapena ua onga le nei tai au. Ia le tai au lea songfua ia I mātou New Zealand. O le tai au le nei o lea sa pati inisi o tunu ia lea ua pe ona amata mea atu le sunga ia mauri ana le lale tai au ia lea ua se mai ia ua fo I mata vavaalua ia ua le tatu tautua le nei aso le sifonga lau mua I Wellington. Malolawa le usu mari. Ia, se manuia le tai au tasi ia fatalo fatu fo ia to le uso malole ala usu me fa ia manga luengo le tai au la so fu tatu ia. Ia ole alunga le so ifuanga. E whainga runga so fua so lua so lua sto fias frei le malolo le sto na imela sa to fo la ia il me masani. Ala usi le ai mari. Ole ale se senga fo ile ole ava pe ole ua ole fa ngol vayaso. Ole te fa mo te malanga po Australia po Amerika I ta faonga malolonga ile so fua so ai. O ani langona ese ni langona ile tapena ole alu malanga ile si vayaso ma langona foi le toi usua I ngaluenga. O ani langona. Ma le fa silo tao. Te rota so. Te le ma si so tatu. Ora fia ole nau foi le wa po tuai no mai la so ai. Se ya fo se ya se fo I male mal ma sa di foi le. Ya ole tu la ngala la usu ngalu. Ia tino. O la fa tu ta o le si la so fu la tu. Ya dis ya mi se la tu yo. Ya it tau do si se wo. Ole wingo le tala. Ia. Ole to tele tanga te matua se ala ngona pe ole sfroile FEB malanga ile vai so rumana ile so fu. E matua a to le fa ingol vai so e mo le. Na to no. Ole le wala wa fa pe. To mo fia. To fe ro fia fa ingol vai so wala ilo. Ele usu nga le so fu mo le vai so ato. E usu pe le tapena wa malanga po Australia po Amerika. Ia po Sāmoa malanga ye. Tamalana. E pe po la saile moi. To a moi lunga vale. E to fisila tu pe to do si o. Ia, to tele tanga ta lai malanga le aso le nei. Ia I Sāmoa. Ia ono malo longa ma fu fale ai. Ia matu mafuta malisi to ina na malanga nei Sāmoa. Ia malanga na nei le fiafia malanga Sāmoa. Ia, asa ala tala. Ele moi por la stona. O fio ta mai tiva. Papa. Ja, le wote ane luete le to moi mai le se to pe unga luenga ia wa. Ia to on nafi. On nafi la le te mo le wa vai le ainga wa usu e foi le to na. Ia le la. Ia tale lima a wa usu e valu talo ma le to na. Ia wa fi wa tina le va moi le te mo mai nei pa wa o musu ina o le nga. Ele masani no ona o fia ia mo tanga ta fia ta pena wa ia fainga malanga le amatanga vai aso ele mo ele ia na ta Menga le matua fiu ia nai teine mana I tamala lunga vale le e fangu lunga le wa la sa le la Ora wa lu fainga mala. Al tangu. Ia e boni leitas. To tele la to le wa. Ta pena malanga fu ni yaso e fo I so tatu tinu Sāmoa ia. Au to ia na la to. O to disi mai pe e share manatu fu ni pe o e o anno tele I tu nga malanga le la halu. Ia. Au te riro la po ha langona pe fa pe ya luna to tas. Ai no folis fa te ngole ungali. Pe la umalanga tina ai no fol tama te lope ye ini ese senga langona. Tauna ye. Ia. Ya le to ngala ngona mal. Wa te langona. Wo langona fo le alu to tasi. Ia. Ele fa ngofie. Ele fa ngofie mele mlanga to tas. Sa. Yo. Ai amalanga to lua. Ya. E matua file mua. Yo. Ya te loa. Ya mani fa ngamalanga o langa o sauni malanga le yaso. Ya mani lava fa ngamalanga I po Australia, po Sāmoa, po fela va sia tinu langi ya.
pui le ali ilunga le ea fai ngā malanga tau nuk manuia ia fai loe fo imanai ta maiti lai Australia po nei ta maiti lai Sāmoa ia po Australia po Amerika fo ia ole nei tai mana ia le tai o mai fa longo mai talo le tau o ka se mana ia le ova ia tua ia le sulo le la au mana ia fo yo le va tu sa vali nei ta maiti onga ole o turanga le tasi pe na tatu liva ai lava ia so no turanga o tau o fio ho nei fa na fu ia ala usu ia o ia mane lu tatu va vai o motu i sauti la to ia fia fo ia o ia o pe o se mantu turanga fo le na ia lava ia so ia mi se lo o tau ia viere tu mane sur matu o fio la li tau ia lo ia tu lo a ma tu fo ia na me to le ninga nisi Iyo, o la wa mata ona sa vali si anga lo pu le train. Le mana ia le tai au ni. Le alu le train. Ia, ai o nei te whanau ia onga, ia mani ia onga le ata pena le yaso. Ustai fa ia onga. Patama le lei. A to pe o mato yaso o mato a onga. Ia ele se fo le fatinga ulu nei fa ia onga. Ia ai uma le yaso o no fo tono potu. O nei sola se sin malolonga. Ano, o tele la so sola le malolonga le mafutu. Ya ale la tal tal pese vai foi ya fa solo to ni se ona fa la loa ya ta to tal no foi ai foi se mata u ta to fa so in lita ya tele le no los fu lo minuto te nei le valu fa ta no va tu le sunga Simeona suena o le fa tu ya ma fo Eric manuia la val lita ya freti ma lolo fa te tele la val ma after mile fa tu ya tala sa lu ya o le fa tu ya Miriam mata vita Arancela ya manuia la val lita ya fa after la val ma after mai Patalo fa le sunga o ka lango ya malo lava mania nga luenga le tai oka o le sunga sauro fa ya talo fa lava sauro mania lava le tai o le sunga nila tofa fa to tele lava ma futa mai ya ma le fionga ya fa mosili si nava mania lava le tai o nga luenga o lo fionga ya fa to tele lava le ma futa mai le o se mai o FEB se le ku kama fa fia tu le tai o fa fo mai le tatu tunu I lungo le liti o le tasi on tesi ma le tasi fa mo a pe lungo tato pe ngat failangi Iona tu
O mawhai nei ona whaatau top up al Digi Sauli lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona lafo i lau se le ni mai cash al Digi Sauli Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi na o le lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digi Sauli. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digi Sauli Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 fafa. Olua tasi, 5 fafa. Sekia, Digisel. O le olua sifulumana minute te enei le tu la e malu, ea e pei ona whailoat fo i Mariana Leila. Ia le tātou maftanga le ma le tātou o tinu upo o whaingoinga le Pacific Outreach. Ale si whonga lau mua i le astofi nei. Tātou te whelo iai ma le tātou o tinu ia le pitonu u lea i loa hat, apa hat. Ia ma pitonu u ma lawa nai lata latani iai le. A moe le stofi le vaso nei. Ia nai whatanu ina e le Dose Art Museum. Fast fulma le 5 Lanes Road i loa hat. E amata i le 5 le fiafi. Ia e mai ale valu le fiafi. Ia oi. Tāua te lelwha moe lea tasi wa mo tātou tino. Ia me se tātou tautua si whonga lomua. Ia tātou ao malongi o wale. Tātou tautua. Ia e te tala pela wa nomo le ngatau tātou i nai le hat. Ia wai le tela le porua e te i awai atu whani pokalame le se ai tātou i porua. Ia mana yesu atu tātou mafutai fu i raso tofi. Tātou le tātou wha i le laua sa. Mo i le. Ia o se ava noa e tātou te whailo iai. Wa o le tele au taimi maso umo le tātou tautua. Ia tātou te tala noa le tātou atinu ui lungo o alawhasalau. Ia o le taimi maa nei ane nei. Ia le la tātou whaafsanga. Ia o mai fo ine u tau whina ngalo mani u tau na ngona mani u tau manatu. Whaalongolongo le au whainga ruenga si whonga lau mua. Ia au awa aenga tā ua. Ia e au ale anga ilumo le tātou tautua. Ia ele ngā te inunga le ala leo. Ai mai se lungo tātou penga te whailangi. Lolo winga. So o se vaenga lava te fia whaalia, ma whaalia iso whina ngalo i le astofi le vasa nei maftanga, tātou whilo inga. Ia talia mle nganga fia, pe whaalia fo iso, fia whai fo isau whaasea, ia nao le as, ia fo ima le whengo li pule, ia, ma na ia mo meo le whaafsanga, a tala noa whaatas. Nā tōn mo. Lena maua i porirua. Ia. Wai inisi le tātou atinu ona ma tala noa le whengo li pule. Ia, ma whaali fo i la tau whina ngalo. Ia, ta pena ane so fila ngalo mane ia wale fa le tātou nanga mare tau tua le anga iluma. Nā tonua, ia te leta pata ai nā i le Hutt City Council, ia nisi tuwala. Ia whaina e paka ai, ia tātou mafutai fui. Whanongo te fo eo astofi tere na whai ei le maketi nā i luma tonua o le Downs Museum. Una winga ia, suane tātou mafutai. Ia whatau fui nei o loa i nā i le maketi nā i whai nā i astofi. Ia o te tonula le Downs Museum, ia o i nā le whatunu i nā tātou wha moe. Ia mali tu la lima la fiafi o la e vestina te mai tau maftanga foi ia wa foi le fonga te mafol tatu tunu mana ia prizes foi ia mana giveaways mana ia foi ma sane ila to ia na o mala to voucher o to pensini ia o le fatau back and save ia o tu langa na ia wa foi tatu fa mo le stuff ia o te fatau tu te me fel tau maftanga le o te fatau tu te mi le fel tau maftanga le ai mana ia lo ia le amatanga ia se ipa ia se ai lava se fa uma lava le pokalame ala lava te ia al mele lo te fatau tu le market e fatau tu te mi fel tatu i puti le fiafi ia ona mana ia ai le mana tele e ta ua lo la te fari se manatu so langona ia awale anga ilu mo le tatu tau tu si fonga lo mo
Moni leita si ta leira mai telefone ni ta ma le foi ta amata tu si ta si ovanga le ua la ai foi le finga malo le o tu fo te mini mai sai la toia mai le fun fata usanga ilunga o lo tu lo alfa fo me tanto tu o mo mo foi le te fa ala ma la homeless ko la tu le o no foi ni ainga po ni la tu lava falli ya o lo no foi te fa ala foi it's tono no fonga fai tele public spaces ya matulanga fa pe ole upmoniata si o si ti al foi no merla to itulanga ole beleta ole homelessness po la to ole to no foi ainga ya po ole no foi fali ale mai fa momonga e amata mai le fu fata usangale le matu ila to e momoi te fala ma lungo ala tele ma o tala vou yo ila to ie a mata mai le foi no mera le fu fata usanga ngai lunga o le la wala alfa ga malo fa si tu la fono e a foi e fai ave se malo si ngai leo e ave se tu sia po se talo sa e a kai ese mai mono fonga vai tele ye lua feta la no fai fa sala ai tangata na ye em fai foi na local fal pui ile tolu masina le au mai tu la fono fo le tu fai le fai ga malo e fo ia o le mai te wa tolu a felu tolu na fa se la mon tu pula tu au kilane la vala tu ia ya lena mai atu sangane tene o si ti le iva se la mon tu lo vinga o si ti le o tangata e mo moe fo ile tu langa le o te fa ala ma pe ai le mau le Auckland City Mission o ila tu ia le fa fangaina ia tu lo lava tu lo fa ta ele ila tu nei o lo no foi te fa me la tu mau le tu langa le tu la fono le la tu fai e te tau no to ili mafua anga o mafua ina no foi nei tangata i lunga ala tele ma te fa e o tu langa le level tupe le level seleni le mawani ngā luenga ma pena pe o tu langa na le tatu ma te tu tasine o polisi le ufa ngā solo te mini ya te leo pola so fina ngā loi ala voice fina ngā loi le tunu i tangata e tatu te vai tuai ya wale mai tawa tu ile na tangata mo te fala o peke zo la tole ai tu pe ma pena ya sa ole le ya ma le ya foi la tala le tatu le no tatu tinu fa so mai e pola so fina ngalo ile va nga wa amai tatu telefo ai wa e tangata e mafuai ona no fa pe ya istangata ya afia mai o tonu ainga e mafu mai ya pe ona ta o isi ya tau matemate ai o le ni ngā ruenga ya o istangata o isi atangata te vai ele le ya la tu mafau tu no wale ya au te le mamla mai po le mafu anga le ona no fa pe po le mea ya wa le te tongi e muso te tongi ya bili ma vai nga fo i le ale yo no mai fa pe ya ai ona fo ye ele fa pe le anga le vai nga le tau fa ye le fa malo ma le tu o malo si anga leo ia se tau wa le ai se fo le fa fitau e fa tupula ia pe vai nga la pe ia va sante nei le fu inte fa ia tu Sāmoa le sa no anga sta si fo yo o como si na leo pe se leo mo no fo sta si fo fa tano le na ia tau ai i tangata ia malanga tu Sāmoa a woni to eveni tu pe tangata la ai si tu pe solo yo malai a foi le a va pe tasi tangata le tati alwa tu aveli tupe ala tu mo lista ngata le sipito lo ninga umani le aso ia o se lau tangata fa pe ala woi lo e foi e mau fu tupe ile tu isa i awala i lumo fale lo isa mo ma ai tupe o tu langa la tasi pe le ma ne foi lo fa so ma tu langa na isa mo la vala tu e pe e monia le tati va tu no ata ma Facebook ma me tu mai lu pe e monia le tu langa o Sāmoa ai le te tona i si tu langa fu le oni tanga te no fu le mo te fala au te lo ai o no tu langa fu e pe monia le so no e se ma fu anga tanto te lo fu o fu ni o tatu vai atu le tanga te le va pe lu binga le o tanga te ai ma fu anga pela o le se nga ruenga o tu langa tupe e por me vo la mo ala tala tupe fu i tu langa masani ai o le ase vai ngala tu langa le ile lo la tu fa tau ale te vai i tu ngata ni ko na le la tu la fono le ya lu wa feta la fa sala ya mal fal pui tor masin ya ta ilu ai tu tupi ya ai mesia ya ta o yo to fa fita lo meni
po ani mafuanga o le lavo ni fale ia po le mea ia ua le mauasi fisoasoani ia tailu iai ia e tatou matitupele tulaka ia o le teilo le isi o mea fuala faasaina mafai ona te faapea isi matonu ma wale tupe ia alu faleoloa ma vaega faapena ia e tala tatou leina te falau mai ai o afo ini vaega na e faafofoga mai ai tatou talafau lenei taeao ia te lele avanoa e tatou talatalanoa ma mai foʻi seʻu finagalo ia tatou faaso lenei taeao ia i le tatou programe ia manuia lava lenei taeao na ua fetaavale ia faifai lemu le amatago lenei vai aso aua foʻi te mimilotua i luma ina e piki lau pasese ia ai le se vaenga tau ona e afe faafoseʻi ai ia e tupu ai faalavelave i luga le wala taimi nei o le pisi o le wala i le agaʻi o matua e moli fanau iaʻoga ma galuega na tonu atau tona le saoga lemu ia mai e maua lona saʻi ona saʻi ia e maua ni temini ona taeao e mai sa latou lea ua poloka i le agaʻi atu i tai Wellington ia tautona le saoga lemu lenei taimu le taeao ia faamanatu mo outou e malaga ma i le talavai vaai a le talavai e te alu mo e ua taugatā foʻi fualaʻau Samoa ai te iloa ua lava tapena o te iloa tangata uma ia muli le tautua le sifonga laumu ia lava tapena le tātou te whaamanatu a talavai pe amalanga i Sāmoa te iloa lau matua tapena le lei ia no toi whaamanatu atu ia o a ngase ne te mo ai o le ngungu o le toto mawalunga ia o le afoile o le suka ia tautua nau whala au tātou ia ma faititi le fuafua tau sami Samoa te le tau mafa i Samoa au foi nei tau nua tu nei e faasasao o le maketi e halu le atoi me ai le Samoa le maketi le ai fai malie fai malie wa e foi le faatupu lango i tanga tau tupu e me faapea maru lau tau mafa lau tau nuu atua faasasao o le maketi ia po laua ua faatali mai le ainga i le tau maftanga ia vai la i le halu ia ai tau wa ona fuafua foi lau tau sami lo matua na iai mam ia le tatu wala ia se fo mon bel leita ao ia malo se fua ai foi le ia ole balawa tu nei mo come oka malo se fo mon ia pe na te fa for me na sa lo papa ole tono pano le finga no tono oi ia mana ia ama le tau i mastoni na ba tu le tu fo i ta fin nei tai au ma tango pier ma ya tu fo papo no fo tono no tisa ma ma ya tu papo ma tango pier au tu pasi man mana ia e tu sala tatu tau o le mana ia la ia ma lu fo in tai tu pitonu ia awani vaenga na tupu nai mastone le o iloi mato umai nei i Wellington ma le lalolangi atoa o le asa mafu anga e te sila fia e ma nai ai mastone ni no lofo ia ma sai mo na puta ole no ne mastone mastone fo i ai saue fanga saia na fia e tangata le nuku nei ono le maua ia le tātou te vā ma me tō le tala foi na le tuspa ia me na firi lota tani le pai ati piri nga lota ma te amo ia le fanua na tasi ai tiri apre amo le papena uma se me le o ma ai nei ia ma tau le foi nei nuku nei o maua toi le vine o ia ma tau le vine fai sen tau ta tika ia mo tama fo pau ia le aina nei e tau ia ai ko mai lalo ma tua lau ma tasi ma ngai ma nai e lau matasi le pitolu yo e lau matasi le pitolu ate ana pia e se tanga te o mai le nu nei o no le mau le aya ke tu o le nu nei le manu ia ni sila me vai le tu sa la le te fatu sa ina le tala ya la va lota le na tu le maunga na ai to te patu ina ai mastone ya yo e te tu langa le na tasu yo e te yo vai tu langa le vai to se to ina me lo tu nei vai o pala lo papa o le ile bine to se ne vai o le mamoi oi mana ia te le oka ia
Malo, ya, ai se vai ngate fia fa so il tato programme le tayo. Yo mana ye po kala mene no fa lo lo to ile le fa tu anu mai ai nu ai nai tanga to fo ia no fo I po lumo po kito fa lo lo E intanga te fa pena ina. Oi tasi e fa ia ki to tele. Oi. Ai ole se ngana le wo ai. Le wo mo na fa le fa le to fa le wo mo na fa. Male mato loki. Oh. Ole fale na wa na ngale nei fo se tasi fo ia ka maria na nei wa fale na ia le wa ka mau tu wa ia lai tangata ia no to lo mo tu lo wa ia lai tangata fo no mo portito fale o tu na pina. Ia na wa mau tu fale wa no fai ma fai ina na tau tinga ia fiafi mo ai po. Ia ai o e tala e lo fai de fale e tala na ia na ona cha pau. Ia ai to yo na fiafi to tala fale wa tu fai ina na tau tinga ma mo ai. Oh. So man ia lali. No winga wa mata na fa tu tele ina tanga te ina ele ina we lo na ma ne fa mo na fo so son. Yo e fa tai ko ina I po I na sa wala mai ne so so ani ia wa le foi so ani ko ia community ai nei la to ia ma ne ka ni sia ma kula ma pena ai ia pia wa ia sa una to ilo ne tu la ko ia pa pia la o se si foi na le fa le to ma ko tu lo ia ke ba tu dei ma le dua tau tanga ma le dua ko la wa tu ai na ha ke ba vai ko ina le ia ile ya wa tangata nei ele o tu lo wa le fa ko ma bo le ta tu ia ele o ato to ani tu ina to le ato to le ma ko ko tu lo ia ne ke ia o ni ti lava o le la mo kwa la o pa sai nam tu la pa pena Mali malo mana ia te le na fa mo ia ai o te lo le ia o le fo la fa sai na le te le na fia ile to te le un no fo solo ia wala o nei foi te wa to tene ai nei fa na vai no ka vai ko na le sa no ka vai en vai so len te nei o le nei ai te wa to vai ele ki vai so wa ta fa I du mai oi o la sa lo le ma fo anga ia te ana fa ya tu ta o te lo o le ava ma lo ki na va ma le kwa la fa sai ia no winga tau ona ini au nanga fa pena so so ani I to inga tanga fa pena wa esa ma fu anga no fo solo tanga na va tau no anga ta ko yo le ia nai community Sāmoa nei ma le Pasifika o ia ko I nai so ani tu la fa pena so ani ya tu la ko mana ia tele lau reporting ni tai au mai na topito no a me sol tato fa fsi le pelo tu mai nei a toki ma mari nei tai au ma o fai ani la kapi o fai event nei ko I weekend la ko tuat ho ia ya wa ko ani si fa mo nga tono nei no ma sane o mata to la kapi o sa le super la kapi po mo o to super la kapi ne o sa le min nei le wa mata mai kasi mo pe ya ina nei oh esa no mai o a ko ai o no ale ma tai te na se fai ma fala vira fala mai fai meta to report na I foi mastone ai ma to family atu nga luenga le ya so la sunga ok o le ya se la sunga ka mo le ya so ka ko nai o palo longo mai du mai nai o te mai atu nai mata to kala me nai ya I Australia ya yo anko na ya tu vayone ya ko la pio po ile tu pano no ya va ya nai palo longo mai nai Australia ya mo le tele lo fanga ya tol tama ya me ko na yo ai ngai Sāmoa ya na ya ma tu ya mai sen lang ya to ya me ko na ai ngai na to ru ma lo ha ya lo tele tu ko kala me de ko tai au ata si mari
ia ai fa mo ia tele le tu sta to li poti fu watu nei ma so ni ne lo tu ia ai me ka ni tu ia le ona tu ia to lo pu ia li pe pa ia ta to tu ia ai so tu pa mo ia le aku ia te o ta ma mo fa te la va pala lango e fa mo wa le wa a matal ta to fa mo le Pacific Outreach no vino stemi ia o ilumo ne tau sanga ta to mafuta ina po top to no le mena le tau fa tu de to ta si mo ba ia fa mo ta to le le fa le na to ia le fai i lo hat ai lo hat ia ana nga tau na ma to ai ma to to no te le avanoa oka te le avanoa ai fu nga ia o tu nai mas tone o isi taimo ne tau sang nei ko na pa mo ai o mo ni nei ke ma to pito no ia e fia to fia malanga mai ai la stofi ia te le avanoa tato mafuta i la stofi nei pe mo se avanoa malanga mai ai o ka mai na si o mal por kalame ma to te le no ia o te iloa le stana te fo na tau sami ia ai fa tai te la oka manu nga venga le yaso fira ya le yaso ta kiwa le la ma sala ko ngwa to le kalame ya ile dai foi tao ya dai manu nga venga le fatu lo fenga venga ya se voa ya le sunga oka lango vai matua tangata fa sala lau o tangata le oka ia wai fai foi por kala bel sunga o kai rungo le join ai baston ia mana ia lo ko te foi ia o le la tu por kala pe tu lale la tu por kala me ia wa fo ia na baston ya alanga la tu ia fo no TV tas ia TV ia baston ia mana ia foi ia si la tu foi tu a mesa community ia pe sa ore le va tu sa ko ro boka ba ia ia e bale ia tu la ko o si ai le baston o televo ita sa o le la te fa ma ni fu ile le sono ga o kale pe no le la ia o tala vo wala la tu ia si a ma ta me fu fa tu sa le a mai li poter malo fa pe ata ita tau din tanga tale e report i mersunga o kai fa fu sto tele la tu tanga ta fa pe o mastoni a ta fu fa tu sa lo winga tau le kolisi ia le kolisi va ser se fulu ia 10 to ata wa mata le on kolisi ia e ma ia ga ilunga ia te lo ia pe le tatu tono te la ma fu angol o fa vitao ni e fa tai fo i le kalisia e me foi la to i na pe le sa no ok wala to fe se fa le em faina mo moya tu ia na tangata nei ia ile po ia fa la to singa la fiaf ia ole ile au ia oi sa vali mo ta fa pakam mo patalo fa ia mari ia talwai ona o lea la tatu so ta ila fionga la web te tala ia malu lua mo pisi mal tatu leina ia te alo leive uma tatu telefon tala mai Sāmoa ia ona to tala tu le tatu leina ona o lea fia so ta ila fionga la web te tala ia wa te lo na tasi al tangi telefoni tali lo le o pepe wa le malo le plus fa ko vas ia ai Vale, awala sona mita vale. Fonga umile na wana flo talane. Ai le ilu maun tala no. Emo al fo ole atule le tamalo. Avita vale, se ial wale mu. Ole o soy mautu Sau si tu la fono ale malo Le
Sāmoa nei whape fōingo. Ar tāwali, a whaio e langona mai o mātou leo. A mātou whautuanga, e te oti ki sau. E te sawale mui no whautautu. Ka whakatore nei pese no a te sawale ummalanga. E manu i tēne ka mengo le asu. Manu i le asu. Ave tā wali, aua e te aluna. Le ia whaina se tangata i le awala. Ia o lewa mōl sa ta inga mana whionga la upe ptere tala i lene. Ia o iol whaatono le tātou kumini telefoni a le titi sal i ni sila nei. Ia whaatalo whaatu mana ngā whaalole lo whionga le upe ptere mālo la walau sula nei tai au. Ia e whaawhelo i atu i lau sunga mai awa. Ia vai ane fōi le whaafongfonga trapua i a Sāmoa le nei teimio le. O le tai au, wa vai atu walo tasilo sa le nei tai au pe i se mafuanga wa. O le vai ai a tino tu fue. Ia o le mate ngā lua tu ma le se amari whai walu. Ia o le sunga le di au hao. Ia nai o lo whai malanga. Ia o lo whai malanga teimi ni nei. Ia na tau iei alo masa salonga e. I. O lea wa malanga ia le. A le sunga ia tu fue ne watau mai o lala tu fa ia le tupe foi de le Sāmoa mo te meiti mo te foi da. Te foi da. Ia le no vinga na la walo le wala mau tinu ai fai foi si to te lo nei te meiti la ta de mai Sāmoa. Ia mau tinu e to sial tai. Se la to dime pe se la dime fulu a mai. Pe te se la dime fulu era te fa longo tu ai. Ia. Ah na ia po. Ya, tu ta po ita tu ia vai le ni me fa pena tu fa le ni sila. Ya ta tu patalo sia. Ya, ola ta o le mule fa so ino. Te le ni malanga to le sunga la o la ngai. E le fa ngo fie ia le fa ngo tu fanga nei ma ya. Tu ia ri. Malo le wetele. Ia malo va tai foi mole. Nei foi vai aso le wa mata ya ngalu nga mata le vai aso ia le ngata le unanga la fianga mole afinga le nga ya mi se foto tu si fongo la mua o tu langa lo ye ta i Wellington o lo sulu mata ngo fiele la ya o fetau le leima le usu o nei fa na ya onga ya onisi to tele le wa sa vali o tu ta vali ai sa vali fa nga le mana yo sulu le la le ngata ngalu nga mi se wa o ma le tau i okilan ya fai si pa o matu. Ya, mai ole tau hui le fe mo pe o vai aso le humane sama matai le tau hui le otom. Ya, mo. Ya, ole ala pe o tau malu lu mai fo so vedi. Ya, ai ole tau fi hui le mo to telefoni na lu i fafo. Ya, mo. Ele matua ve la tele ya ma fai foi na fai ni so fe au le. Ale ainga ai ola uma tau watu ile ia tatu ta longa in fan weekend na maiava. Ia. Ia tu ia le. Ia ta longa hurricanes mal mona pe na vai atua. Pen ta fata ita ia na ita mafoa afa longo ia na. Ia na sai ni mai le ile ia atono le ua to fo foi la to le volole. Super kopi. Moi. Ia tau fe rolo mai folta alo Western Force ni fa pena matua ato to fo le ta alo mato awul blues. Ja. Apel ta longa le ana na fele al Brumbies Crusaders. E toi titia ole au Black Sabbath Crusaders lenta alo. Ia. Ai wa faise ma wa longa tele le lifil ta alo le Brumbies ta to kilo ai ole ta longa. E de wa faise le vale to moni ai fa pe limas fu si au ile luas fu mon tupo le al Crusader. Ma ole po foringa ma lo fa le Brumbies. O ma to sanga nei. Ya, e te fai ngofi le matu tape nanga mo supala kapi. E moni le saunoanga. O tene mata le talonga le fata o loa ia siko ina wa uma. Ia wa vai tu wa uma ia talonga. Ai ole tu te ofai ole o ai ole talonga. Ia limas fulmon tupu ile luas fulmon tupu. Ia ole sa fai la lo le malai o le Crusader ia le talonga. Ia ole a Crusader ele sea le utato si la fia ma le langi matato. Ia ele se au foi le talo se au ona o levan champini le supola kapi. Ai pe ia ala mau isi fa mai ia langa o le fato a mata e umane foi tamsanga ia po wa ilunga foi le Crusader si le champini.
o la o mai tau le talonga lea e sata alo ku se le la tu talo masan paula tu langa no va ai e le i mai maua se taimina tu ia le pamprisi le polo i la ku se da o le tele o taimi sa van lava la tu polo mama waya la tu ai e o fa la ta wali al fasal la talonga e o fo le tele o taimina mawai break so na sia fa per defense al Crusaders ai atono la nga foi mo isi au le matamata o no winga ya ta ofit polo mato anga ta sa tato loa talonga al Crusaders male Highlanders si foi ele vai asonte nei ya le pe ya wala man malo le Highlanders por talonga en malo Crusaders ole malo Highlanders malo Highlanders le for no so ya fai inga lua al Crusaders ya e a pe fai inga la le o fai tele si mau atel ya e to volo pulo la wale wale prampis wana ngata mela to man malo ile lo Christchurch tal il to sanga lua se lo no inga lo was fulun to sanga pato ato e malo ala le lo e mo ile sa no ngale fiona pepte ava ai tu fo itu langale au Australia o le matua tulanga ese ale o mai au Australia ne tau sanga lo no winga mo tau fa itau va uma ia players au ia Australia wa le lau te loa o le vas o le tau sanga faule po lo langi le fa ia la to lo no winga o le o su e ale ia le fo mal tanga ta alo ia wa ia le fa mo le tau sanga fo ia wa le umi fra ai uma le tau sanga sa le ia la so no o man tuo le host di Australia o le nau tainga ma tamata alo lai ia pikila to le Australia mo le sa o le mai a mata to ala tau sanga le ia ata to wa ai fo le malo ale awa vartas le na le fo ina manu malo ile la tu talonga male awa le rates ia e fe o to fata man la fo ia le na au ia o le ala wa pe ia mato au le blues o le wa mata longa le e to tasi e fo di sia la tu talonga le o warta masalu le no po le rates la tu ta alo in fata mau mai le se mato talonga in New Zealand ya ai talonga mona le sa ta penal vayaso na ne te o se la fa longa pe e talonga mana el mona vayaso ni po ai le la tu ta e pe o tau vai atu pe o le force ai faila ina i au kilani le talonga na ale mona e ma le au le force Australia ele vayaso nei tolo winga mana ia tau mana ia talonga le ale mona ina ia auto ia le ala foling manas falile i ta le fitu da fiafi ia talonga le ia si baba ia foi langa tau no talonga hom ke mo monen mona lo no winga na fa tu mulia fu sa le mamalo asio tatu watnu ia ai fa tai le mole tapo inga fo yo o talonga lava yasu ia pa wa talonga lo fata ge te mi foi lo ele hurricanes male plus ia telefone ni tatu tala sa ole ia ai on neva yasu ia pa wa tatu fa manatu masani ia afai o sa umi malanga Sāmoa wa fo ia tu pelo tu faina pen malanga tu foi ia vai sa sim card ai na yang payona e to so tai mai o lo ia tatu pando se mau ono sutala e mau ai lau fitus furuki ka pai ia male se lau minuti ia e mafai ona e to e vili mai ai ia le ngata fona ia le sa mi le fenga palo talvaya son nei mai ava no winga ele foi so tai ngola na mia ia una ngalo fa tau se to pa pela fo molo ai ni Sāmoa ia wa fu ia i tu malo ia lo tapena tu fa ngatama ile nei va ya so ia mo ila to fo lo fa funga mai online ia na fem fa yo na ya ngai sa lunga tatu website Teachers Pacific ia fa yo na la fo ile top up ia lo ia mo fo ia information i au nanga na la fo ia tatu se len pe ole tatu click x yo le mai ta watu talali ma vanu la to rate lo ia ma fa yo na create so account click x in fa yo na la fo le se len nga ele my cash antiki salu Sāmoa o le nanga fe my cash e tau no lo tu pe to no my cash to ai ngai Sāmoa ia mfen fa ngai fa ta cash power
ma fai ana fa nga tongi ele pilur vai ya ma fai fona fa nga fai fa tau fa lo lo o la ua ye le o na ngale al my cash ya monisi vai ngol tatu tua ya bala mele o lo tasi limono to lu fa o lo tasi limono to lu fa ya manueli fa ma tutor nei vai aso Moses fa poponga tatu pokalame ele astofi ya ma se tatu tali al malanga la ya lu ato me foi na stato umulu au ya manisi me manne after tele la me fionga na tele mania foi nga luenga o le nei aso me se nei vai aso tatu felo astofi ya fa so foi ya fa tai so foi smel fa fonga tatu tala mai Sāmoa. O te whiwhirawe te whatala whātulu tātua tunu ule nei fwoi whao poponga o tala whau mai Sāmoa o si mai elo whafonga. O pene le whainga paanga Sāmoa male malo Israelo wale ngata I visa sa lote ulu whale atuai tangata Sāmoa te tono lea tunu e wo lato fo ina fwoi mo Sāmoa moni ainga e se fulmale lima ni vaenga fau e whaonga ina I o tōta la fo e ngausi mai ele kesi mo kuka mga sesenga. O lef so swani el malo Israelu na tawala mai lalo le matanga luenga o puna o whaale nā tura mal sio manga. O le fionga le minstau matanga luenga ia ale vena ale na ia whaaftai le sui le malo Israelu I Sāmoa mo le neif so swani e whaititi ai kasa o ona e meisi le tu ititi le whaalangolango atu I kesi o lo whaatau ina mai. Anga o se lewa kesi malo si anga whaafowina nei e whaonga ina I o tauta malapisi la whai. Mai wonga tasi ma le whanau le whainga malo ina ia o atu I le lua whetol se fulma le tasi. Wa o sia e le fitu se fulpa seno le atanu le whaonga ina o malo si anga whaafawina ma tu I titi ai le whaalangongo atu I vaenga e whaonga ina I kasa o ona po le swau. E au fiai mafia le tise o tama le afi maisi mo se siu o manga saonga le mu. O se pepa mai I rumtanga rengo whaato anga mwhinga whaiva, o lato whaamawina I le telo fua whaato anga po mea mate te tono lea tunu. Lea fwoi pei o na waai e ta whahala I so o se awala I lea tunu. Whapena fwoi de maketi sa lulonga I sa vai ma upolo nei. Ma o se tūlanga ua tu I titia I le whaatau o tangate le maketi. Taluai u whaatupula ia le au whai whaato anga I te tono o Sāmoa. Ma ua whaongai nei lava moa la tau lava tau mawha, sa whaalangolango atua I le maketi teimi o tua nai. O lo tau la mua fo I le malo I le ngā lule whaatasi malmatanga rengo whaato anga mwhai ngā whaiva, a toai mal whaalapo tonga su e su enga whaasae nisi Polis Ross, male pūlenga o loa awinato I whafo, mo whi whaatau wa inga po le Sāmoa Export Authority, e tā pena le ala fufou, e pe o na amatalia I le aso to na I le maketi sa vai. O lea whaama I te tāua o le asia leo talo o lo whaatawina le maketi sa lulonga. Ma o ina mai I talo I so I se tu ainga, ma tui nā tu molfufuru mama, whaapepa ma tu aisa, e whaatalia I maketi mo whaatau inga whaavao malo. E pe o na tau la muai le pūlenga o loe awinatu I whafo. O se tu fo I manatu le malo e so ni ele au whai whaatu anga, e le taatiti o talo I maketi e le taulia, e lo lato whaatauina mai, o lato ta apenai ni o lotu aisa, e awinatu I whafo mo le tupe maua si tiel ta maainga o le atanu. Sau no le fionga le pare mia, o ta oto se isi fo whanga le malo, o le a whaatu langa le leire fonu whaavai, ina ia ese te me whaanga solo I whaato anga moitu malo te tasi, I lea whainga o le ama whai o na whaawapea le mau le atunu I fua o whaato anga, ma ngā whatia le whaawau ina peo fi whaatawa inga, mō maketi whaawha malo I tausanga te tasi, e au no masea whianga o na ua le lava le tātou sa palai. O le vai aso nei le whaatu langa I whaatau nui nai I a whainga pālo talaiti, mo I tūmalo sa whatanu me mo mua ma vaisinga no lua. O whatu langa mai o le aso lulu, o le aso lea o le a whatu tei ele whainga pālota mo mua. Ai whatu nui nei le aso whareile ele whainga pālota au tū. O le tūmalo sa whatanu me mo mua, e to lima sui tau varis tala le wa tau vama iai. O le to tasi o le to lima o le sui e mai le JPP,
Au leisi to wha, o sui uma o le vang wha upo whai le wha tua i le tua Sāmoa o Watase. Moli tu malo vai singano numero lua, e na o le to lua sui tau waha na restala, o le whionga ya motua po a seve Henry Pali, o le sui o le wha tua i le tua Sāmoa o Watase, a toai mawalasi lua pitu whanua ta fitu sele, o lo tau wā mai mo le vang wha upo whai le HRPP. Moli tu malo sa whatatasi e valu whalepālota wa whātulanga, a e whalepālota mo vai singana numero lua, le ua whaatulanga e le ofiso whainga pālota le atanu. O le a whaonga ina le ofiso tinamata maita i songi mo polu, whapea foi ma le ofiso i salulonga, o ni whalepālota whaapito le mo tangata o iei tu malo, o lo ngā lulua hei te tono motu e lua. O le mata upo le tu malo whale ale li tase, wa whaisi umi o toso ne ilumo le whaama sinonga, e le maua i lawa mōri mau e to o lua lo tau sa ili, le ana polo ina le whaama sinonga a maua o na tau fia le lalo le wawa ainga leo leo. Peitai o talia ina le whaama sinonga, o le a wha o ngā lo mōri mau tus tu sia, e wha a wawe lo le mata upo le nei o lo tau fia pēr. Peita ina toi tu le hawa no e tasi i le lo hio lo tu la e mo le fiong le sui pāre mia ya mira lui. Pe le iai lava se isi mo le mau se to tasi. Peita i o le vai aso nei o le a wha alia i le lo hia i lumo le whaam sinonga. Wa mau le mo le mau e to tasi. Peita i o lo tau sa i lia foi. Mai a whai e tu la i le mata opu le vai aso le nei. Ai le mau atu foi lea mo le mau. O na polo ina foi lea o lo na tusi sai. Ai o le asa wharilo le vai asa nei, o le ai loi loa le amata opo. O tāla whauia mo le amatango le nei vai aso, anga leile tuam wha amadue fo whango le awhianga iai, whasoi fuia. Ta alofa lava i le nei vaenga o telefou a le si ufonga o le lau mua. E to lua tangata na maali liu e manu nua ti ngā ina isi tangata e to tolu i se la veanga o ta avale e lata i le Redwood Pass i le motu saute. Tupu le whaalawalawe pe tusa o le awha le se fulu i le tae au le sa nafi mai na whailo mai e le leo o la ua whano ai le soifua na maali liu i lava i le mena tupu ai lea whaalawalawe. E whāni waalele helicopters, mani ta wale se tolu o le whala mai, sa awina atu i lea whaala velawe le whaala po tonga o ngā luenga la vea ai le hone St. John. E to lua, ia le au manunua sa awina mai i le whala mai tele i Wellington e motonga vitinga, a o leisi to tasi na awina nei le whala mai tele o kalais tete. E tasi le vai aso, ua tāpuni ai le kolisi o le Northcote College i Aukilani, o na ole mū lea na whaalenga i naisi tasi o lātou whalea onga i lea sa whareile na te anei. O se whaasana launga whala waitele mai lea kolisi i lunga o le Facebook na ta wai o whautua ina lea onga e elementanga luenga wa onga ai whaape ai mani kore karate whaapitoa e le lei o na tāpu nia lea onga mō le vai aso a toa ina ia mawhai o na whaia ma le saonga le mū ia ngā ruenga i le tala ina i lalo le whalea onga lea nā whaina i le mū, ma awe sea mai ai vaenga sa whaalenga ina i le awhi ai ma le pefu o le asbestos. O le so lea ua amata ai o na whaia o ngā lea kolisi i lunga o whesota inga telewawave online mō le vai aso a toa le nei se ia au lialas whareile lua se fulu ma le fitu o Februari. O lo whautua ina ta maitia o ngā malato a inga ina ia whai musiaki whesota inga i emaili mo nisi whaamtalanga mai lea onga. O le mūsa whaalenga ina i le whalea onga o lea kolisi na sa sao po o le kuata te aile se furulua i lea o audio les whareile na te nei. E tupu lea whaalewanawe ai o lo wha ngā solo se te wa tāo fia ngā ruenga ale vaenga o mū ma whaalewanawe whaafusei po o le fans. E whaolinga mai ua toa ma ua le aise anga i ilu mo se fufuanga le whainga malo so whaatasi e New Zealand
e tau fi ai ma ave sea ia le tau lea e whaonga i nai le pay wave a toa ma credit cards i le whainga o ni whaatau pe o le tutongi nai o ni pili. O iulai o le tausanga taruai lea na fola ai e le minsta o pis nisi le malo o Scott Simpson e whapea o lo wha le malo e whaamuta e le to iai se tutongi i taimi uma e whaonga i nai au nanga nei i tutonu o New Zealand a toa. O le masina o me o le tausanga le nei, lua no, le na whailo mai e whapea, ta tau na amatai o na whaamamaru i a le swinga. Se fuafuanga sa matua te e na malosi e le au fai pisi nisi. Pei taila, o le fōlinga mai i le teimi nei, ua o omi e le whainga malo le ki ta ofi mo lea fuafuanga. Ona o se tūlanga ua te e na malosi e le whaalapo tonga, mo le aia le tau o tangata whaatau, po o tangata whaonga o loa le vaenga e ta ua o le Consumer New Zealand, le ua lewa o na whinau ina ia ave se uma ia so se i tu a ingo surcharge o lo o iai le teimi nei, i le teimi e whaonga ina ia tūlanga ma au o nanga nei mo fe whaataua inga ma le tongi ina o ni au nanga. O lea ua whailo mai e le pālimia ia Christopher Larkson, o le teimi nei, o lea ua whaisi na koma le whainga malo e tūsai o lea ma tā upu, na ia tā ua o lo o ilo ina te toa pēr e le malo ia lea tūlanga, ina ia mauti noa e manino ma mala malama lelei, ia vahenga uma a o le i whaia i ai se whaai unga mautu. O le whono lau whai o loa o Kilani, le Auckland Chamber of Commerce, o stasi leo whaalapo tonga tele la tū te langolango ina malosi le whaamuta male ave se o le nei surcharge mai ua lewa fo i na whaai lora la tū te ena e le te tau o na sanga whaau wau ina pēr. I le laulangi whafo, tolu isi tangata na whasiutia le military a Amerika i se osa whainga sa whaia i se waa i le Vasa Pasifika na masalomia le afia i le whela o ingo na koti po o waila au whaasahina. Na whaaria mai e le vaenga o le military e le US Southern Command le whaia o leos whainga e whaasanga i se waa i le tūlangi sa sae o le Vasa Pasifika i le as whareile na te nei. Tō tōru tangata na tā ua le fitafita a Amerika o ni terrorisi tau nā kōsi na whasi o tia ai i leo so whainga. O leo so whainga le nei o se vaenga o le ngāio inga le military a le United States le e whainga ina o le Operation Southern Spear sa whaatonu ina mai e le lipele stene a Donald Trump ina ia tauwhi ai le whauru whale nātua waila au whaasahaina i do tonu o Amerika. E talo na amata le Port Kalame le United States ua o ile se lau fast fulma le valu le au whainga o tangata ua whasi o tiai i ni o se whainga le military o le tele o ni waa i le Sami Kerepeane a e whaapea i hoi ma le Vasa Pasifika. O loo tumau pea na avea ia whalani ma tunu ua o pito i to o tele ma maua lunga le au whainga o tangata a to ai matulisi e malanga asiasi atu iai i le lalolangi a toa. O whainu mela ma wha mau ngalo ia o tangata whe malangai ua iloa ai e se lauma le 2 miliona le au whainga o tangata ma isi atu nu o le lalolangi sa malanga asiasi atu i whalani i le tausanga na tenei lua afe lua se furuma le 5. O le tausanga i ona tua lua o lua wha na a vea ia ta longa le Olimpeka ia sa talimalo ai falani ma mafu anga o le o atu i le se lau miliona o la whainga o tangata na malanga asia si atu iai i lea atu nu te leo Europa. Ua whaamawina lo ia falani o le atu nu usa o pito i to tele ia tu lisi whaale vao malo na malanga iai i le lua afe luas furulima o la whainga atoa e se lau ma le 2 miliona. Mai lea whainga e fitu se lau fast full 3 miliona o tūlisi sa nonofo ai le tono falani mo ni po te itasi wha solo i lunga. Wha alia fo i le mtanga luenga le tamao ainga le malo falani o le lua vai tolu po o le fitu sfurono pasene o le neia o whainga o tangata ta whao mai moa mai isi atu nuu o Europa.
o le nei si tanga i la fo ingo tulisi sa malanga i falani na mawai se vai ngā tupe e tusa le mo le fitu se fulu fitu tesi mo le 5 piriona pauni o se si tanga lea e whatusa i le 1% pe a fuafua i la fo inga sa iai i le lua afe lua se fulu mo le wha ai tolu se fulu fitu pesene ua maulungai na i lo le tūlanga sa wha mawina i le tausanga e lua o se fulu mo le iwa lua afe se fulu mo le iwa i ta alonga i le Olimpeka o le tau malulu o lo whaanga solo i Italia na manua ai le li o Finn Melville Ives o New Zealand a o tau whai o ia maua sa vanoa e ofia tuai i le vaenga o su ngā fusi i le vaenga ta ua o le half pipe i whaase enga i le aisa o le nei tau le lea o ia lea o lo o siampini le laulangi lea hoi ta longa o le free skiing vei ta ai na lei manuia rona tau whai i na ua manua e na ua pa ui lo na lua o na tau mwhainga mo se avanoa i le su ngā fusi whailo mai le whalapou tonga o whaase enga New Zealand na ngau ia le collarbone o le nei tau le lea sfuru iwa tau sanga le matua i na ua pa u ma e o le teimi nei la ua whaase Solomon o ia i le whale mai o ia le sa ia le whaamoe moe tau na mawai ia se pine a New Zealand i ta longa nei o loo whaia i Italia le lalolangi ai i le vaenga o tamaitai i le whaase enga lava le nei le free skiing half pipe o le tamaitai o Mishka Thomas le na tūlanga valua i le suenga pine ma o ia le sui muli o le auta alo New Zealand hawa atari i le tau unga o lana tau mo whainga le la o mai alo iai ma whaase enga sa awai le auta alo New Zealand i ta alonga nei le Winter Olympics i le atunu o Italia. Ua whamawai mai lona tuwhinga le whaia o ngā unu o le au soka li o le Phoenix o Wellington o Giancarlo Italiano ona o le whaia i nā mawa ai o lana au i le nā taalonga ma au ki lani le fiafi o le stonai o ai o le taalonga i le malai le Sky Stadium i le Lomua e 5 au ki lani ai le ai Wellington o se whaasa le launga alo ia le kalapo o le Phoenix i lunga o le X whaamau dia mai ai ua whaamawai alo ia le whaia o ngaulu mai lona tuwhinga. Whaari ai le rio Italiano e leo se mele lei le whaia ina o lona au ai o lea whaatoa a mata le ta amisanga mai o lona ta ofi e le tau na tuu la vano i seisi whaia o ngafau a tonu o le amawaise swinga mo vaenga o tutoe o le ta amisanga. O le whai unga le nao telefou. Te whawhanga le tulai sifurma lua i talafou, mai le sifonga lau mua matala mai Sāmoa. O lea ua se fulu iwa minute ua te anei le iwa. E o le whaponga lona lua nao tātou talafou le whionga la wano ati lawa. Ea, o toi tātou tātou leina, whai ase pisi o le tātou leina ua lata lawa li tu la ea ai mau la fisuta inga mala whionga la pepte le whamalulua toi tātou wala au tau whai mai. Ea, o le fisiri maasani lawa peo na matu fo i wa i nai tangata i olo o anu nofo solo i au tafa o polotito whale ma ya o mai so fina ngalo pole asa o si le fia ma so langona e le foi vaanga pe ona amata ona tau fa tula flo ina mai ia ma tau abele malo si angi leo ia wa ia tanga tau no fo solo i le ngate wa fia o mai ani usila tem salo ele ya se ai pe o le ma wa tu inisia tala no mai lungo le tato pinga te failang o le tu fa no no ai lato o le whaalongo i ngangana fo i tala no ai ia istangata o lo whaapet o whaangarengana Sāmoa. Lono inga i fo i tātou tangata o lo awhia i vaenga ia i tangata o lo no fo solo i tau suen men no fo ai i polotito o whale ma whapena. O le tūlanga nā tasi pe o le mai tau atu. Ia e le whailonga lanu le tūlanga o le whawita uli leo le homelessness. A le mo le maua le leo lo te ia le Auckland City Mission. Mantua o City Mission tia pe foi Wellington City Mission li Newtown. Fuanga ne le anga ia tuai whanga tu lou ia wha ofu. Ia ma tau fiso soan o au nanga lana le mo le mauwa pe e mo mie la tau sisi vanga tupe foi le mai le malo. E sanga fiso soan e pe tangata nei e tele ia mo le mauma tau tinonga le matapun le tangata ua
suia le langa o ese mai le tulanga le ia o mo le fali mo le ngaluenga ai la tope o nanga ia le fe ngaluenga e o tatanoa tatanoa o la mele tupu la sfa fitao o la sifiso swat ai le tu ai la le situ tanga ia pe mo le sono o le fe kai mo e ala no fo la ufa saina e mo mia fo la le si to nga fiso swani o lo ia tailo ye meio salama mele yo lo te loka fo le fa pipu mo to masina pe fo ia lo no vinga to tala mai to mai lo to masina e to fo mai e lo ia se tu langa le e to no vai ni wale ia o mai il to masina o loka ia sa o ise me no foi ia e pe yo o vai nga na to fa mulbuli ia fa mo me to fa mo to e fa ta no ma vai pola se wale fi soni e sa o le tala na pe na ta o mari nei tanga fo e tau su ni fale ni ngaluenga o ista ngata e sa no fa pe na o le ni ngaluenga ai na mo ngaluenga ia o ese mai loi I me no foi ia ai o e fa o linga I tau te loi e ia nei tanga ta o lo I no foanga nei o lo ofia ma na o mi ngaluenga sa oli ia ai te lo o le to tele ia o te lo afia nga o le mafau ma turanga fa pena ia o le tele ao mea e mafua mea o tono ainga mafua anga na ia mafua ai ona no fo solo istangata ma tau su ni me no foi ia le mafua mea tono ainga ile ai vo le tu lo wala ngana wa mali pelepe a wa te alta ma maltina o le lo fa na po fea o ia o le si so ai te leo mafua ga pele sa no ia mane tala tato le telefone via so mai to limo lo fatasi e le tala le tasi mai le taia o ele pisa a po le Public Service Association mo la sosilia le mo tata fa ngalueka e se pisa si o komisio o mo tata fa ngalueka o le fa ilo mai tasi pia le tava la ia fa o tata talo fa au se fo manu ia le sunga kalva se foi le sunga le bo imanya to le sunga mari oi ta fa sunga le ta malanga yo le fa mo ina iso se malanga ai yo dai la voy fa ma lo si fo le ta to fo ya o se fo galwen foi wa amate foi que alma ngal meta ao malo foi se foi do sunga malo to tu aju tai malo foi le usu e fia mata tu sustain ya tu ko kalame ya e foi for o to au de lei ya te fiu te ata foi e foi ta tu ko kalame ma tu alo foi un dia foi tu sang fo ni tu sang au e foi aba watu le no malo ya ma na ele nta ku tasi no mori ya e lo ese foi ya o ta tu langona ta u vai foi tato tilo e mo tato mata vingo e foi tu ainga tanga ya to foi tato man fa sno malo pe lo stau pikia tu ale sau no anga to va ale sa fa bulma e ma fu ai ya le si va na wa ta che ye parla mi ya wa ona te mi mati sa wa ja na o foi ana la to du le anga sa wa e a te o taru tanga. Ua mau le mena pe ma fua mai teine tukutuku ai tono ainga. Mari. A whata mala tanga tei e le natei au tafa o le makaku ai. Ia, olo nao hanga e magi wala ai magi au e mamau e se mataku ai. Lo vinga lakitala ka whamta au sisi. O tato upa tanga tata longo i au tuanga matua ma o inga. Ya na lave folo ngala papu ya na vai na ya o tele se a fisi o se a o ngolo o mai mutato mali ya pela nei au kila ya sa le dai ma tu tele ala Sāmoa le fairme ya te uso tu mai malo uso a velo e como lui le tua ya te sa le ma papia a o tu pe ye ne va e fa te mi te talo tu ta vale ta va ya yo walu mai mal papia mal sikaret
So o va en ala na tiwa tiwa sa wai foi o le isa le si va en ya tatu ma tonu ya wa me ayo le wa ta alo la lan Mali ya ben tatu ma tu ina lungo o television yo isi ko ki milo male u ko ki o ti ko va vale pa ko ma ngala tu ya no na mo ya o le pension pal malisi me ya wa tua wa se fa mo lai Mali ya fa tai fo le tu le o ma te watu na we ina ifade tu ne tangata ya fo li no mai wa ti ai wala we lo tangata mana si me mau fua le fa ima ko ma ya a isanga tala mau pempi ai o ya mo le fa no nga foi na wo ye ni ta tu fa na ya fa pe o in tu fa na wo ni ta tu tanga so me ma tu la ve le kuspa pa ya ti se yo le so ni na da ai se pa na fo ta to Vai poni se tato tawa ai ngolo la tu wa. Fai se ta no a abi kamala ngai baka ngai dai. Mali ya. Ape ya. Ngai le ki kele mai ava ila ko ngaka la le. Ale ai fai se fai abi samo. Abi samo e o la wa kamanga fa ka makiru fa makiri va lo fi ai lo kon kalo. E ke ale wa ka mai wa isa mata sa le ngai de. Ai ke tanga isa mo me lo ye. Vale. Medium me ko kelen mo la yang ka vai vale ai long pa o vai ko le ai ya ve umi na wa ma su na ya mari ya dimas na ko ja ko kala ya aftai te lava malo ia fa so la sunga Hans ya te lava mo lo saul tatu programa mal fa so ni tai au ya Emmanuel lava nga nga ma le ya so le tua ya se foi ya lo fatu ya fatu va lo sumi okilani vai sau okilani sau ia fe mastone ya vai la mana ya no vinga ole uta to lo i ya oni usila ato ale tu por fala lave monile so no tato foi nei por roto lo ai la tu il fale ele tato ko benile va so mai i no Facebook mo moi la tata di be talai tupe ATM ya ai lo fo mo ni fo sa no ngata pso o te lo atu fa Sāmoa mai tu lo ya pe ina la le ti o Sāmoa e te lo fo ya tanta longa e mantola pe la milo mana tata maori ya le te ala lo atu te tala ya o tata Sāmoa e pe ina le e sa bene ve tu tala o Sāmoa e te wal o la hinga to fo mena le ona o le o te alu ai mo meo masintal tu pe ya so uma e te la tua ya te fa ngoringa le me fa pena ma o yo mai e o ta fa masini e te le to ya lu masini na o man te mine wa tu a so le te ta mi lo to ya le si masini ya so uma wa o te alu masini ya so uma vai mata ta lo fa la ka lo pa ya se foi que como we are li lo va se lo va ko li pe wa ya ta o lo mai mo ka bu go siro male ale ya Sāmoa o va ko ka mai han sa ko ya lu mo mali ko ka si wa Sāmoa vo ita pe le yo li le awa yo like ko li ka ko si la pa na italo ga ya va lo ni le ya sata malo vole usu te lo lo ya le al maka ku to le ya mo e lo ya se sa tin alo vo la ko fu no pa ni vai te ni wa lo ko a ko mo ke me poncha ya kenyo me ni lo ka ko ye wo manga fio ma Yesu ma maliu ma mangalo ang sala mo ka mo wale no ni no fa ya ka ko ya pa te ko le malo le fa ngor kula e ka va ba ka ka la bale mo ya na ka na e fa ka ra ba bale pe o sa mo han te ka la ma ka una ma pa ye so le se a wo fa ka bale wa ele yo bale pa pe ma ja bo ba ko ya le so ka ko nu
E vai lo ya ka ko vonga le ala fo mumu. Ya ke ya la ile pakanga vale a ile vale. Ya ra uya o pa ba ile malo e wongi I. Ngale ya sekula pongo le ye. Ai ya wo ile o mo foi ya ka lo ko tanga kama ya ba te o sa mo voi ya o si non sa la bo le mai. Ina o mental illness manga pena. Ya wa ka ke lo po ame kupu ko ai nga pe mo sa mo bo gi ko ko. O ma wa nga o isi ya le no si nga ka o ke lo. O sta ka o lo ngi si la la mo pi. Ya wa ke lo isi ka ke ba ngi foi bo din ko ya ka ko il mele mo ki. Ole si ke ba isi ka so le pala langi ya fa ba le o la ndenga o ka ba ko ikupe. Ya pero sempre mais aí vão lá com o pega com o mas agora vão lá com quem piti ya não leva com o papo. Ai ai. Olha cá bem. Eu vou me lá a vacina lá. A pula ali vai ter aqui o mercado. Top aqui. Toda aí. Ele olhando na volta. Ele nem me voltou, olha como só me deu. Awak dia nak apa? Bapa ni I should have been top it. Thank you very much. No. Apa feda? Ini yang ala lu. Ini dua le le dua kau kalau mereka. Ya kaki kilo. Ia kau kai lo mo kwa yang apa ya baku bawa pa te baka. Ya mo kwa kai lo kwa yang apa ya ngali Moi. Pero le ola te pe class pe eu falo au fasai eu pe menga ya ka ko vui se a ma va o FEB yesu España amal eu mai o se fa ta vai la vai sa o mai fa mai o la valea o tang yak se me ai Iya. Pui. Iya. Sa oli. Sa tu yo ta fa ni. Mo fa ngam ya so. Se pe ko kanga leanga. Ngali. Ai ke lo ka ko Sāmoa ele ave se ka ko ko ho le alo lo fa ka. Mali. Ka ba ya fo ngale ya. Ka ba ku se awala fa pela le wa pa ka inga. Ali marima. Ela o se o rolo o cupo se me fa pé o fo ai la ku se si e se me ba ku ga ka o ka pa ngo la so o ri se do na me ba pe o se ka ko o cupo de me de wa tu tanga tali va tu ni tupe ya pa wa ku la fo mo le ba pe o la lo ka ko Afa pe o lo mari le wo atu o lo tu le te fi mala mi stupi ala wo atu lo te mi lo mai o luma no mo ini a ni mo ma no ni mo ma li ala ia vo le o ta ma pe nga me va pena sa a fa pe o ba lo fa mai lo nge ba sa pe so le lo ku ka se se au Dice. Tu sai não vai no Facebook. Wa pe lo sunga ma. Ko mari lo sunga da. Sunga lo da. E ma pe pa seguro mo fa pe que lo sunga da a de ni. Wa fa pe o la wa se va ni tu se te fa pe lo no va no Facebook sa la unga na fil tu e kalesi ala we pasia te. Va pe so to tau se fa la unga matuale a lo fa so. O fa pea fa to le mana yo ma tu la fa na u le na fia vai le pasi tu o ma le se me ma ko la u le lo fa Auto ya está. Ya. Le ai mo tu se. Ka vo fa ke kel malo ku la ke wa. Ta te seta. Ya ole. Ya. Ale ya we fa lo la. Sa u asi te se la utala a to ai le fu se ne se ma se la utala pe pa.
so o fuli me lisi tu le o te o tu lisi tu ia e tau la il mele le lo fale wa e sa le asia ta ma alem ta ia e lua i tu le tupe moni ia wa ata lua tu nei so uma o tu al tangata le fa pe mai malo so wa mai dai no le ele o tangata le le fa ia toi ma fa la i ta si upe ma sen ta tu fe litio me le na mai le tu ma fa ia ta toi ma fa la me tu fa me sa tu fa ela tala bel tatu of no atas o matu tala lena tu inga luenga malo ai me sale se fo malo lo ina le wel pe po mtalanga tauni e o mal fa un tu sanga lente ne ate sema e lua fe se lau mon tupu nga luenga lena made redundant no luenga o la tona vai mo manatu ala to ia le la malo lo au to fa o tu pele na tongele el te fatu o ga itanga nei wa malo lo mai la tonga luenga e lima sulfitu tesimale iva tasi milion la tala lima sulfitu tesimale iva tasi milion la tala le na fa tu pe tu longo o redundancies nei ya po le tongele to tonga itanga te o vai o vesi ia ai o le tato te whina o te mini tu lango ngā luenga mo mia tangata whai ngā luenga te mini ia le mai tau atu o le tau whai sefer tupi ia te le tino tupi le lima sulfitu te simaliva tasi miliona tala ana tu una tu pe tu mana tangata whai ngā luenga fiso swani la sui fo malo luina te mini ia ele to ini melo le lavo o tangata whai ngā luenga pe nale ile le whamtalanga taona ni tu so feo ile tali ole il fa fita o le lava tata fenga luenga se fo malolin ale na va ele lua fe sera mon tup to tongi male limas ful fitu te simaliva ta similion itangata ia ele fita wila le tu lang ale tangi mai ta to le umyo I tu la fa te ia ta o te ta to mate I tu lang ni ia ma ti ole tu saka ne fenga palot ia ma tu lang I tu lang se fo maloloina ia o tano lo leo a onga o fe lava ia o ru tawa ia lo ia ia le vai tau I tu lang o ngaluenga malo sa ole le ia a fa pe wa na ile I mo wa sa ngaluenga ia wa tau singo se wa inga talu mai ona va ia lo ngaluenga ia nei se unanga na va fa ia sa ki vi seva ia na ia vai nga tal sanga ia pe va pe wa ia ni piri wa le o le mfainta tongi ia po a vaenga umala polo e maftia temine ia a fa pe ona ki bi seva ia tal sanga ia ma so soni tongi ngo na vaenga e tu langa na mfainta so soni hardship mfainta tal sanga ia mo le tu langa vili fa so tai ia la wa o nanga pe ole or ki bi seva te ulo ki bi seva fa tupe ia po se si o nanga ia la e tu langa penda e wa e tatu te o mai tu langa na so se te mo o se fuanga la tu ia la mo foi ta patu o nanga na ia na la tal pese vai foi ne te me o tai au le o te luas fultasi minuto na tal le se fulu e na minuto o luma fa fon foi nei fa ingo ta longa fa ingo va yaso ia se fa talo fa tu si vai ngale tal no mai ne te me tal pe ta to lina e te fala o mai ai fa talo fa tu sunga fa le li popoli manuia ne tai au tu ina gasoli After tele lava le mafta mai manuel le ta fa fuina tanielu after lava le mafta mai tone tau maoe le mafuta mai au kilani ma lo lava se fomnia sai fo lawa fele aliva manuel le ta yao talo fa tu sunga ya ali o ainga faltanga wa mai Alaska manuel lava le ta yao le sa sekle le ta fea talo fa sek ya manuel lava le ta nga luenga o leni atali after tele lava le mafta mai o finga vi sila manuel le ta fa after lava pali sina Manuia lava ni tau ia o le fatua ia epi merina ia manuia ni tau famina fionga famina mangutia manuia lava ni tau mestu isila fa te tele lava le mafta mai patalvatu le sunga ia malo tu manu manuia lava ni tau mai Hawaii le sa tapsolin mai ava ia o le fatua ia tavai asiata manuia lava ni tau fa tai lava le mafta mai lo sa mata afalu lau misi Talva lulau ia ole sunga ia faalili tui manuia lava le ta yao ia malisa risati alisa manuia le ta fa tai lava le mafta mai le sunga aviau na ma aviau te tele lava le mafta mai o lalonga fau fa manu yoelu manuia le ta yao ni wia poasa te tele lava ia le sunga ati lilo malo se fuateu manuia lava le ta yao mal telenga ngafo pula salvo tele muas te tele lava le mafta mai Ngafo manuia lava le ni tau te luas fulu minute tali tu lai se fulu
Ya, tai fa lu tatu pese na le tau wala ule tam fai mai talo fa wala au. Ma lo lava le on sai. Ia malo ko iso ifua ne tai a ko. Ma lo se futina. O anga luenga. Pa manuia pele tu ai tonga luenga le aso ma le aso. Tai. Ia. Ai o vi ko i va tu semana tu ko i na ia ma ta upo pa longo tu tala no mai ai. Ia te apo ila ia nei o e tangata ia e o tunu no fo solo ia wala matuli manu ia te auia ele au ai so langona pape e silina ave loka pe me mana o mai manu e avi tangata e apo i loka ona o mele o ino fo ia wala te auia ave loka no la winga na te lolo mele no fo ai ia wala le awala lo le mele la ave tonu fa pui ya ikte ele dikio il mela le te mana o ia uia ya sa lo to peta ta ia le mela no foi le au ya tapa o le awala e awale ave loka awa o la vasto o la le ma fa ai a tili ai no to le angal ma fa o tangata ya ai o ma sani fo no ta o sti tangata o tu mai lima e nga tai mele te yai ia po ia tapa o si pare ainga ia e la ngona ia te o le meo le lofa tu sabe te va tu o le tangata o lai le leilo na mafau pau pe pare tu e ave ia se mea te agua ave se mea te no fomo mafau pau ta lo fai e o fi ai a tonu fo yo in papita uli tonu ainga ia o le mea le na ia e mafai a e tangata le no fo wa mena e na se male a inga pe si le ia ia sa no fo email e toi mawai se ona mafau faunga mai si fo ona langona mai si manastu ia a mela nala to e fa mai le malo sina ave loka ia te le tai o e fia u ia to pe o lai e uma to e i ale taimi o le tua ia o la nga lu e ale nga o le tua i ma fa o tangata ia wa o tangata na fai ele la e on lopo i e nga lu e la vale nga o le tua tangata e ia taimi ia sina o ai mo ia o te ilo to tau ia o matua to le ia wa ai pa mai lana pa nga ruenga o la nga le pa nga ruenga i le to ia mele sai ai ia tang fo i pa matala mai ia mena le te longo tuai e se lo fai tu sa pe o vai tangata lo mai o le angal ma pa ma ama o me se o tama o fai tulunga ave tu pele tu ia fai fa ta wa e pule ai e pole al me fa ta wa ala wa va tu se mela na e fa masino a mai le tu tangata ia mani me e fai ai fa pia te wa va tu fo le ia fa ta mai ni ia pe al uliana ia ara o tau tu o ki se mea i tari ali mea lo mana o ai Mali ia o lo ana na ngona ia i bana ia mta upu tai tira ia po i mta upu e i stanga tai o ngā poi mo tātou po ia mo tātou pānau wa po ni me whare tonu ala po i tātou te baba ai po i e mona ia tangata no fo mai whapea wa tātou te leiloa uma o nātou whapita uli ese uma mea na e mawai mea lana ma nei am ta upu e soani ia le tua ina tangata ia ola u pasoa lea ia manui a o lua tai tina ia se fu ia bru le aso araba ia va tai ia le ua to e sfultolu minute o na tale o sfulfa auto tato pesa nei
Fefeanga le te mele tai o te se fulu lo minuti ona tale o le tu la se fulu. Mario telin tatu tala noi vai fo le tau fa se tau fa valea nga o i lungo penga te fa ilang e fa nga ia istangata. O le te vai atu le fa wangi nga i lungo wala televisi fa sala lauma fa sala lauma fo i lungo penga te fa ilang. Ia se fa sala lauma fo le o se ad. E fa nga ia a se tasi company i lungo penga te fa ilang. A fa nga i le atu tasi o fo mai i Amerika. To inga fo mai foi le o le pau tu lo e fa ngai le atal te mai tai fo mai America ole ad foi le company e fa nga fa mai o nei Wellington ia le to inga e fa la wilo ai mai nga foi o mo meu tu tino ma va pena ia ale fa nga mai ile ato le asu fo mai tau fo America o fo mai le o te masalo ma fu ango fa nga e le company fa se ia mai le ato te mai tai le fo mai le America i lungo la to fa sala lungo o no te mai tai le tele ia na followers lungo la na Instagram ya ale ala fato a ele ilo el tamaita ile ole fa ngalo nat a fato ai lo ina so ta ia tu ai le newspaper le New Zealand Herald le ala ua fa le fi el tamaita ile ele fa ngai no lo nat ya no ma se sana a vai ngafo le ama ya yo se fata nanga ma ya te ia e fa ngai lo na nata e fo le fa la wilo ai ia brand po vai ngai ale company le o le tūlanga le tasi e mone lei. O le sua fo mai le i America Abby Walden. Nā tonua. Ia le efe mai le video le efe mai. Ia, hello, I am Abby Walden. O fo mai la lea i Wellington. Ia lea mai le lipoti. E le ima se fo mai le ia Abby Walden i nei Wellington. Ia e peo tūlanga nai tau tātou mātālai. Ia ni mea le we alfa atau le o loa lea. Ia ona o le mea fo le fe meo le e lango ina le fo mai le. Ia. Ya tele ana follower fu ile lungo TikTok ma ya na tari tonu ile nale tata te oi ile ala tu fa ta bele ava ta bele ile stu la bele lo si ku ni mo la se me la fa ta bele ile ta bo ya o be ai ta ta matala ya wa in me pela no ai no Facebook no fa longo o fola aule ama ya na ya ta matala o fa ngai no vo lungo pe fa ilangi tangata e pe wala tu o mai tangata fo ile le celebrities fo i tau ua i pese o ati fanga o vanga pen e fala wino e la to lo ai e moane e pe pelo ia ata ona tangata ia pe pese tau ua fa ati fanga e fala wino e la to lo ai mon ane sorry e matu ase se matu pe pelo ia fa sala e mai fa pe si ta si e me le tupu ni Wellington la ngala ili fanga me social media na o mai tangata tata o mai fala wi lo stasio o loa le na tele tatu fa te waiter wai nei wi te mi wina e mai ai fa tu mai me o pena hui ya mai o Barack Obama o Trump o ata ia ai te lo leia e lo ni ata hui pe ni ata na o copy mai o copy mai lo kuku ia mai la e mai o tangata ia le fa ngai na o loa le ia i lo ka ai lo ka i lo ia Barack Obama i le ia vai ia sa o le ia o fifu le vanga na te wana o fa te sa vai la to vai te o mal te mine la o le po fe o i na me ia mai mo tu ai ole vanga le mo me o lai vanga fu ile ma li fu le ia mata fu esta si ata si ta isa se o fasala la i lungo televisi o fasala winga le suina le tamaititi o lon tama ia mele ta ole ata le no mata ole ta ua ma le fi aulo moli mai te awa ia faima e tamu fai e pu ia tusi o ta tu fa na tamu fai tusi ia foldinga o matua ia po hata lo tama tu sa petele lo tus ia tamu fai e mo le tusi ngo foldinga o se tama po tina ono to inga me foi te mi o ya ma o ya o fiu zo ia ta pa tu tono vale le mani ata fo le te pu to ina ya sola ia no fo lo ia no ni tu si fo le il ma fo fa e le alta mai titi le ata sion ta ma fa sala la lunga e su sion ta ma o le ilo
go si uma su belata da tu wele lu ngota tu Facebook si le tu le si gala tar tu buta tar la bu ora foi le ona tau loel foi le tau mai tau ele o tingo le ilusion tama ia le lan tau foi esta miti tu si foi le ia le ta ilusion tama ma tau fa ta ia ia me foi na le tau faina ia le la ma tau la wa mal fengo fi la un po fengo fi ana But tu o horbenga ya leo tasi e la tu siata. Yeah. Fa batalla la boa la yo sinata foi le na tu si tata le leo ya na tfasa la mai le mata tu fuilin. Ya foi le lano o mata tu lo ya e pe na si uma shu mela tu inu. Ya se uma tu no tato Facebook. Ai na foi lo e ta o bele ole ba futa mar fa la e lo fa na yo foli ia lo fa na a we so a we le lo ya pe va ya so e le lo ya la ton foi si fa no e tu si tau fika tu singo o lo wata tu lungo fa sa la foi le po fe la te no le te ya ia ma a be foi le fa tu po ata e busu ia tu si a we fiu tatu si o po ata mi ya te le ya te fa o gapa wala me la tu ia ia su e mun le ma se ata e ono su e el tamale o le lo ia tango lo sia na tali pe lima tau sanga tu si a o si va le ma tau va tu ile o le se tau fa tu sam falling o si on tama ma vila ta tu ina italo talonga no le la tas fulu mata tu le unga sayai ia talonga sepala kapil fa unga le vayaso ole talonga ile asfraile ile va le hurricanes male mona pacifica e lima se fulu male le hurricanes se fulu le mona pacifica ile talonga ile va le warriors ma le au le drua mai fiti tolu se fulu male ono le warriors le drua e se fulu male tolu le talonga i le mata ina i le vale Highlanders ma le Chiefs lua se fulma le ono le Chiefs lua se fulma le tolu le Highlanders o le talonga i le vale Force ma le Blues fa se fulma le lua le au mahalosi le Blues ia ma le au fata ita i le Force tolu se fulma le lua ia o latu ai o le talonga i le va o le Brumbies ia ma le Crusaders na faia i le motu i saute ia i le Malaya Crusaders se ta longa fa mo loto lima se full le promise ai lua se full mo le fa le Crusaders ia ole au Queensland ia sa pai fa un fa yaso ia se stofi nei fo ia ona wat fo ile au ta alo ile nei va yaso malo va teta si ole ta alo mi ta singa tam sanga le gita to le Winter Olympics ia po Olimpika ia ole te maluru le lo ia temini Italia ia mo du sila lava ia le tolu ia a te fa sa atu ia tolu na pini te mini ta siri pini a mea ia e lua na pini a siliva ia il time sanga lo fa nga solo nei lo peka ia Italia ia tu long vo ia snowboarding ia male a skiing lo time sanga na e lua le lo mo mai pini New Zealand la tau ia ia il time sanga il tu lang ta lo sanga soka le lo fa nga solo le mai vai ta telefon no ari ta tu Wellington nere le Phoenix ia lima ai au kilani le ai ia e fa ma vai fo ile sona ile solen a por sona fi ele na ma vai mai fo ile fa ia onga Wellington la tu ia le mai tu newspaper town e te le ar fi tau le nga tortura ngo fa ia ia o sistema ai to re ninga mo pena ia fa le to no au le Wellington e o so ia na ia pena ma nei mai ala au Wellington tu la la sok no winga e mana mia ai le 11 amata ta misanga le fatu amata ta misanga yo sei tu le o tau na su se fa ia onga fo i mo le time stemi vavi ia o ta misanga le to sanga wa ele malo anta to au le Phoenix au kilani ia ma tu au kilani fatu amata ta sanga te nei ele
ile liki le soka Australia ia le ma ele au le au kilani le tulanga lo il temini tamisa ele ia al polonga tato Phoenix le au kilani ia e pe o tato au le na mua ofito no tamisa le Australia ile liki le o soka ia o le tulanga e pe ona yelo fanga solo temini nei le le pola langi le kirkiti yolo yel tato o Black Caps ele Pakistan ia na tapena le wala o tato le woilunga le awe valu e suea le semifinals ia ma Super 8 Super 8 ia ele i ola statu ta longa ma Pakistan ia ona ua timunga ia man tua foi ele tai oni ta longa pe po le ala fa tulanga na ia e timuloa ma mai ta wina ile ta una fa ta wina ia le na a fiel ta longa le va Pakistan ma le aua ata to le Black Caps ia o te lola i ole tu sa le mo wala ai pe ta ilua ai ia o te lola i le fa nga so longa le ole Super 8 ia pe to ta alo pe to inisila ta longa pe fai fena fai po ile au alu lunga o ile au enough o lo tua ia ta se la stoffi le la ta alo la New Zealand ma Sri Lanka no le walwa i lunga le ia tatu au Black Caps ta alo le afole lua ile va vea o la stoffi vers fo ta alo la Sri Lanka ia la alo fo ia Pakistan la to ia la o ma au ia i lunga e wa pe ana mai al talonga na nei le va o India ma Afrika Saute na ma lu malo ai la ia Afrika Saute tol ia lo no winga o te roto e Moses ia no le aula India ia il tulanga lo ia ai o leva on tapena o leva na pe ana fa ia sama i le o Australia ia tapena ato Australia ele tai tamisanga o le Moses la to no lunga le Super 8 ma o le aure Australia la to pe ma fo tu no conta no le kit mo ia se tai mi ma ia ma vai tau tamsa ia na ole le vason tene na fa yele sunga sempini fule le kalapu le ana aveile au le Broncos fai masui le NRL ia eta alo male aula le a Britania ile fai ngova ya so ai vason tene ia le na malo ile au le HK tasi kalapu aliki tono Britania ia kalapu na sa sempini ia il tamisanga tausanga tene ia le lana ta alo le su ele kala pu champini ia ile tulango le liki ia le lana manu malo ile au le H K K su atu le ngole au todos fulu le luas fulu male fa o le World Club Challenge na sorry ia ia o le wa fanga solo ia precision no talonga le liki ia po se asol masin fo ia ona amata le tamisang moli la so bo o batti la sa verso fo ia amatai amata le sa verso ni ia verso ni da sorry sa ni le la talai ta lo gol inara ia ba ele ta sile le beta wa tu la ko tamisanga au yo amata te rotor precision ba le ba fo yo le mal rosio o taikes la to yo le sa o taikes precision ia foi ane foi au ia le storm la to ia perfus ia la ta to lo le fato e ia batale le season mo e mata o tia le o mai telo ta mai tifo la le liki so se au ia ale NRL so le telo ta mai tifo ia wa e mal temini nei ia o lo winga fenga ta fo ila le pikinga au liki au la kapia atunu ia le tamisanga le pola langi le la fatautai ai Australia nei tausanga o topa ia wa vaila le o tatuanga ile ia isupala kapi le wa amata ia le la amata le vaso nei ia pol vaso le NRL ia malu watu la volo winga e o atu ia o topa o lo fa o pea ia ta alonga la kapi liki ma supala kapi ia ma tatu to
Amata ko ile tātou parade. O tūlanga nā le la tātou mati tuina. E o tūlanga o parade. Ia mese le tātou auto Sāmoa. Ia le mai tau atu wā. Ia le wā matau la whatatalo fo ia. Ia tamata alo e loa le. Tamisaka le la whakasone la somomua. Ia o mati. A matai lo tamisaka le nā rau la tau ia. Ai o le si au ma le tātou mati tuina. Au le mai papu ni kini le. Tamisaka le leifo i tamisaka le wā. O whaatula i mai. Ia ai mese tasi leo whaati sina mai fo ia le talo kolo lua o le state of origin le amat ia bortau sang fōlua whilo fitu le whai mai au kilani nai in the park ia le silara mana ia tūlanga mana whapea i o tau saka nei ia ai le o tau saka fō ia talo kolo lua whai mai le au kilani in the park te lo tūlanga mana ia o talo kana le ua ia wa mata fo teimi ole no fo o TV ma ia la ia mata ta loko le wa ngai mai to tele nei fo tanga tai fafo mai o kilani le la va ven fa taula to tikil tamisa ile talonga le a me se alva ngale ale au malo sile New South Wales oi ia ai malo la ole la tato mafuta pe le tato tua ile nei aso is vai mal ia o va bonita si mani tat pa ia tuai ta tere US. Tato mati tutala ia belalangi ta se atu nai Iran ma Amerika. O le wase se mari at o le na mai an lafi mata ia le se solo atu le va ataulea le USS Gerald Ford aircraft. Ia aircraft carrier le Ford. Le fa ua fa lata tuai nai le Mediterranean Sea ia le vata Mediterranean. So ia oina le pe oina e lo se bali tu la tara tu sa tu ton ia rowing o tato mata i tutu la ga ia e wai le te ia ga i o wala tala tu i no fo ga o no tu la base e paise tawo e pe o so fai fo i America Iran ia e tolu a be le mai tawo twai ia ave ese to pobu na atomika pobu na fa nuclear na te mo venga osi lua ia tau fai te mai fa tel lol ta pule e vai ga ia le fa tu pe ne Iran Hezbollah ia o vai fa tu vala vala ve ia le fa fi tau le na ia Israel ma ia ai ele se be le titile le se atu le o va tau le al balo tele e ga te fale ia po le ina le vasa Mediterranean ia e nai nga pa i tele na e ba sa longa mani ma fo e ono tupu se tau ina o le mai tau fu wa mata on la fa ga solo le te fo ia tu o vai ga awa America nei ni so países la tala ni Iran yo no vi ta tu fesili países awa la ese mai ia fita ma ia ta tomate tu o me lo tupu la langi le vai te ia ta o pel ta to mati tu ma no futa ia wa pele o ngai mai ia tātou te nau ia e awane i tupu le vai le fa pe a tupu na ola to ia fa ina mo ia le langi e mai se le nei foi tu langi o tātou ia ia tātou mata i tu pe po la tu langa le o ia ai ia o te o foi le watalua ona vevesi ma foi le matele solo te i tono Iran mari e pe wa tau amata ona tau le ni so fa inga va fa tu fa le lave nga ia Israel e bon le lo so no ata siale taluana no vevesi allo to i fa le o le atu no Iran amata lon tava ya tu pe wa amata no fa ti so fa inga lo no winga o le wa tau mai o Iran le la tu te sapala ia me tau ia e fa nga fa tu fa le lave so fa America Israel ma America ole me ton wala Hezbollah mal Hamas e fa tu pe Obama fa upenga Iran e pe inale ya o Hezbollah le nai le ponuna ya i Hamas le i Pakistan i foi casa e pe o tu la kana pe e bon ya la so natas o te mere yo ya tu la kana fa fitali fa lo tifal o le kele o so fa inga Hamas mal Hezbollah ya tu lo longo e te tai lu ko ya ya awali o fa wala man tu lo we e no America se mata punli ya me se wo lo ato sa ka o fera ngale America ma Israel e tu wa America mo Israel ya o ina vo la le fa fiu mai ya Iran tu sol bele fa Iran no le o mai fa tar no ya to yo pe
na fataloa na fataloa mau fataloa ai lei mani fuol ai atu ia si filemu si filemu ia mai o le mai te watua e le lato Peridise le a Iran le fafola i American timi le o ia le o mana o atu e fo e taitai le malo ave ese ia la ayatola le ko bidi le ro ia ai o le mana tu fo le bate le fina kalo la tudu ia pe mai tau i sorte te e ba ga ni ia o le tatu ai te talo i le file bu sa tu todo ia al bele tatu bate tu ia o fufuanga le o tatu ba ai tu fa nga solo mai ia afianga ia pe bole lo solo fai o ia afia ia tatu i dei o le bele tu pe Australia ta si ta lo fo i fa o manta po kala la afianga o be o i sorte te Australia sole o le popole ngala le o atu i Australia bo ia tatu i New Zealand ia talo fo o le o mai a o le o mo sorte te dei ba le ma fo tangata dei i tono la tunu wo mai ai dei tu sa le wo o le bevo le lo fiso so de Australia be lu sila o mai fu le o ese mai ma bala tu ia wo mai ma o mai ai i ma mai fu le vesia tu mai si tangata yo tangata yutai vesia tu la busilemi e lo le bena na o mai no mai su fa mai wo fiso ia le o mai fa tu pu vesia tu ne ko Australia Wai la tūlanga le tūla me Australia sia tunu Australia. Tate alofa sia tunu. Ala vole le i tele tangata mai sa i tūtonu. Malatou solo te e fo i ia tate alofa ina i leo le afia tu ina i leo tau vaonga ma tau whaafile mu ia le vao atunu uni. Le tu sa le sa pole al mele o e solo te o la tunu leo mai. Ole bela le o le tau vetu le ia o tupo le ia le o rima la to ia bata toso mai o me la ia ta tele man la vai ia o no me o mai le tupo sa tu to ia le fega foi Ukraine la to ia tas le foanga le na ave balo si Rusia na o to mo o to Ukraine mai foi ia pe o le tawa le Ukraine Rusia ele e bate ia Putin e malo sile le tu mai o Ukraine la to te atu pa pa ia pita dia pe na tasi to sanga le to ya le walo el fa le liberto sanga so ia ona amu ia tatou talo mo file mu la tu no ia wa le ia tatou Sāmoa le yani taua mani fe fa inga taua ni Facebook la we le siris Palota verso de tas. Palota verso de Sāmoa. A solulu a mata ia pre-polling. Ia las for real palota. Me singa lulua ia me se foi sa fata bobua. Ia. Mana ia. Ia la tato mafuta pe tato nanga mar tu si fonga la mua le yaso. Tasi tali foleo tato fa salunga i Sāmoa sunga ta sesa. Ia fa wina mai lungo tato penga fa ilangi. Ia ai fa filoia am fa talo fatu le sunga fa fitai a mosa. Ia manuia lava le nei tai au fa aftai lava le mafta mai na i Melipone Australia. Ia le sa Samsoni fai launga manuia lava le nei tai Samsoni. Nga ruenga lo fenga iai ia fatua mafo Eric. Ia le sunga i Sale Tyrell ia manuia lava le nei tai au Desmond Pango. Ia malo lava fa aftai lava le mafta mai. Ia le ftalenga le vao to le tai lava le vao. Ia manuia fo le yaso ia aftai tele lava ia lo fatu ia o le sunga ia le tamama tua ia tausanga fanga iyo. Ia lea ua te mai tua marfal mai manuia lava le tai au tu sanga ia tamalei maustai ma salmo loa o lau tatou ia i vai teimi o le aso mariu ia o nei whaafiafianga le teimi ia a le la tatou pese le ia na so le marpoklame ia pe on whaafonga iai ia i le vaso tēnei tala lau lunga le vai aso o le si whanga lau mua i Wellington ma le pese ia mai le kukama
Fe lava toi fa talo fa tol nei tai au. Ele mamalo le au fa fonga. Ia po fe lava o e maua mai ele tau tu ar si fonga le lau mua. Toi fa talo fa tu. O le pol kalame o tala la walunga o le vai aso pe ona masani ai. Tai au as whareile te tasi. Tala noa toi ma le fionga le li. Pule af msanga te al moresi. Ia o hafo inisi o vaenga o yeile tau tu ar si fonga le lau mua sanga. Fa pulam fa manino a tili. Ailenga ta ilea. O ni tala sala walunga I telefon nei vai aso ia tal noa tili iai pio na yel nei pol kalame malo sai fola fionga masanga talo falava talo fa fo I Savalina ia fa talo fa fo I le tato e mamano le fa fonga si fonga le mo malo vale sui fo mo malangi ma malo ia ma na ia mai le tau le safi ngai fo tato male tu langa fa le tonu le a matanga le vai aso ia po le fa unga fo le vai aso mai le aso sa Pea a vai lo le lamba to nga so fa pini pea le si fa le na tato a fai na ia e lo a fie tele tai le nga tai fa le o si tun ia o Houghton Bay o Lyle Bay o Island Bay ia ili o lai nganu ma tele na fie ni si o nai ai ngeli ili sa vili ma mai e maswa sami I fa le a ia ai a fai na le mo point ma le tu lango fale tonu la ia eu falo long ni te au interview ma le si to ina palangi na to le fia I solo tutti o to le fale va to e se bella I solo pai e de ni palpala voi ma sani ia ma le tu langa na o fale tonu ono le te le fale tonu la mo I Wellington ia ai la via ma le Hat Valley ma po royal fal molongo e pe o la fo I va ngala e a fia fa te se tolo fa te se el fa ngol ngal wenga nai e fa manga vai o atu I fa le ese ia mo kuka ono le fa le tonu lo tu la mai Pawal me I tau na va vai pe I fautuanga mai le pulenga no uma vai nga fa pe nai me se la vai tal fa tai ma la to yo ta ele ma fa ngota mo fi ngota ma o te le loe lai fa sa le fa ngota tai la tala tel mele a mata li o ia e fe wa I solo a te le poni a e tau fa sa so sei e nga tai fa le o New Zealand le tau to ai el te mine I sa wa malunga I le avo I le tu I sai o si fo o sai e o tu langa na el fa le tonu le ia ni ma le siva nga msanga le na ta o ia le ta ia fa le tono tu langa o tau o le ia o nanga po fa sisilanga ia le mo fo la pisi Mane o le Wellington la la to fa lia a mata mai le aso full o le tu la full one na fi tau la full wivale e o tu la aso los full o le masina ni ia e free pe alu private na tangata fo yo aingo la tau a la o se le telo la au po la au ngawi tono fonua ia ave wa masani tongi ta futa la e le uta pe alu la private ta vale o ia ia ona mo le va noi va so atola tu mai te wela o ia mala o le tu tato le tip ne mele la fo ia la pisi I Wellington ia le va I foto pulenga no o le fo pi mai fa fo sto a so soni fa pena e la o fo ia la pisi o mola au le ngawi mai ia fa le to mai atu ne ave I meo la fo ia la pisi ele mo se tala nei por vela to langa le ia o isi fo I a pulenga no fa fonga mai I o tato a fa mo masani ma ne volve sidi e pe la via to mo to so soni to pili e te voia va nga ia ele ngata la pisi ale va ia fo ile ASB Bank ia le mo le fa salong fo la va nga le au te ton o lo ye uma mai sfal tupi o la wo fo la to ye va nga na te video to ima tala no pe mo mia so soni tau tupi I to fa le ye ni me o fa le nga ino o lo mauta ia po o fonua ia ma va ia no fa pene e tal no a ele fesi ele lo po la me fa ai no fa ta ele le fo yo le tulango le nanu se ia vai se te lo fa fesi de le fo le fa le tupe pe ye ni so ani o e lo te nga tupe e la to ia mane ia na va nga na le fa lo mai so ani fo ia mesele le termine te lo nei a inga lo tau fai to fa le yo la to fanua o pa o
te lo la au na ngaui mafuli ia o isi o muli ia tulanga umana e vai pola se awale so soani ia ma te no fole ia I pulenga nu fai oi le pelo rate po fel mena te ia ai pe ni so soani o e mo e tulanga fa pena mana ia te le mo le na fo ifa mama avenga waile tau ngofie e mai se fu le mama fola uta la pisile va tu pe ai alu watu ina Silver Stream mo matou pitonu mo matou ia te le lo I Wellington ai afa pe se la au folele po se paina po se te le se la au ngaulo fonua ai fa sala la wa vai fai ye le la au le pe ni se mna mi se fa fie e wa le foi la nga ye tu tau malulu e no tu la ye malato ili ai ma la se la au na nei ma to tu langa na tu e foi nei la au ma tu fonua ia o tu ma to nei pala e fa sanga mai le situ fa mai pe au le fie ia sa o le asia le lo nanu ia fa no pe la tau mai fa fie eu fa eu mai lo la ia nana telefone nga luenga vole fa ia wifi la to ia vai ma fo nga luenga wala fa pe na nga lu e flang long ma ia nei possible o to no fa tasi I vai nga wala ma Malo, o tato fa moe pe ona fa lauiloa la vailunga tato le tio mo le stofel vers fo. Mo le o mana felo e fo ile la to va ia le falele. E mo me o usi fale fa pende o le tau fa ta il tato ofisa. Ile le ia mo me o acoustic. E o mana fa le fa mo me o pe se fa ili po ni tan nga vo ia tau talanga. Ia o la o mana ta pena le fale fa pea. O le lai tau o foi whataita I le mwawa I inisi mea tatou whai lumanai. Ia leo I lole mito I ngā whaleanga I ai. Ia ai pe le tele pe o le whakasale na whai e talo I ai Cannons Creek. Ia loinga e le wawe tu te o le tō le saunu fo le ai talwhea ngai pe amal se lau tōtu furutanga te ofi ai pe a nono fo le lalo. Ia al fa moena le faila so tofi o le so lumanai la so los fulo no February le ele Taos Art Museum Tolus Fulu Lanes Road Lower Hutt ia ai o le umona fo le tulanga ia ia fa e filo ia tatou la fa nga luenga ma o to fa molongo mai na le Hutt Valley e me fai foi no to inisi nei po le il ma fai on lava mai po te fo Wellington o le fasili na tu ina tu I la tole nei po e si male au o le fa no longo mai le tio e fi o lolo ia au la tona a va pela na le tio ana fa no longo mai le si lo inga le va mai fo lingo o le fa sala a tono e mo le ava no e tato filo ia ia foi ni fasili o to fia mamla mai a tono ia mfantala no in tau male ale ia o le si vainga taua ia tato social media app ia pole tato apio ngan Sāmoa e me fai foi ni so ni si la fai ngal venga e tu lungo la telefoni fia vai ia mfasi no foi pe fa fia ona mo le Sāmoa Capital Radio Facebook pole YouTube ia pole alu volunga le penga te whailangit ale le tio ale Sāmoa Capital Radio pole Wellington Access Radio ia vaenga na listen live en whaiona e whalonglong wait ai te walu pele Facebook pele YouTube ia na alu le lunga so ta inga na le penga te whailangi ale Sāmoa Capital Radio website ia na vaenga na omi ia na whalonglong ali whasalonga le tio ia pe o wala na o le fia filo e ma fa sino tu ni so vaenga ia Michelle tupulanga talavo o le fia mo mai la to e fa sino ia le tato app ninga ngana Sāmoa app ina ia so ni fo ia la to le tulanga ngana ia pe ia tulanga le ia fo pe nei porua ia fo ma petrol vouchers ma food vouchers ia ai tasi le Chromebook ia po le computer le fa mai alum fa na wa ia ava pe fi mose
Kron poko lo walu. Mane fai te lo at fatasi le aso leo. Ia on tato fia loa ia la ia. O itu la whapitoa mo le fufuanga lea. O le afa le lima e tau le afa le fitu. Ai mawhai o na amata o na tātale lau mua sound. Se i chista i le acoustic. Mai le afa le whaa. Ia na amata dia lole le afa lima. Lona winga. O le taimi fo ina e fia tata no se si fia wha sino tu le whaingo. Wha pi ingo le app. Ia po le haisi mea ia te fia mamlamai. Ia nisi e tata no i le taimi lea. Ia na tato tata no i le nisi o mta upu. I wha lia fo to fina ngalo le si vainga tā uana. E fia whanngolongo atu mātou. O wha ilo mai o tau ni tu langa. E wha le leia ti le whasalaunga ale si ufongo la mua. Pe o le aungana o telen mātou tala noa tu lungo le tio. Ia le awa no le tu tala noa mai mātou. Ia mātou mai le ia wawai po lani me mwhai o na whaatino. Ia na whaasolo atu la ia le stay me luma. Ia le whamoe moe a mai ia lo hat na nga ia tule ina ia Masten. Ia moutou e whalmalongo mai Masten wala au mai pa ilo se hall fia whatulanga stato hall ina. Ia pama se nofo le tawa ngai o i pama se nofo. Ia leo o mantal te nofo i stasio whaife au e whakasa e le tūranga o le vaenga na. Ia na whasolola ia e whai umai i te i Wellington. E whamoe moe le pia o tule masino a Perila. Ia peo nei vaenga na ai mō mal tato sapa. Ia tau vai fo e mō tato sapa o le samal sapa sui. Hele o walongo ku le tau whai le kuka. Mana ia. Ai man tau fo i paka o ta avale musanga be Elena. Lua tanga i fo i ai ma Marian Nafi. Tele a paka. Nga. Tele paka. Ia toi whai ma le night market. Ia lo ina le lato market i le whawhonu le mele whai il whatsinga lea. E le fo ina se i wa ai va vea tu ona ti tilo le iau tau whatu. Iau te loa mwhana sa vo i whafolesi te i whatau ilo pankeke pe ai le fi sapsu ima le sa au. Ia wale na e tanga e an lafi le. Toso tu le trailer. Sono tua trailer se le itai ia o le taimi o le market ia. Na. Ia mana ia. Wale sia mena le tau ngofi tele paka i tolu tala le taimi le ia ale tale lima ua free a. Mena le na whatau i amata le afo lima. Atau no otua tangata le lima ia na awhai tūla ia na ele se tupetong. Ia e fi whanolongo le wha i lem tanga. E le tongi le wha i. Ai te tongi lau paka pe alua tu le awho le wha. Po le wha wo e wai. E o ai te mina wo umanga. Wo warm up le wha i li tau sit up. E su e ngofia le whale. E su ngofia. Io e ai alua le ole Lanes Road e ui atua i lumal mele i ele le a fo pulenga no i le Hutt Valley. A fa pe se tau fai most so sa inga ma fa wono ken lebe. Ia mo se ava no mane fo la tu e fa fe lo ina tanga Sāmoa le la e le la tato nga ia tu ono le tu malo. Te mo le o se pule no Sāmoa nei ile la mo ia mane fo pe fe lo e ma fa wono. Ia atona. Lesi vaenga lea me mole whai loa e malula tunu. O le masino o te sema pe on whai loa tasi po kalama vai. Sa mataina whai le mole o le strategic business planning po le tatanoa leo tato o whai ngā ruenga. Sa e fo inisio tamali e lava sila fia inisio mata au po whai ngō tupel i mali poti i official malo. Tala noa i le mato o whainga luanga. Ina ia malamalama i le tāua o whaamomonga. Ia ma li poti mene o tupe whaanga wa. Lesi ana vaenga e sasi lo le vaenga lea ia tipi lo ma le avo tupe ia mai tato whala putonga. Mena e tauna mata i tūle le i tato ia ma o tau fo e lova. Ia te o tupe e kalesia a whala putonga. Ina ia mai ale le ma mautu le whainga o tala o tupe. Wai o leo a matana siaki ale charities ia li poti i tala whal tupe. Pela lea e tūlanga na lena whai e le planning day e talta no i le ngata le wha tūlanga ngong whainga ia. Ia ai fo le whainga ngā luenga tātou. Ia ma wawai lumunai. I whainga ia o ina ia sao mai tātou mai o sa whainga i lungo o le mene i o siama fo i
Ia pego te whailangi, o virus. Ia mai sia vaenga ina ia whaelelea I pia tato whaawawoi pa tato whaasalaunga. Ele vaenga ia leta no so o le uparaningi whapetani o le cyber security. Ia vai ina ia lelele puipuinga tato mai i o se whainga whapea. Awa ia le taimi e ki atua o pe atua le whaasalaunga ia. Na tau whiua le viri mai au le se me tupu. Le lai vai po le ale me whai. Pea o stulanga whapea na tato. Ia o le tapena pena e mātou e tau whai e tō se kopi o tato computer le whai whaasalaunga. Ia I pese o me umana e tō se kopi longa o le Google. Mo ia le whaenga le umatarasanga ia Google mo le se lau mo tetrabytes. Ia te le ia o mena e kopi e la ia. Ia anga o ia pe mule computer le I le pot whaasalau. E whai o no lunga ina. Ia o le whaasalau mai la ia. Pe o le sina tapenanga le o ia. Ia vai foi le ia tato li tio Sāmoa I tūlanga whapena. Ia o nai vaenga nana o tano. Au le no saule le masino te sema mai anuari o ni tasesa. Whaua ole ma le kolini e foi ma la whainga ruanga le whapiinga o masini. I whainga o whaasalalau e le ngate tono whale. Ia whafu foi malai. Ia ma masini e whaunga I whaiti. Ina ia le le e fo imma to le faingo me le to fa lo longo nisi e le anga I luma au le so to na ina te nei na fa e fo le fono le komite fa tono si fongo la mua a tano fo la to ia va I mamau ia ma to langa o ye nei ia no tango le ave le li potio o nga wengo lo fa il tato li tio ia ma le va ai fo il tato talo le e si va nga le o mono fa lo atu le malu le atu le tato sa idinga tu pel masino fo o le radio phone tu I faile solusu fitu le sfarilia le masino mati o le fa mo lava ina amatan sa ilisi tu pe e fa popo le fast food wa fele ia mo le tiposi o le fa tango se fale o tato e o le vanga na le tau va ia ma le va se tato fa fifianga po se fa singa e faile masino uni e samie le si famana tuina o le asfana o le tato le tio pe o le fa mamaru lava le asulu iva o le masina o uni ia pe o nei vaenga na ia mfamtala I la tato Pacific Outreach po felo inga le manisi o tato o whalongolongo le pe o na ia le whamoimoi mo le vea asulu manai ia mvavai na isi vaenga mo la toa pitola au la to fo I tūlanga le whaingo o governance po pūlenga mo meo whalapatonga whapene I fo I vaenga tana no I la tō ina ia whale ia chile ngā ruenga whai ale si ufongo lau mua o le leila o vaenga ia o mea ia whitiri tilo ia vaenga I whatupe tātou ia tūsi lole au li poti mata utuai o mea ia le uta pena si ufongo lau mua mo le si lima tolu le lima tau sanga ngai luma ia vai mai ia ele mo tato o le fai ma fai ngal venga fa pene wa mo foi ule le singa lui ia pe le ia pa le te lo la te va ia me lu ia tato ina ia fa le ia tili ngal venga ia ma tato por kala me la fa pene wa si di mai fa fela to tala no I to community ia no tan no fa le e por kala me va so uma ona mo moli to I fi au ni si o ta pena ngal tato o nanga ia e sila fia o mafoi o tō o lo whaamolongo mai ma langalong sua fo inga ruenga si ufonga la mua. Mōnele. Malo. Ia ai o le vaso nei fo le whanga solo I le māsaningo whanau wa o ngai ia le a mata I o la tō sangmo moi tono le University of Victoria o no tato ngalwenga whai pāanga fo I le tato te langolango fo la tō ngalwenga. Ia sa whaamolongo mai le interview ai fo I tanoanga a tō fōe mwhalinga leo ta mai le university. Ia mane e fōta ta noi vaenga I mtala noi. I te leo ta ua le whaawasenga o mta upo e suasua e fōe muli tau sanga. Ia ma whailo meni sio o mnanga, whiloa I fōe ma o ia leo atu le orientation. E laki tātou Sāmoa, man Māori, o whai vaenga I nei. Ma isi university le ni me whapea. O le orientation whai whaatasi hau maisi ia tātou le ua whai anu ngan Sāmoa I le tele o taimi.
Ia mawhai loa fo ia awala mwhai ea lo so soani alu mwhanau. Ila wapa ai talu na amata mai tato talu normal university. I tausanga uto ti lusfulu i tausanga. O le uto te le ai a inga o alu mwhanau i tonu o le vaenga lea. Ai mane te le lau ai awai pe mo moe wapa i maulalo ai a palangi a tato. Ia leo vai mai, ia leo watangi a vai mai fo i leo o tele na CEO isi tangata Pasifika. Ia o isi lai pule mtanga luenga i vaenga sesi. Ia atu no nai mane ia leo whatasola ka pi mai salonga ia to atu mtonu i. Ia vai tūlanga fo mai. Tūlanga va pena ia. Mane ia mo tau lela amatanita usanga ia. Tau mamana. Mana ia sama-sama wala manoi filo iai. Manisi o mātua leo tu e whamasani wala tu whanau i onisi mātua. I leo tai mua le masal po lona wha, po le lona lima, o na a whai o leo whaingai o tamaiti o le. Sa whilo e wha ima le fionga tamaiti i whaipule ia Bista, Barbara Edmonds. Ia le wha ina na sua tu e watu lona alo, mai o lona whala na, le awa maul whale le investi. Koe wha e isi nai le o Ia le ngā tai lea, o le whianga, o le sunga fo i le whawhiangai ngai a Reverend Anteria Sa. Ia o le salawe fo i tono le panel po la vanga fo i whatala noa, manai fo i lu i tau mai le tu o mātua, wha manatu mo whanau, ia malinga luenga langolango mātua. Na mātala noa la malona whale tua ina ua umo fo i le whaile pti, ona ofisili le lona faltua o lona fiala lea wa fa mai lona falia to fiala le wa pas wa uma le au mai to tasil matua le wa uma a lona lua tau sang fane le avela na lana lua manuia o lona tolu o tau sang tolu nei ia mal lona fala le tau sang mo pe o ka semana ia telele Fasolonga e pe o se lui fo ile mo isi fo ile. O le matua te lea le tūlanga i ele a inga pe a mai a le ia o ngā lum whanau a o le tūlanga ia. Ia, e re wha pe o lai fo i ea wano alum whanau e o ea o ngai traits. Ele au ka muta o palama o tūlanga na e whio lolo fo atu tongi o tangata na. Ia, a tato wa i fo i me whai a inga. O isi te iwa pe mai maupe na i se plama o tato ai. Pe i se ka muta o tato ai. E wai o le se wha atu so e mai whai a singa tamu tau pidi o. Pe a palpa. Ia a mo lola whai longa ma lady fio lola tong i te le pole fo ila le pili o palama ma le tu sa o e tanga te hele tong mai wha pito e mai whai a. A nai lava tu pe tong e. Sa le leia. Ma leia. Ia tau sia ia wha moe moe nei whanau nei tau sanga. Ia msanga, pēr se i whaisina malorong pōpūr ia na tāwhoi mai lea a matai tasi ia.
lau nei o le whanga I pāu. Uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo nai matua. E ai le si whopoma le lau mua. Wala lau nei o le whanga I pāu. Uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo nai matua. E ai le si whopoma le lau mua. Wala tai au le tole nei, wala I o le tato penei. Ia so le tōmisa, o mea umana whaingata. O nei tā sanga ua tato au lea mai. I le vaenga le afmasanga e peona I le taso pokalame o tala laulungo nei vai aso. O le ta uai fo istasio fai pule le tama I ta I leo Julian Chienta. A le fai pule le tono le tomano Wellington. O le atono le pisa mbamba o fo I atono lau mua I le tūlanga le mua point le pe o na fa le tono ai ala vai ma au nanga le fa mai tato tota le sau I fa le ese ma fa taile. O le ala o te le tūlanga fa le tono le iei I nei Wellington I pen tata ua le amtanga le tapol kalame a le o le anga me fa le ona I a inga le sami le angi mani matangi ma I le fa le na o matu nei ma la veve o mai fa malamba ma ngai fa le tu lo te le sami te o le vola na ele fono le polenga no Wellington sa a waile ya fo ile tai ya il fondo lea. I tō te lea tanga tana wāwā o fo I mwhālia la tō nganga e loto wha defifia. Ona o le te leo le wha le tonu ai fo ringa mai e le loe sisi po le alma fo anga o le ale o a whea mai e langa ruenga o a whea. Sa whaila le tala le whai pule leo le queen. Pe e taunto e mai uma me e whai e le pule nganu o unto e whai e pe wha pena le wingo lan whamtalanga. Whai e mene o private contractors. Wai wha pe o tangata I le utupo I whala vila. Ia le mai le mau o stasi fo o whala putonga I tono lamua. E le ai, se le mauna, e lai le ia awa ai fo I lai le pule nganu ua ia Wellington. Te leo le wha le tonu e na ia cabinet, ia matau lia le whaingo le vai, o le ana pisa I fo I taru ai le vai leo a wha le tonu. Le na toi no fo leo ne kleke. Ia, toi tala no le whaingo o whale lai le whale leia mo le mafui. E o fia nei tau sanga 4 miliona leo wha popo tau ngā ruenga na. Tu tala le mau, e le mafua mai ono ngā ruenga. Ai wawa e le whatingo, whatulanganga o ngā ruenga. Ia ma le whainga a. O isi vaenga nao le whale tonga te leo ngā ruenga. Le fo I nā tangi e saunoanga ale minstale va ia ngā ruenga te tele New Zealand. E le tele New Zealand le tau mwhai e whi nau. Whai se awala papa, pe whai le tano, pe whai le whale mai. Ai le I le tano anga pe wha whiana wha putu le tupe. E maintain ai. E wha le lei ai mea ma teo ina ia le lei atiti. Ia e tusa o mama tō tele o tātou ai. Nā le o ata mwhai sa ili tupe wha tau le whale, maolo le whale. Nā le ia le se tupe wha o se whi. E vali el tai lima tau sanga pe fitu tau sanga ma vali. Ia ma fulu, wau me umana a le le whainga. Ia nā wa e atuala I lau papo le whale ua. Pela wainga nā le whai el tala e tau na wa I te toa e alanga tele le whale e tonu tātou le iei. O le whaingo tonu I le waingo ngā ruenga e le ngata e le whatinongo ngā ruenga, le project management e tauna le leila tau whafuenga se ngā ruenga. E ma le whaingo tonu. A wā tata wa iniso ngā ruenga I e le intupela I te whai e. A wā pēla e 4 miliona le whai se ngā ruenga ai le leile whaingo tonu ma le amatanga. Ia no o tuale ni whale tonu tinga I le amatangata I o tātou le await payers leo la vea tue mātou I Wellington. Ia, o le se whai pē fiale o e lao e mātou rates wai o le tau. Ia le whalangolango fo I le mālo e masi whasoaswani ia e le lopo whē mai le mālo le se tupe. Ia e wha moi fo I pule ngā nu tau si e toi pale mai le leipa o atono e ango fie le leipa e masi tupe wa atu ul vaenga le ne. Ia fio e isi e le se mea o le fo I tele vaenga I fie va e la tu.
Wa pe no fa longo tu pule no o isi te mina fa sana sa no leva vai pe fa pa u ia to rate se. Ele o lai fa pa u rate a business. O business ia o tangata. Ai 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 lunga rate fa le. Tu fa mi mita tu la auto ele. Ele fa o la kia le te man la mo me fa no fa pe fa ele te le me na vo i mato. Le ai o tu langa na ia tu langa la na fa pe na o le ta o anga ia. E mau te tonu, o le vaenga tonu ana o lo va ai mai foi mai si pulenga. Tanu mai ele fa mo lo nga vaile na mo ni. Wa e tele tu pe mo mi to fa le ia a wala tele. O vaenga umana. E te wana ye se ta ia la foi le malo. E sei ni fa ta sei ni mai ele malo mo le local government mo central government ma pulenga no. A o se fa la fa natura me o mai fa o to pe fa tu pe o to pe vai rol tu pe limas fu pe sene ma to limas fu pe sene to ai langa le o lo me fa pe e no vai me le o la tu sa vali fi mo so ai ta una ise mali dia nga vo le ia ma o ti mala matanga nei lo le ia le tu langa ye e o le fi o fisili po la se o mai fa le tonu le te Wellington le lo e o tau fo la na fa iti le nga i utanga te ia na vo whanongo lo atu e wa pese wo fo ile sa tai fono le ile va engal na le Wellington waters o le wa ia to fa ma vai sunga ya neglected o ye le sa va ai tonu le va engal le waters ia le water o le tiaki le opulenta ta o le vaso te ai o vai ngana le o le swinga le ni telinga luenga i taun fa le no ya fa solo mai le si vai am sanga le fa tu pe fa leo fa tu mau pel pasene tu lo tu pe le lua te si ma le lua 5%. Ane o le talo no o le inflation rate le nei la tolte si mal 10%. E material tu unga la to unga ruenga. Ile va o le tasi ile tolu pasende a luenga o over le tasi ia la o fai sa no anga le ko wala le nei. E o tu fai ngo le tausanga ne ia wa le fo le tu langa ia te mau ai ngo New Zealand. Ia wa amaten to e tu polo. No falongo longo mo fa pia. Fa pia bale me no o i tato ai le fai le palo ta lo. Sa fai fo sanga le ko vano o le fali tupe le teimi le amatanga le tausanga. E o tu fai ngol tausanga o le tu lango te mau ai. Ia, o le anmen tupu. E o te o le mea ta se mo i lau tau atangi ia ai le tele pe o tu langa le ye. Ia, matauria fo i la ye i whaenga ia le tupu solo mai fa fo e le mwhai ye o na manino pe e moni se walo anga wa pe ang sawa o Donald Trump a mai manga tariffs i la fonga fo ia le tonu umutama a ingo lang. Ia le vo ele lopo feo e na vai. E manisi vo i meo on tupu mai. E a vo i whananga lango e i whai unga ia pe muni. Ai pe fōringa mai e to tele ia tangata fo ila whai tō whai tū lango te mau ainga. E lango wina le saunoanga le kōwana le na whai. Ia a tonu e tau whamali e ina i fo ile mwhainga maa loa pe whai fie tele ia i le tūlanga ni. Ai a umale tausanga pere i o fo ia November le palota ai va e tu wa tili ale alu lunga le tau le soifuanga. Ia wa tili le fifio le malo. Le temi nei so se malo o lai tasi al mela va fieva mana o miol va ia tu. Wa sau lalo le tuanga pasene lea. Ale lua no fo longa tonu. Ia ma le tau le soifuanga mo tangata lau tere. Ia sau lalo. Ia ma le leil tūlanga o tangata fo i le ngā ruenga. Ia o le teimine, ia o le 5 ma le 5% le tangata le ngā ruenga. Ia ai tausiela i o toiwa whiololo numero i la tōua o i ngā ruenga. Ia, sao le ia. I le peo Afrika i sautene ai. Afrika i sautene ai ma le o le tustu singa nana wa i tuai. Fia wa palasi ma i lalo le tolsu tasi tesi ma le 5%. Mai le tolsu tasi tesi ma le 5% sa ia i tangata fo i le ngā ruenga. Unemployed. O wa pela ia.
Ava pe o lau fie o palasi ma le tōsu tasi tesi ma le iwa. E le tōsu tasi tesi ma le wha. O le matua i te lea tūso o le tasi vai tōru o tangata whai ngā ruenga i Awhirika le ni ngā ruenga. Tangata i tauna ngā rue. O le matua i te lea o le numero. Ia na visile e whawhiala na olo tangata o nei a inga bea whapea. A whapea leipa le ini mo manga mani. Na whato angai. Ai a whapea na whanau lango si tupe vole le mo musa ngā ruenga. Tua te lea o la whianga le i Awhirika iso. Ia me siri o tātou ele o si tūlanga whapea. E le whātou stosalia le lima. Te si mare fia e pasene rena e tāu. E le wahenga lea swinga o se tō la whono lea wa el malo le o nanga fo ilea le o le MST ia po o le mtanga luenga fo i o le atina enga wanga so tai. E tōm feito so mai pe mauno mai tō o le wa matena wa ai e tō i suli tū la whono le Social Security o le Accident Compensation and Calculation of Weekly Income Amendment Bill le ngō le menua a me whatana noa. O le mafuang o toi apa tu nei le MST e toi tausanga tangata ina tongi tu a pe o mai le tu la fono na i whamasinonga e le mwhainto o whaial mena a whape la vea tangata e sta vale i ana e mawhai o nāru le ACC e tausanga mo stupi matauria la e umia isi taimi e umi o na whaatari toa mō malifso soni ma le ACC o nāru lolo tangata le Ministry of Social Development whaial fia mōsi sōsōani o ule le ese tupe ule mwhani whai ngā ruenga. Ia ono sōsōani mai lole o le MST mai ele tupe. Ia awa pia la e tausanga atoa le e mau ele tupe le ma le Ministry of Social Development. Ai uma le tausanga fto amo mai le tupe ma le ACC. Ai backdate tu se toi a fua mai le aso mō le ang. Lono winga. O le mo tapu peili tangata i o le ngata le mō le tupe ato mo le ACC a le vona ave i le MST le tupe o le mea na tausanga lole le MST e toi tangwhai toi hao mo le tupe le na watu ia a laifa mai tangata e ni mwhai toi watu mawhati te lea ia le na i wana whai ele e a fo se whamasinonga ma whai elo le whaalinga le whamasinonga e le ma whai on to o mai se tupe whapena le lai mta upulea le wa toi fatana no al palemene mo amata na fa sa vali le pasingo le tula fono le ina ia ma fai ai ona toi ha mai tu pe ia ele foli le se me na watu le so so ni toi mo ato mo le tu pe mo le ICC a le fa mai le ai o mo fa nga le toi fa o le me tau fai tau nga lu fa ta sile ICC mo le MST fesidi ai o la se va nga tu pe to ver tanga tele mo le so mo bona ina no folole ACC to ese male tu pele le o mane pasi ala to tu o tu ye on square ai lola ai ai wala ve ato ye on to fa msino mulmuli na monile e le vai ngale va va to fo i tau fo to ina malo le faingo se i va tala le tongi no ngai le fa nga le wala papa fo ile ai o kilan tele polo misi ale malo le na fai ngo si wala fai si wala lo ya ale fai fa ngale wala papa na yele si vai ngai fo mi fai ono ye na tangata o kilan ye na va ilo le tau pe va ven fa tu ye sa lo mal fa din no no winga e to tongi tangata e fio ava pela o te fai ngai wanga so o te malanga i tai to fo mai ya la fa mai i va tala le to la tawa vai io te le loa pe iwa ta lalo walu tonu galu e okilani to iwa to foi mai okilani ava pe iwa malesi iwa ia un to tamuta tu so lo pase se polo tongi voi na te alu te whainga ruenga status ole o va ingala isi un to tamuta ia ole fufuanga voi pe vai fatu pengo o ngā ruenga te sere va pene e ni mwhaini whasi ngā ruenga pe ale intu pe whai na lai vava ai e lango isi au isi le lango ina e o foi ai tonu whainga malo ia a tonu si tato vai wal tau sanga palota ni ne la mata foi toi fa menino mai a polisi o leo vai o leo wa mata toi fa ui tu ni so e lo su la fono minuta e mta pule le la tano to lo o le pay wave ia mai for sanga le al whainga malo le nei le vo le minister le national for mai
tele tu pe ia le 4 miliona le alu i mene a ut fa tau ai la tu fa ngala ka ia ese tu mai tu pe lo ka vanga nai wa no fa oi panchi tonu la numero la password ia number ia na talia na le ilo si tu pe o le mela le o ene sau le malo fa mai la fa le tu la fono ina ia fa sai ona toi fa ye company ne se chance ale wo mani o le o fa mai o ta o file fa mo na la se toi va vai to ile telefo ile ala langa mo la fa business tele ala fianga la to ia la le te tonu isi pisa le la o mai fo masino tau sanga fa il palo ta le o to e tu lo knowing la fi tai nei stanga ta palo ta suile tu la fondo le sa fa mo e ona tu wa telefo ta no ta poco la mo vai ma le telefo fo ngal malo ia le o fa le fo to ta ofi ia ona tu la ngale fa mo telefo le te mo la fa business ia a me se business light e mo fo mala tu pe vai ngale ia te tatu ai po fianga i mata tulango le chau ngol pili fo ile ai tulango o ngalwenga le sa pasia fo nei vai aso tele fo ile yoi o le si vai ngana atato vai to fai pule le na pisa mali tele o ngalwenga 2 miliona falela fai au kilan ia le utoi fa ui tu le o tipi mai la le 2 miliona ile afe o le tasi 1.6 tasi miliona a fale a tu zo vese le si fase la wafe ai to na tasi miliona se la ole mawoni si tanonga vo ile fa lo longo tu o tele tangata o tete a misi ai tangata e maumea e no fuanga vo ile a vo titile fale to tamuta e momusu ia la tu si vo le developer o tu a elise se luo tele o ta fole fale na e fa tu se fale tolu fonga fale le maulunga wa pe o tu langa na le vo ye tu la fon e fa ina faulo fale tolu ni fonga fale a yo le ala o to fa ali ma o to te le ia al vainga na le vona pespese le fa ipule le o Chris ai voi bishop yo ia na e ngafa manga venga tele ni New Zealand ia la o fa ye tala le tu ale ia wa pisa na o to fa sa o e palemia pe fo ringa mai le nga lu fa tes ai ma dia la fa no longo le interview a se tasi vo yo e va pe le ai e o le va ile me tala fe ngai mo le vaingani o kilani e tauna fa le fa ungal malo pasia nei lola ia le o fa pe ai langa le tala no ama fa longa fa ringa la fa le tele ia le rope fa fe na fa Mariela e fa no longa tu le ile a fo le tai fo le pulenga no e o kinya Wayne Brown fe mai e fa te lial malo fa la tota nanga e fa yal matonga ben ele tauna ya mo le malo nga ngal pulenga no e o kila e Maria te le se vai po fe o la fina unga ne ala mana o ye Wayne Brown e fa le e 2 miliona mo mi o kila ai fai la talata i mele i mo no foafi o pasi e fai pasi e to tele tanga te whaingo fiena mo ia wala fio ia e pe ona vai nga yo le tau vesi e fo termine malo ono o tala ia le pasau nei le fo mai le nei fo ia so ia mana po le fo tsa fa long i tsa la fo ile savia fo ima Pelenisi stasio Pelenisi o malo Britania le wo te fo fa no tu ni tai o tau fie le ma ave e so e ona o fa mtalanga fo le wangi mai le e so ngol tanga no Epstein tele tanga mo lunga ma le au millionaire le au ma mea unisi na tono o fainga malo le wa fie ai ne la mo wo to mai ai te mile sa do tu so am passa voile le fatau ingo loa ai vo i Britania ia la tu am so na tu fatau imo o mo me o fa mo monga me patino le malo o Britania alu ma avel tangata le ia malu fa nga pasi fo i istanga to isi malo ye lo ye nga ya la tole
le information po whamamonga ia. Ia ma whaiela na ngā ruenga le na le o tele ni tau whiel tō tele o tangata I longa fo I le lalulangi. Ia le ana wa mawalo le tala le tupu le nei a King's Charles whai malana saunoanga. E uina mātou whanau noa. Ai lango mātou mana malosi ato toa I ngā ruenga leo leo. Wha tino ngā ruenga le tūla fono. Sa ili le memoni I le tūlanga lea. Au wawa I le tūlanga lea o ia Andrew Mountbatten a. Toi mawa I fo le tangata le tūlanga sa iai. Le ai ngā tupu sau o mana vese o mai si to finga le na ia. Ave ese male fale te lea le na no fo ai. A leo ave leo. E on fal pui pa mo te lea le tūlanga le iai na mele. Wana ua atu peo toi tatala I tua mo le taimine. Ia o yes tangata si nia mua I tono Britania. Nei mai tau telefone le ua. Waloka ina matau fia ini modianga po ni masalonga I sol telefone. O le la fai I Malaysia awa onga mo si foi fai ngā malo. So se sia tangata maulunga fa pene mo dia I me fa pene. Tawana ame sa o fa misinonga fa ia so nga ma ele pe osi me ia te vai to ola tau foi kami solo istanga te la tau sa ile me ave tu la fo ia pe ola e tau fiu fi pui isi pui ni si tono fa nga malo ia tonu e ele tala vo le malo se me malo se malo me mo ia monele o le si vaenga o tala fo ia tonu I fafole o le fa solo fa misinonga fo ile e fa sanga ne bisu o ise tala vo ia ma Zuckerberg a mana ia los fu e tau sanga te mai tai na le no fo ia sole ia fo ile meta ia po le vaenga le fo le Facebook o le mau ia mo tele na fa ina lo na ma fo ile Instagram e mataulia o le TikTok o le Instagram pe o vaenga na tele no I tupulanga televo ia le ala wa o le temo mo le wa o whasanga I le CEO le tangata le ona le Facebook ia mani whamsino se tiuri vo le whaiwha le whamsilonga ia matu I whasiri ma ne ropo whio o ie wa o ie ono whai ese swing o vaenga ia wa atato wa ile mele tupu I Australia ala na whaile tūla whono ia whaasa I le whao ngai alung whanau o le social media ono le awhianga o mawhau o lātou ia a whape leo ave mal whamisinonga lea ia lo noinga le le pitanga o vaenga I lua te lea le tūlanga o tūla whono ono ia I swinga pe a moane ai sala le vaenga lea ia o lewa ai le ngata o le meta po le vaenga lewa I le Facebook ia ai vai fo le YouTube ia o le lau te atawa e tu o le tau su le vaenga lea au tatou tanoanga le na whai mo le vai mamau o le tatou vai po le se au wale mau e tatou nganga le tupulanga televu o le lai tau whaapopo mai le Instagram ma le TikTok I le tatou Facebook ma le YouTube le e nei pe o le Facebook ma le YouTube tangata matua ia pe o vaenga ia o le TikTok ma le Instagram mo tupulanga televu ia loinga I le au ngata to I Australia walau fa sal tupulanga ia ai se o nei ai o tato por kalame ele o ni por kalame fo le afirma fo tangata o por kalame o nga mo lato ia tonu e fa nga isi e al tala vole vai so se me la vai la lo langi nei le a lo fa nga a se lo fa nga ia te le ale afianga we ono le ne ta ua le wa anga I tato kalame le tupulanga talamo mantu va masanga ni so fina ngalo ona I tangata matua sa awai le tato kalame le sa fai I porirua ia pesa mana na o nisi mani tela fo nisi fina ngalo fai se por kalame e whaatatau I le soifua malolo ino le mafau whau mo tupulanga talamo ia le fo ina tato tong fai e tali I le mana ongo tangata matua ia le tā ua ia whesota inga whaate konolosi nei ia I lunga o penga ta whailangi ia e pea wha pe wha o ngāle lei ia o le tōnganga nā le tau te
Tam whaianga iai. O mafo whauawa le la whaine le whamisinonga le whangasolo whamisinonga ni. Ai te ua uma e malo le teina le whamisinonga ni. O mafo whaulole na ialum whanau le ua maua le addiction. O le ino le whangsumadia. Ia. Mane a mai lo mala tau sul Coca-Cola ma le vanga I whaile Pepsi ma Wai o la tau ia whato sina o la tau le taste ma le mele o ma wai la tau If you want matua whatu tamiti o tango iei ala inu ai. E o na istanga ta matua o la vevea ia le vanga le addiction. Ia mane e fo ia whape o e nai te polonga le vanga lea. Ma whawhawha se lo ia a tonu e maua roli tonu o whamisinonga lea. Alu lo e su Coca-Cola. Ai ala nikotini tonu le tapa. Tau voi ni su ma le vanga na. Ma tau lia foi na no whaasa tu la fono le vanga na ni. Ia. Ia le oso me ma le vei. Ia o me umana e tau foi ni wawa I tu la fono. Ta o le malo. E le vanga le tus fo lau wile le tangata New Zealand le e mal tus fo lau Britania. La se tu langa mo o iei wapi le foi sa wawa o ina ua mai tu la fono fo Britania. O le tamo whaia Britania ina ia toi Ola o tu pita fata tai mele foi Donald Trump I Amerika. Ave se mutangata le malanga tu mana no foi. E va I lole passport. Ale sa passport da Britania le faina e botu oi. Ole la va I tangata la to expatriate. Tangata I no foi fa fo Britania. To tele tangata Britania le ni New Zealand. Sa lo mo fa to nunga na ile la lo langi ato. So tangata Britania o no foi fa. Ai ave ma sitsenio se foi no tu se lai tio sitsen Britania ma New Zealand. Ai tu malanga tu I Britania I Sāmoa's passport tu se folau Britania. Ia ala langa lo fe de fi lo tanga teni. Ia complain fai lola I o te ena ia leo to saul fa pum. Le aila e au polo to na New Zealand. Malanga mai pe malo passport New Zealand. Yo ia pe o tangata pe te no fo tangata Britania ia tūlanga na la o ia se si o loa tau ainga o lea ua toi te tala mai lea wanoa na wano whapea e whai te ua alue a whapea na tūlanga le te ula ve matato lea ua I whafo mai Sāmoa te o mai mai whatununga a le sau passport Sāmoa le mwhaina tau sau a Sāmoa ele ia nofta bena ia me na le ia tangata ia la to passport New Zealand uma tu e male stamp fo le passport a Sāmoa ia na la fio lolo e na o ia le vanga na e ta o to e le o na lo pizza Sāmoa malo ia tono ni sina vanga ta alonga mana ia le so whainga almoa na pas Yo ya so te mo le au te ina fiti wo to le manu le au le mo ma le hat trick ai foi failana ma ne ia te le o mata ta longa fa pe a no e fa pe le I la wa va I le tau sanga le na ma vai ma tau dia la matanga foi le o le au ai uma ele le fo ta mi sanga o la wa va I mai tau vai nai tama o le ta longa e fa tau tu I tino fo le va pese e ma lo si be o si ia talu si ia pa ne ia la wa ele fa nga ta na umanga le o fa nei so ia to le to telo la na ule la ta lo mata to wa e o le lo fa ia to le fa ngole au to I so la ni ma e le ma fa I ona ta alo tanga tani taimi uma e fa a pe sa o le pa o fa le tong e te wa va ele au ia e te le fa ina wa ala na tu tanga tele le va pe o la to wa na o tu malo le ai a ko le ni tanga se ye lo au ai le ele na se me popole se fe fo il mano si il mano ia mo vai tu ki kiti e le o fia o New Zealand wa out le au Australia mo le tau va ta mi sanga ki kiti le foi le tai 2020 te mo le la wa out i Australia ia wa le sia au le tele na ale su Fukushima India ia tele anti ngai nei vota to ia le la wa tu I un su Fukushima ta to ma e New Zealand ma India e le ta mi sanga le vai nei ma nei ia te Chelsea ma le ma nei ala to wa lu le wa le mi te ate ole au Zimbabwe o le na vai ina Australia ia tu vai ina Sri Lanka ia wa pe so
ole au si papo pe ulo I tangata lia le o sa o. Ai o le leifo ki tia I tangata. Malo, ia, whaftai. Ia, o le tātou pakalamina, malo whaftai lava, masanga mo pakalamina ia, so ia ai to e maua fo I le whapuponga o tātou tala la walunga, I le vai as fōtai māsani, ia manuia lava ngalwenga o toi o neas whareile, ia mai seranga ia tu le vai ungal vai aso, so I fua ia mo le nei taim. Ia tu whāso I fua. Hey!
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le whafonga i pēle tautua ni nea le si fonga le laumua i Wellington e luas fulwha minute te e nei le tu la sifulmaritasi. Ia o whawhia fianga si uwhifiloi e pe o na mon moli atu le nei teimi o alawa le whafonga mole mai mo mai le tātou o tinu e le ngātai tonu ainga o te tonu lau whalewhai ngā luenga o te tonu lau sā naiki mai lau le iti o whalongolongo. Ia o mauta ngase mauta o tangata mātitua so o se ngā luenga, so o se vaenga le laulangi o lo e whaafonga mai ai, mai mo mai ai, i tu e fia le laulangi ana le tautua le si fonga le laumua ni taimi le tai au, to e whaafiloi, to e whaatalo whaatu i ate oe, ia o lo e mai moa mai, ia ma e whaafonga mai le nga tātou pesepesenga whaafia fianga, so i filoi, ia le taimi, ia o le asong fua, le aso luas fulmaritolu, o le masino Februari, ia i mātou nei New Zealand, i manato sāpati nei nisi o atinu e pe ona iei Amerika, Hawaii ma Amerika Sāmoa, ia manuia lava sauni ngā lotu o te toe le nei aso, a whai fo na ua whanga solo to nai, po la fo e te whaupea na e whai ngā luenga i le nei aso, ia i so se atinu o lalulangi, ia whawhilo i whatalo whatu whamalo lava le, o na sa i le nei aso, ia manuia, ia toe sauni ngā le nei aso sāpati a te utau, o mātou New Zealand, ia le ua lausu foi ua usu le to'atele ia mai le tau na leila i fi'au mga luenga masani o aso fua ia o nisi ia o le ua ese lava vaenga ia nga ia i tangata le nei aso ia fuafuanga lava ia na whaataatia mai le whaingo le vai aso ia le manatu le ua whaatau nuina male manuia male fia le nei aso ia ina ua tātou wa aia le sulu mātangu fia le la le mā nei o le nei tau ia i nei taimi ia Wellington la vai pe on mai ata watu i fafatu le ofisa fa sala nei i pori dua o le man nei o sulu matango fia le lao lo to a foi savili ia o fetau i le mau fu fuanga o le nei aso le aso fua ia mai se o na o lo e fa fo mai tono le fale le nei taimi tono le ainga pe ona e fai sau tonga la au le man nei o le malu o le tai au ia malo man nei tele ia na nga luenga mo ai fo i mal fa malo stino la tau ia i ngā luenga mfuafuanga o lo tapena i tonu a inga nei taimi ia manatua le tau maftanga le tau ina mana lo matua e te wangalo nito e whaamanatua atu ala whala au e tau o na whaamanatu ia le taimi umai la tau maftanga o le tae au auli e fiafi o ila tau o lo o te wangalo se appointment nei asal fo mai ia awa ne imisi ia e wasu e ngata lava ia appointment le fo mai o na uti fo ia le au whai ngā luenga ia li matamaitai fo mai au tausi mai ia wa ia lava le whaititia o whai ngā luenga i tono o mauta ngase ma soifu maloloina ia ono tūlanga i pe o na moni mawina ia le vaea i o le tele o ngā luenga le taimi a mai se lava le vaenga le soifu maloloina ia o le tāua le na o le tatau o na awane i misi le appointment ia wa a misi nei le appointment nei le songa fua fatu a toe mawale si appointment po o Februari po apelila ia po le fai unga fo el masino fo le masino mati ia le mena ta ua ina fai masiaki le appointment ia le ngata ina i matua e fa pena i fa nau ia manuia lava fe au mga luenga o tiu te mawhai vol nei taimi o le tai au le silfonga neo lau moe Wellington fa fianga o pesepesenga musika so i filoi ia wala fataito olo ina i fo i oelo e fianga i fi au mga luenga ia ma fuanga le tangata o lo fai ia po au tau fi au mga luenga lo fai nei taimi ia atono lo nga ia fa fianga pesepesenga musika ia lo tuina atu ia fa faingo fi fo ia tau tiu te mawhai lo fianga ia nei taimi o le aso luas fulvali minuta te nei le tula se fulmaritasi o le tula se fulmarilua ia o telefon matala mai Sāmoa ma musika o le auli si pa ia le tula tasi ia ona se fo ile o tātou whaasalanga masani le tātou ofisa ina i lalawaya tau tua mai le sunga e ata sesa se pa ia le tula tolu i lungo o tātou upenga tawhailangi ia na toi whaamanato atu pea le le maftanga le sifonga lau mua ia ma le tātou i tumalo ne Wellington ia po le whaamoe moe whaingoina le Pacific Outreach a le sifonga lau mua i le astofi nei le aso lua se fulma le ono Februari i le tous Art Museum Fase Fululima Lanes Road i Lower Hutt e amata le whaamoe moe i le tu la lima se i pa ia le tu la valu le fiafi lima le fiafi se i pa ia le tu la valu le fiafi fitau i le ima le taimi mana vai ngā luenga o se ava noe whelo ia i le au whai ngā luenga ale le tio ma le mamalu le au whaafonga
Ia ma tau whaalongolongo i ni tau whiringalo whaalia. E winga i le proklame ale si fonga lau mua. Wala proklame o tau whaafonga mai ai. Ia, o le astofineila, tātou mafuta ina i le tuatusi e pe ona whaero atu. Ia mai le lima i le afiafia o le valu le afiafia le pitonu o loa hata. Ia le a whaafia i fo i le whailia le Laumo Sound. Ale si fonga lau mua. Ia tātou talatala noa i ni vaenga tā ua e whaali e sau tau whirangalo. Ia a mātou whaalongolongo i nau tau manatu mani au tau langona whaalia. Ia walawa le whaalilea maleanga i luma o le tautua ale si fonga lau mua i Wellington. Ia o le nei whaasilanga na ia lela a watu pea a whailama whailo atu whaamanatu atu e le tātou atunu. Mai se lava i tātou nei lau mua nei Wellington. Ia ele na o Lower Hutt, ma Upper Hutt, ma ina Stokes Valley, loa ma maisi pitonu na ia le ai wai lava e fia o atu le afiafi le stofi nei ia e te lele avanoa atu tātou mafutai im tātou talatala noa ia e pia ona utou whaafonga ma utou mai moi lungo pe anta whailangi ia na ona mātou talatala noa atu ma avatu tātou proklame ma tātou whaasoa lunga ia ai tātou te lei mafuta lava malulu lima ia atono le avanoa le afiafi le afiafi o le stofi nei ia o le afa avanoa nei lo taimi tātou mafutai ia ina ia o le tolu tu la ele se me ele umia tale lima amata ia ai le tu la valu ia po le ta fo le valu ai mai ale tatu fa moe ia o na afat le tu la sfumatasi si fonga la mo Wellington fa talo fa tu le sunga ia petelo alosio ina Alice Springs ia Australia ia fa teite le lava le mafta mai amilia fa mona manuia lava le nita yao ia o to uma lava lo mai mo mai ma fa fo mai lungo tato penga fa ilangi le Facebook ma le YouTube ma ne ono tanga fa so tato Facebook ia te mai mo iai ia pe subscribe fo le YouTube por si fonga la mua ia ma be lo o ma pa anga fa pele tato ma futa i proclame le aso ma le aso te la fa futasi le si fonga la mua Wellington pe senga fa fia fianga le taimi le tai ao Sāmoa ia tunu I whafo Oka Ua ngalo le whaalo alo A ia e manatuaina So se me te malanga iai E le mawhai ona natia O e lava o le Sāmoa moni O se maaina ia Sāmoa ia tunu I whafo Oka Ua ngalo le whaalo alo A ia e manatuaina So se me te malanga iai E le mawhai ona natia O e lava o le Sāmoa moni Tangata nukua Sāmoa E tautua nā maoe Na tātu I e whaamua I lotoe Hei loa mofi E oe o le Sāmoa Le savali tu mofo I lalo Ai awa ne ingalo lauanganu Malau tu whaalo alo Sāmoa la upele O lea o te valu malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Sāmoa e lo ma fau E ua tele Mai tu manga ese Tauno tu ai oi Sāmoa la upele O lea o te valu malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Sāmoa e lo ma fau Tangata nukua Sāmoa E tautua nā maoe Na tātu nui e whaamua I lotoe Hei loa mofi E oe o le
Sāmoa le savali tuno foi lalo ai awone ngalo lauanganu malau tu faalo alo tamatanu o Sāmoa e tautua na maoe na tātunu e whaamua e lo e lo mofi oe o le Sāmoa le savali tuno foi lalo ai awone ngalo lauanganu malau tu faalo alo O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Vavianga mai la pese ia ale Pacific Love ia ma le pese ua whaingoina o le talia lautangi. Tātou tā pena fo i lewa i tau o le whanga fulu. Ia o tātou sauni uni atu whaamanatu le maliu ti ngā o le tātou li whaola Yesu Keriso o le na maliu ia mo oe mau. Ia po wau foi tangata ngasala. Te whapea foi i wele te ngofare li le mwhamai o mātou e ngasala mo te nea. Ia ta pena le tātou ia ne foi vai tau tāua i ni se kalesia. Ia whai ai oe po le lau tāpenanga i le. Ia ta fua tangata i malana tāpenanga i le tāpena i le asomaliu. Ia oe. Ia ele ilo elesi tāpenanga lesi ele ilo elesi tāpenanga sili a male tāua o le tāpenanga o le loto o le tangata. Esa au pele ai. Ia pulea oe pe whaasa o lau tāra pele ai. Ia ai o le nā. Toi sifuru lo minuta na tāleo le tūla sifuru mai lua. Ti fonga lau mua Wellington e whaafia fianga. Nei taimi o le tāi au. Tāra sifuru lua. Telefon matala mai Sāmoa.
Ta alofa lava I le nei vaenga o telefou a le si ufonga o le laumua. E sili atu I le toru se lau le a whaai o ainga o lo o mautu sia pēr le latu e le tise I le tonu o Wellingtone e ui ina ua atoa le vai aso talu o na la vea le laumua I se a wha maru lu mai saute. Whaai lo mai le company o le Wellington Electricity o le malolosi o matangi mai le wha le nei le vai aso te luai o mafu ai o na umi ngā ruenga I le tautu e wha le lei o mea sa wha lenga I nai ai mai se lava I poumoli a toa mo waia e le tise. Ua tu ina atu se wha mawara longa le company le nei I a inga e lua se lau ono se fulu ia o lo o pēpea le latu e le tise I te tonu o Wellington e wha pe ai ma porirua a toa ai ma leisi fitus fulu a inga e le tonu o le Heart Valley ia ua a toa le lei le vai aso o le aise e le tise. O le whainu mela e pei o na whaai lo mai nei, ua pa u pe a whaatusa I le fitu se lau, le a whaai o ainga sa iai I le asforei le na te anei. Sa fola ai e le company e le tise, le Wellington Electricity, o le au lātou fōa ia le se furu tā la, I le whaalapo tonga mo Tawaiti, le Kids Can Charitable Trust, mo ainga uma, e uma le asforei le e le iola le lātou e le tise. Whaelo mai nei e le whaatonu o le company o Greg Skelton o le tūlanga matautia o le whaalenga ina o le tise on o la auna pā u iai I le taimi o le wha o le mafuanga au tū le o le whaatuwai o ia ngā ruenga. Nei e tā ua, sa ia I le whaamoe maulunga e toi hola le tise mo ainga uma le Heart Valley I le afiafi o le astonai. Na ngā luru e pēla o whai ngā ruenga le whaiunga le vai aso mai o mai I le tae au nei, pe tu sa ma le fitu se fulu la whai o ainga o lo de toe, e le iola I le tise I le Heart Valley. Mai e te tau ona toe ola, ia le pawa mo I ainga I se taimi o le so. Ai o le isi lua se lau ono se fulu ainga I Wellingtone, wha pe ai ma porirua, e le tau ona toe maua le lato o le tise I le fiafi o le asul lua a tae au. O lea o whaamānia mai ia le fuafuanga le whainga mālo o lo tu nei le foe. Ina ia tu ina atu I leo le mālo si anga wha le tu la fono e turi e se ai. Ia tangata ia o lo o moe solo I polotito whale o loa ma isi whale de tele I le tonu o taulanga o New Zealand. Whaai lo mai le minister whamisnonga ia Paul Goldsmith o le nei fuafuanga
e le whaapitoa i le ai tele o au kilani, ai o le ao fi ai te tele uma o New Zealand. Ta ua e whapea o malo si anga whaune i o la atu ina atu i leo, o le amo whai ai o na la tau ave esea, ma tuli esea mai tangata e maua o momoi polo tito whale o loa i le tonu o tāulanga te tele, ai whapea ai maisi tangata e whaia ni a mionga le tāla whea ngai ma whaatupu vesi e au fi ai ma talavou e ta i se furu whātau sanga le mātua. O novema o le tausanga na te nei le asa alipo tia mai ai, le iai leo se fuafuanga le whai ngā mālo, e wha maro si ai o na avesea mo te tuli e se mai tangata e mo moe solo i polo tito o whale o loa, ma isi whale i te tonu o le ai tele o au ki lani. Na whaari ai le nā taimi e le pāle mia, o le ase atu le mālo e whaatino i e tūlanga, ma e o la whape fo i o na whaatūlanga i nai, ni wheso swani mo tangata ia e le airi a inga, ma ni whale e whaamautu i ai. Ai o le la o whaaria whaalawa i tele mai e le minsta o whaamasnonga ia Goldsmith, whape ai ma le minsta o le leo ia Mark Mitchell, o le nei whainga whau le mālo, e le na o au kilani, ai o le a awhi ai maisi a ai te tele uma o le atunuu, mai o le a whaitalia fo i leo ma fua, po o le a le tu a inga viso swani e mo mia tangata e a awhi ai. O le nei fuafuanga o matua whai tio ina malosi e pāti o le tua ngai o le pāle mene, ua lātou whaamtalaina le fuafuanga le malo, o se whainga Sāmoa ma le ino sia e whaasanga i tangata o loo a awhia ai. O le mwhaia leo e o le mwhaia leo i lalo le fuafuanga, o na tu ina atu ia ni whaalinga alo ia tustusia i tangata umai le aini ainga, ina ia o ese mai mano whanga ie masani o na whaamautu ma moe ai le pō. E pule le leo i le umi e te tau na tu awa no ai i le tangata e a fia. Ai e mawhai o na o i le luas fuwhai tu la le umi o na te tau leo na aru ese mai le mea o loo masani o na moe ai. O le ai leo fo i le mata whaioi e whaamatala ina ia u ili i nei tangata o le usita ia o se polo inga i lalo le nei whainga e mawhai o na whaasala ina isi i le salatupe o atu i le lua awhe tā la le mawalunga. O ia tūlanga uma e manatu ia vaenga wha au whai o le tua ngai o se ngai o inga o se e ai le whainga malo o ia nei e New Zealand ina ia vea ma soli tu la whono ia so se tangata ua le ai se a inga ma se whale e whaamautu i ai. Peitai o loo te e na malo si le minsta whaamisnonga ia Goldsmith whape ai ma le whainga malo ia lea manatu o le tua ngai. O le ataunga tā le tau o pasese o pasi, ma isi o wala whela o inga lau tele i le lau mua i Wellington i se teimi lata mai o le tausanga nei. O se whai unga, pase i unga whono le pūlenga whai tū malo o Wellington le Greater Wellington Regional Council i le stofi na tenei, na pasi a ile si itia le i le tolu tesi ma le tasi pasene o le tau o pasese whaatulanga ina le MedLink. Mai o le a whai titia foi mai le tolu se fulu pasene i le lua se fulu pasene i le pa u o pasese i taimi e le PCI le aso po le off-peak discount. O ia swinga e pe o na whai lo mai o le a whaatoa a mata o na wha malu pe a uma o na talia i le system a le snapper i a credit cards wa pe ma debit cards e le tongi ai pasese o te ngata malanga. O aso e lua mo le whaatino ina o le sitanga e le i whaamao nia i le teimi nei, ae na whaalia e sui o le MedLink, o le amatanga o a perila le fuafua e le tau na amatai o na talia le snapper, le whaonga ina o credit ma debit cards e te tongi ai pasese, ma e ono o atu i le ono vai aso ma i le teimi o na whaatoa si iti ai lo leo pasese e pei o na pasia nei. O le winga o le si tanga o pasese, o le pasese masani mo tangata malanga mai Karori, whapea Kendala, ma Lyle Bay, e a ngai mai ai le o ngā tono o le taulanga, o le asitia mai le whanta la 5 tonu sene o lo iai le teimi nei, i le whanta la ono fitu sene, i le teimi pisi po le rush hour.
Ai o pa se taimi e le pisi ai fe malanga inga mai ia pitono o le a siti le mai le toru ta la full fit sene o lo ia le taimi nei i le toru ta la fitu fa sene ai o tangata e fa o nga ina ka te to tongi ai pa se e fa o popo le si tasi ma le afo pa sene o le tau le e fa o nga ina i ala tau cards mo ia pay many o le tau sanga na te nei le fo ina CTI i le lua desima le lua pasene e le medling i le tau o pasese o pasi i taimi pisi ai fa pe fo i ma le off-peak discount o mai le limas fulu i le tolus e fulu pasene. E to lua tangata na mali liu ai manu nua tinga ina i tangata e to tolu i se la veanga o ta vale e lata i le Redwood Pass i le motu i saute tupu le fa la lave pe tu so le afo le se fulu i tai au le sa nafi mai na fa ilo mai le leo o la ua fano ai le soifua na mali liwa i lava i le mena tupu ai le fa la lave e fa ni va le helicopters mani ta wale se tolu le fa mai sa awina atu i le fa la lave le fa la po tonga nga luenga lave ai le Hone St. John e to lua ia le au manu nua sa au ina mai le fala moitele i Wellington e motongo vitinga a o leisi to tasi na au ina nei le fala moitele o kalais tete. E tasi le vai aso ua tapuni ai le kolisi o le Northcote College i Aukilani o na o le mū lea na faa leanga ina isi tasi o latu falea onga i le asafora i le na te anei. O se whaasara launga whala waitele mai lea kolisi lunga o le Facebook na ta wai o whautua ina lea onga e elementanga luenga wa onga ai whaape ai mani kore karate whaapitoa e le leo na tapu nia lea onga mo le vaya so atoa ina ia mawhai o na whaia ma le saonga le mū ia ngā ruenga i le tala ina i lalo le whalea onga lea na whaina i le mū ma abe sea mai ai vaenga sa whaalenga ina i le afi e awhi ai ma le pefu o le asbestos. O le so lea ua amata ai o na whaia o ngā lea kolisi i lunga o fesota inga televavave online mo le vai aso a toale nei se ia au nialas foreile lua se fulu ma le fitu o Februari. O lo whautua ina ta mai tia o ngā malato a inga ina ia whai masiaki fesota inga i emaili mo nisi whaamatalanga mai lea o ngā. O le mūsa whaalenga ina i le whalea o ngā lea kolisi na sa sao po le kuata te aile se furulua i le au audio les foreile na te nei e tupu lea whaale vanave ai o lo wha ngā solo se te ma tau fia ngā ruenga ale vaenga o mū ma whaale vanave whaafuse i po le fans. E whaolinga mai ua toa ma ua le aise anga i lumo se fufuanga le whainga maloso whaatasi e New Zealand e tau fia ai ma ave sea ia le tau lea e whaonga i nai le pay wave a toa ma credit cards i le whainga o ni whaatau pe o le tutongi nai o ni pili. O iulai o le tausanga taruai lea na fola ai e le minsta o pis nisi e le malo o Scott Simpson e whapea o lo wha moe le malo e whaamuta e le to iai se tutongi i taimi uma e whaonga i nai au nanga nei i tutonu o New Zealand a toa. O le masina o mea o le tausanga le nei, lua o no, le ana whailo mai e whapea, ta tau na amatai o na whaamamaru i a le swinga. Se fuafuanga sa matua te e na malosi e le au whai pisi nisi. Pei taila, o le whaolinga mai i le teimi nei, ua o omi e le whainga malo le ki ta awhi mo lea fuafuanga. Ona o se tūlanga ua te e na malosi e le whaalapo tonga, mo le aia le tau o tangata whaatau, po o tangata whaonga o loa le vaenga e ta ua o le Consumer New Zealand, le ua lewa o na whinau ina ia ave sea uma ia so se i tu a inga o surcharge o lo o iai le teimi nei, i le teimi e whaonga ina i e tūlanga ma au au nanga nei mo fe whaataua inga ma le tongi ina o ni au au nanga. O lea ua whailo mai e le pālemia ia Christopher Larkson, o le teimi nei, o lea ua whaisi na koma le whainga mālo e tūsai o lea ma tā upu. Na ia tā ua o lo o ilo ina te toa pēr e le mālo ia lea tūlanga, ina ia mauti noa e manino ma māla malama le lei, ia vāhenga uma a o le i whaia ia i se whaai unga mautu.
o le fono lau fai o loa o Kilani, le Auckland Chamber of Commerce, o stasi leo whaalapo tonga tele la tau te langolango ina malosi, le whaamuta, male ave se o le nei surcharge, mai ua lewa fo i na whaai lona la tau te ena, e le te tau o na sanga whaau wau ina pēa. I le laulangi whafo, tolu isi tangata na whasiutia le military a Amerika, i se osa whainga sa whaia i se waa i le vasa Pasifika, na masalomia le a fia i le whela o ingo na koti po o waila au whaasaina. Na whaaria mai e le vaenga o le military e le US Southern Command, le whaia o leos whainga e whaasanga i se waa i le tūlangi sa sae o le vasa Pasifika, i leos whareile na te nei. Tō tōru tangata na tā ua le fitafita a Amerika o ni terrorisi tau nā kōsi na whasi o tia ai i leo su whainga. O leo su whainga le nei o se vaenga o le ngā yo inga le military a le United States le e whainga ina o le Operation Southern Spear sa whaatonu ina mai e le lipe le stene a Donald Trump ina ia tauwhi ai le whauru whale nātua waila au whaasaina i do tonu o Amerika. E talo na amata le Port Kalame le United States ua o ile se lau fast fumo le valu le a whainga o tangata ua whasi o tiai i ni osa whainga le military o le tele o ni waa i le Sami Kerepeane a e whaapea i hoi ma le vasa Pasifika. O loo tumo pea na vea i a whalani ma tunu ua o pito i to tele ma maua lunga le a whainga o tangata a to ai matulisi e malanga asiasi atu iai i le lalolangi a toa. O whainu mela ma wha mau ngā lo ia o tangata whe malangai ua iloa ai e se lauma le 2 miliona le a whainga o tangata ma isi atu nu o le lalolangi sa malanga asiasi atu i whalani i le tausanga na tenei lua awhe lua se furuma le 5. O le tausanga i ona tua lua o lua wha na a vea ia ta longa le Olimpeka ia sa talimalo ai falani ma mafu anga o le o atu i le se lau miliona o la whainga o tangata na malanga asia si atu iai i lea atu nu te leo Europa. Ua whaamawina lo ia falani o le atu nu usa o pito i to tele i atu lisi whaale vao malo na malanga iai i le lua awhe luas furulima o la whainga atoa e se lau ma le 2 miliona. Mai le a whainga e fitu se lau fast full tolu miliona o tūlisi sa no nofo ai le tonu o whalani mo ni pō te itasi wha solo i lunga. Wha alia fo i le mtanga luenga le tamao a inga le malau whalani o le lua vai tolu po le fitu sfurono pasene o le nei a whainga o tangata ta whao mai moa mai isi o tunu o Europa. O le nei si tanga i la whainga o tūlisi sa malanga i whalani na mawaise vai ngā tupe e tusa le ma le fitu se furu fitu tesi ma le 5 piliona pauni o se sitanga lea e whatusa i le iwa pasene pe a fuafua i la whainga sa iai i le lua awhe lua se furu ma le wha. A e tolu se furu fitu pasene ua maulungai na i lo le tūlanga sa whamawina i le tausanga e lua o se furu ma le iwa. Lua awhe se furu ma le iwa. I ta alonga, i le Olimpeka o le tau malulu o lo whaanga solo i Italia na manua aile li o Finn Melville Ives o New Zealand a o tau whai o ia maua sa wanoa e hofi e tuai i le vaenga o sua ngā fusi i le vaenga i tau o le half pipe i whaase enga i le aisa. O le nei tau le lea o ia lea o lo o siampini le laulangi lea hoi ta longa o le free skiing. Pei tai na le i manuia lo na tau whai i na ua manua e na ua pa ui lo na lua o na tau mwhainga mo se awanoa i le sua ngā fusi. Whailo mai le whalapo tonga o whaase enga New Zealand na ngau i le collarbone o le nei tau le lea sfuru iwa tau sanga le matua i na ua pa u ma e o le teimi nei la ua whaase Solomonui o ia i le whale mai. O ia le sa ia le whaamoe moe tau na mawai ia se pine a New Zealand i ta longa nei o loo whaia i Italia le lalolangi. Ai i le vaenga o tamaitai le whaase enga lava le nei le free skiing half pipe o le tamaitai o Mishka Thomas le na tūlanga valua i le sua ngā pine ma o ia le sui muri o le auta alo New Zealand hawa atari i le tau unga o lana tau mo whainga
le la o mai alo iai, ma whaase enga sa awai le au te alo New Zealand i ta alonga nei le Winter Olympics i le atunu o Italia. Ua whamawai mai lona tuwhinga le whaia o ngā ulu o le au soka li o le Phoenix o Wellington o Giancarlo Italiano, ona o le whaia i nā mawa ai o lana au i le nā ta'alonga ma au ki lani le fiafi o le stonai. O ai o le ta'alonga i le malai le Sky Stadium i le Lomua, e 5 au ki lani ai le ai Wellington. O se whaase launga alo ia le kalapo le Phoenix i lunga o le X, whaamau dia mai ai ua whaamawai alo ia le whaia o ngaulu mai lona tuwhinga. Whaali ai le Rio Italiano e leo se mele le whaia ina o lona au ai o lea whaatua a mata le ta amisanga mai o lona ta ofi e da tau na tuu lavano i seisi whaia o ngafau a tonu o le amawaise swinga mo vaenga o tutoe o le ta amisanga. O le whai ua le nao telefou. O te whiwhirawa te whatala whātalo tātua tino ule nei fwoi whao poponga o talafou mai Sāmoa o si mai elo whafonga. O pene le whainga paanga Sāmoa ma le malo Israelo wale ngata I visa sa loto le whale atuai tangata Sāmoa te tono le atunu e wo lato fo ina fwoi mo Sāmoa moni ainga e se furma le 5 ni vaenga fau e whaonga ai nai o tōta la fo e ngausi mai ele kesi mo kuka mga sesenga. O lef so swani el malo Israelu na tawala mai lalo le matanga ruenga o puna o whaale natura ma le seo manga. O le fionga le minister matanga ruenga ia ale vena ale na ia whaaftai le suyo le malo Israelu I Sāmoa mo le neif so swani e whaititia I kasa o ona e maisi le tu ititia le whaalangonango atu I kesi o lo whaatawi na mai e nga ose lewa kesi malo si anga whaafowina nei e whaonga ina I o tauta malapisi la whai. Mai wonga tasi ma le whanau le whenga malo ina ia o atu I le lua whetol se fulmaltasi. Wa o sia e le fitu se fulpaseno le atunu le whaonga ina o malo si anga whaafowina ma tu iti ai le whaalangonango atu I vaenga e whaonga ina I kasa o ona po le swau. E au fiai mafia le tise o taamale afi maisi mo se siu o manga saonga le mu. O se pepa mai I rumtanga ruenga whaato anga mwhinga whaiva, o lato whaamawina I le telo fua whaato anga po mea mate te tono le atunu, lea foi pei o na vaai e ta whahala I so o se awala I le atunu, whapena foi de maketi sa lulonga I sa vai ma upolo nei, ma o se tūlanga ua tu iti tia I le whaatau o tangate le maketi, taluai u whaatupula ia le au whai whaato anga I te tono o Sāmoa, ma ua whaongai nei lava moa la tau lava tau mawha sa whaalangolango atua I le maketi teimi o tua nai. O lo tau la mua fo I le malo I le ngā lule whaatasi malmatanga rengo whaato anga mwhai ngā whaiva a toai mal whaalapo tonga su enga whaasae nisi Polis Ross ma le pūlenga o loa awina atu I whafo mo whi whaatau wa inga po le Sāmoa Export Authority e tā pena le ala fufou e pe ona amatali le vai aso to na ile maketi sa vai o le fa ma ite ta wo o le asia sia le talo o lo fa ta wina le maketi sa lolonga ma o ina mai ita lo so I se tu ainga ma tu ina tu mo furu ma fa pepa ma tu aisa e fa ta li maketi mo fa ta inga fa va malo e pe ona taula muai le pulenga o lo awina tu I fafo o se tu foi o manatu le malo e so ni ele au fai whaato anga e le taatiti o talo I maketi e le taulia e lo lato whaatauina mai o lato ta apenai ni o lotu aisa e awina atu I fafo mole tupe maua si tia le tama aingo le atanu. Sau no le fionga le pare mia o ta oto se isi fōwhanga le malo o le a whaatu langa le leire fonu whaavai ina ia ese te me whaanga solo I whaato anga moitu malo te tasi I lea whainga o le ama whai o na whaawau le mau le atunu I fua o whaato anga ma ngā whatia le whaawau ina peo fi whaatau wa inga
Mō mā ke te whaamalo I tausanga te itasi e au no ma se awhianga o na ua le lava le tātou sa palai. O le vai aso nei le whātulanga e whātanui nai I a whainga pālo talaiti mo I tūmalo sa whātanu me mua ma vaisinga no lua. O whātulanga mai o le aso lulu, o le aso lea o le a whātutei e le whainga pālo ta mua. Ai whātanui nei le aso whareile e le whainga pālo ta au tū. O le tūmalo sa whātanu me mua e to lima sui tau varis tala le wa tau vama iai. O le to tasi o le to lima o le sui e mai le JPP, au le isi to wha, o sui uma o le vang wha upo whai e le wha tua tua I le tua Sāmoa o tasi. Moli tu malo vai singanu numero lua, e na o le to lua sui tau vā na restala, o le whionga ya motua po a seve Henry Pali, o le sui o le wha tua tua le tua Sāmoa o tasi, a toai mawalasi lua pitu whanua tā fitu sele, o lo tau wā mai mo le vang wha upo whai le JPP. Moli tu malo sa whatatasi e valu whale pālota wa whātulanga, a e wha whale pālota mo vai singana numero lua, le wa whātulanga e le ofiso whainga pālota le atanu. O le a whaonga ina le ofiso tinamata mai ta I songi mo polu, whapea foi ma le ofiso I salulonga, o ni whale pālota whaapitole mo tangato I tu malo, o lo ngā lulu e te tono motu e lua. O le mata aupo le tu malo whale ale li tasi, wa whaisi umi o toso ne ilumo le wha amasinonga, le maua I lava mōri mau e to o lua lo tau sa ili, le ana polo ina le wha amasinonga a maua o na tau fia le lalo le wāwa ai ngā leo leo. Peitai o talia ina le wha amasinonga, o le a wha o ngā lo mōri mau tus tu sia, e wha a wawe lo le mata aupo le nei o lo tau fia pēr. Peita ina toi tu le hawa no e tasi I le lohi o lo tu la e mo le fiong le sui pāre mia ya mira lui. Pele iai lava se isi mo le mau se to tasi. Peita i o le vai aso nei o le a wha alia e le lohi e lumo le whaam sinonga. Wa maua le mo le mau e to tasi. Peita I o lo tau sa I lia foi. Mai a whai e tu la I le mata opu le vai aso le nei. Ai le maua tu foi le mo le mau. O na polo ina foi lea o lona tusi sai. Ai o le asa wharilo le vai asa nei, o le ai loi loa le amata opo. O tāla whawia mo le amatanga le nei vai aso, anga leile tuam wha amadue fo whanga le awhianga iai, whasoi fuia. Happy
Ole fafonga pele tau tuane se fonga la moni tai me ole uli ina o te lua se fulona minuti ana talea ole tu la tasi pe na masani ai ya ona mai a foi le ole tatu tau tuai lunga la leo ai tu tatu fasa longa i Sāmoa i lunga penga te whailangi se i pa ia le tu la tolu le fia fia nei tau tua mai le sunga ta se salam sam man tatu ofisa ina i la lovaya ya ele malatu wa Sau ial fo ile tau mustanga ya mai se fo i o tani ngā siwala ni taimi o lea uli le tātou atinu i tonu ainga na imtua tausi mai se tono mo tanga se ngase o mo to tanga tamātua ya whaafilo imtua i whaatalo whaatu ni taimi ya maa lo lava le maa futa mai maa lo fo ile o sa ile au ngā lurua i la tolo ngā lurua i tono mo to tanga tamātua mo tanga se ngase ya ele mwhai o na whaangaluina na i whanau fo i o lo o vaia na i mātua i tonu ainga ni taimi ia fatalo fatu malole on sai malole kuka malole on sai nga luenga matiu te tono tapinei no nei tatou matua ia la tu tau maftanga le tai au uli ya fiafi ola nga lu le taimi salo na wa malo lo mai mo le tu la le to tele nga luenga wa ia nei fa malostino i nei tau maftanga ole nei taimi ole aso ona toi a matai leo ngā luenga po se vaenga o le turatasi po se le turatasi toi a matai ia malo lava le onsa ila tau lo fa upea ngā luenga ia malo lava le fa malosi ngā luenga o le ni yaso ia o le asonga fuai pe i sa tua ia ile sa ia o le la ua matua le lava vanis le taimi ia tawa ona lava le malo lo ia ua ngalo a fa pe ua ngalo lau tau maftanga ona amatu ia ona sai ona ua pau fa alo fa tamala ia ai mafuta mai pe tatou musika pesenga fa fianga ia te ma ona I lava tu low ia tatou fa fianga fa pesenga ia pe fa pe wa fia tau sami lava ia awa ngalo lau tau mafutanga ia o ifo ia lo ai mole au fa nga luenga ele lei ia e ano lofa ia fa so tau mafutanga pe fa pe ona o tele sau lunch na avatu ia vai lo uso po lu tu fine na no mai lispito ia fa so atu ilo tau mafutanga ia wa po o nei ia a o le isi tai au lisi o lau whainga luenga tai au fa tu e fo ia pulea o ia lau tau mafutanga na avatu ia fa pe o na ua alu ale atoa mana na lau wasipa masima na sa avatu ia o na fo ia mana ia o le o toi luas fulton minuti ana ta leo le tu la ta si le si fonga la mua pesenga musika le taimi o le auli My darling, usilefa afofonga. I say yo tala noa iyo moonga. Eleji o tau tala solomona. Epe yo le oti yo le malosi yo le alofa.
lava oe Matumutumu lo ufa moe moe Na umalanga na luto atasi Na lutia ipeau ole sani Toe taiane ipeau wala Vai mai wa musule te ine tau sara Pa amoe moe na wale awala Elelele se ae la maleti o tala Ele paia so uloto Ai tulo pina ngalo Mali e lau pa alo alo O ata upu e ole a masua Ai o te pa atali pe ki se pua O te popole pe a o mana tua Ne ina na sunga seisi au tupua Nei pei oe o leula ese e itua E taale tupa a e fai o lona lua Awe i tae manu a mao Ile na luna ona pa a fua Ita o siunga pepe E lolo lava i le angi ale matani Ai o te pese pea ma o ai loa Leo au se tupu po se li i mau oa Ele o ita po i o se tangata poto Po se aloa li o Sāmoa A o ita nei lava O si tangata noa Wa uma fo i ona e loa Si o uloto e wamali e So i fua teine o meleke Ole a fo i si ali ini usila E mama ole pasalele Ua mali e lau fa alo alo Ole a fo i si ali ia o a o Aeta ta fai sa ili Ma fa atali tali pea i se aso Aeta ta fai sa ili Ma fa atali tali pea i se aso O le tautua le si ufonga o le langua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sale
le falaoli se I faalongo ia I le tusi ai mai wa mususia mea uli awe e la toi ata ia ngata mamare la tofi e tangata ka o le falala tana tia I mai lea ai ata soi fuia maua soto alua a o oe uki ai rotua e o mai lolo matua te le te whaia me anua ha ha wala wale ma ei o le au I lopu ne tangata o le fia maua so pitanga na ele mai e no foi lopu ai ngā mawhawhanga mātopua e tele mi whaafiti pe musu Urai o matai le u
le papalangi ali ia toe a fese ia ialo valea o aina whawhine talitane awa e te fia tau whaalili e ile lea tu o se satini ona e salamo lea mawha a fiti e sui pia i si te ineiti pai fua fua mai ne ia lualu e maalili soi fuia maua soto alua a o e uki ai rotua e o mai lolo matua te le to fuia mera mua ha ha wala wa e ma ha ha wala wa e ma Whawhianga mai me pese ea ale whauula mai le tongo i na ua toi 5 minuti ana tālea o le tasi Sāmoa. Ia ua mai ama le tātou tau tū o le nei aso i lungo la leo. Mule atu le whaaftei te le lawa i lau tau pa ia ma lau tau mamalu. Whaafong mai tonu a inga ma tāpo i mai ma tatalo mai. Lea wai umani manu i ai le tātou tau tū o le nei aso. E whaamalulu atu fo ia ua sala fo i se maangana ma le sunga ia mauri whaivalu. E ala le tau tū o le nei aso le tātou atunu. Ia whaamangalo so maa whaale tonu ia manu ia lava. I le tau maftanga ma le sunga ia tāsesa mai Sāmoa. Ia i le tūrai tasi se pa i le tūrai tau lulunga le Facebook ma le YouTube ma ia ma le tātou website. Ia whaamuni a tere lava le atua le nei a uli toanga ia to le atunu i ngā luenga i le tūrai tasi. Ia i meise i la tau lo mafuta mai, ia ma whaafonga mai. E ala le tau tua le si fonga lau mua. Manu ia le tau maftanga ma le sunga ia tāsesa. Whaamuni a tere le atua le tātou atunu. Whiloi tāla tai masani le tūrai fitu. Ai whaasoi fua ia. Wala